O te whātara whātu i le tunu i le nei tai au fau, whamalo whāwhtai, whamalo wholau, whāwhtai le tuela na tausinga o te tai mailo so i fua mona uola, o mawhaina tātou tue whilo i lungo pēa o ea. O le aso lua le nei o le aso sifuru mare ono le tātou wholaunga le masina o te sema lua awhi lua sifuru mare lima, e manatu leo wa tātou tea e se maile o ngā tutonunga le mu o le masina o te sema. Ia ai ole vi ingo le tua o le tātou whaalongongo ma pesi whātasiai mai le kālesia me to tisi sa moa i pava ia i Amerika sa moa o le pesi o le a inga lotu. A mai alea o le saunia leo le tatalo e a matalia ia tātou whaasalalongo le neitai au. O le si fonga leo lau mua tā lofa lava.
o le a tātou te talo. O mātou au lia le nei tai au fōu I lau alofa ma lau whamaoni le tua o le mātou te mā. O mātou o mai e whafo I atu le vi inga ma whawhitaia ma whaane ne ina pēa lau o fio. Whawhitaia lofa, whawhitai I lau wanga le lei I lau tau singa o mālo lolo o tinu. O e sa malanga, nisi sa whai ngā luenga, o e na whea ngai mati ngā o le pō o mawai, e ala I tala whaanoa noa o mai o le tino, o e ua whea e le malanga le maliu maleoti. O le nei wa e taitai mai le tele o le soifua o lo o tunu o mai mātou le nei tai au fōu. Whaaftai tele lava lo mātou tamaa. E le whaititia le nganga o le whaaftai mo le vi inga, pe a mawhau le taulanga na saunia e lo walo Yesu Keriso. Wa maua I le leinga o I mātou ma oe ta ma whaaftai I lo na maliu ma lo na toto. Whaaftai I lo na toe soifua manu malo mai, le tunga mau ma leoti. Wa whaamautuina ma whaamausalina ai lo mātou whaamoimoe. Mātou whaaftai lau whaamangalonga. Whaaftai lau whaapale pale le tele o taimi mātou te se ai. Mātou whaaftai mea lofa o le ola nei e tausi e le tino I mea uma we saunia. Whaaftai le tau le nei aso. Whaaftai le malo si whaafowina. Mātou whaaftai ua fionga pa ia o lo o feta lai mai pea, pea launga ina, pea mātou te whaitau ai. Mātou mauti noa, o lo o soifua oe lo mātou atua e tu mau lau upu e le suia. Whaaftai tele. Mātou whaamaulano atu I le nei tai ao, mātou mauti noa ma le whaatuatua. Wa lava matutoe le toto lo walo Yesu Keriso mātou te māngalo ai. Leli ie tele I o mātou manao. O mātou walau lau a fio se e angalelei mai. Whaamanuie na o mātou ta māma tina mātutua. Ia ua luitawina le wholaunga ala I le ti ngā o le tino. Ma I malu I tau o le nei o langa se I e angalelei atu ia I latou. Mātou manatua ua wauna titofi. Ia e whaamanuia ia I latou lo latou walauina ma lo latou whaiva. Whaamanuia ngā luenga tā lai e nei misionare en whai evangelia I so se I tū o le nei lalo langi. Mai se I latou o lo o tauina mo le whiau ma le ngā luenga. Mātou te talo moe o iei le pule I so o se ala nei atunu mai se o mātou atunu pele o Samoa mai le ao le malo pa le mia o le kapeneta o whai pule whaululunga matanga luenga o le pule ngā nuu se yo o lava I mātua mana I whanau. Se e anga le leilo mātou ali. Mātou manatua le li ie le au kerisiano o lo sawaina o na o lo suafa. Se e anga le lei atu. E la tau lo whaia ia sa wanga se e pupula atu lo malama e wha malama ina ai lo la tau pōngi sa. Mātou te talo mo lo nuu mau tangata ia iai lo file mo. Mātou manatua le li ie. Tai o le nei la lo langi. Iai lo wanga le lei le li ie. Mātou manatua fo I le li ie le nei tai au I la tau lo I le whale mai. Ma whatia I tono a inga I mai o le tino. Ia e wha malo lo atu wha mole mole. Mātou te talo I le nei aso I la tau umau le a whaia ngā luenga le lei mo I stangata. Pe o lo whaia ma wha au pea se I e ang le lei. Leo atu I la tau le amalanga I le ea o le sami ma le lau I le ele wha mole mole. Wha manuia I toia o ngā ta maiti o le nei tau sanga. Wha tai tau nu unga wo o ia la tau sa I le linga ma sue. Wha manuia le li ia nei a inga o lo wafe le malanga le maliu ma le oti. E iai lau wha ma whananga wha mole mole. Mātou te talo nisi o lo o saisaitia I lu I tau e se o le nei o langa le li ia. Se e ta laia ia no tanga wha mole mole. Te le mana onga o le nei au nanga mātou te wha moe a te oe. Mai la vele pule mai mātou le au whainga aluenga. Se e alofa mai anga le lei mai. Wha manuia I o le a whaafonga, wha manuia I mātou o le anga alulue. Mai se lo watunu o I ngā aluenga o le nei aso. E I ulovi inga o no Yesu o mātou wole matatalo atuai. Amene ma amene.
Watauno, Waya feta lai mai ai. Watauno, Waya feta lai mai ai. Watauno, fatu saoma, ole ata wa mavae, valo anga perofeta, wa fatauno ina mai. Watauno, tatau oli ai. Watauno, tatau oli ai. O mai ina fia, fafetai mafamanu. Ua mani e lava pule, ua mani e faola mai. Watauno, Alleluia fafetai. Watauno, Alleluia fafetai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua tatala ina le whana i le asa te poro maleona i le masina akosa i le tausa mai ana sa whana ua kasila pa i le langi mamama le soifua manuia. Ua tatala ina le whana i le asa te poro maleona i le masina Mamma le soifua manuia. Le comiti e o tapenana, e penana e fafaina, se ila tila male a losa, e la falone malone male, e amaru sama, mamma lo ifale, ma fafofa mai le tua. Manuia la mala Uatula i whaano Wati o mai le whamasele I o tupoa mamali e tā Male ali ai konisi E whatasi male pale mia Male whamasi no si Uatula i whaano Wati o mai le whamasele Tupoa mamali e tā Male ali ai konisi Whatasi male pale mia Male whamasi no si Le komiti e o tapenana Le komiti e whafoina Se sila male a losa E ula whanole malone male Manuia lo malo Ua pasia i le whanaka O soi o sofano mana Ia sauma le mawhawhau I le whanawhana e tia whau Ia tura whanawha tai Ia pasia malo a whatau Ua pasia i le whanaka O soi o sofano mana Ia sauma le mawhawhau I le whanawhana e tia whau Ia tura whanawha tai Ia pasia
Hi Samoa, is Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atang le tayao.
Tata Porkalame le ata le tai au le nei wa matalia le nei tai au fo i au te fo lofa ma fa talo fa tu tanto tu ma no fo lau fa ma no tau atai fa ma no pale fa ma no sopo e le fa ti le nga fa tai le tu le na tu singa i lo so i fu mo ola le nei wa tanto tu fe lo i le tai au le nei o le solua o le aso fu mo le no te sema io e polo fatu le Porkalame le matu tau si malava nei tamam tina ma tu o le manu sile tunu mai fa na u te tonu ele o tele na tu wa onga ia pole vasolente nei pole vaso nei tu o mai onga ia mole isi fitu vaso ia ona toya e lo le to mai ti sui fo ile tu langa ole a ile to tele ia le taiaole nei ia la tatu se ia tu nei fa fianga fe pese ne minuti fa fon le tatu talo le tau fa mi nga so fu ne tatu wompa anga o lo mo le tatu ia tu no mau Wellington nei ma New Zealand to talo fa sunga ya mikati sunga le wona se mo mai fa talo fa fa fu win tanielu sunga mesilino le mafuta mai moto fianga ya America Samoa ti ulilo nga lua fila pepe fa tele pali mai siutu ya Rosalia ya malo fa tai dai tamam tina matu o mana volo o le masani le vale ki mai le tio ne tai au awala na o mo tatu fa salunga o le YouTube, Facebook o le tatu website o le www.samocapitalradio.co.nz ia mal tatu frequency tono Wellington ne manu tua oi ia o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia la fanga solo le tatu programe nei tatu fa vifianga ia po tatu PC on foi melo le a fonga le tala le tau sunga le tupe famnianga wa soifua tala me le tupu la langi le aso se yo tu la tal valu yon fa fonga le i le tatu tala mai sa mom tala fo e pe ona masani i le tau le valu lo fatul sunga saulo ma lo fa fonga mai ya maduia fo le le tai au fa tai tele la fa fianga mai le Crichton family o le fitu yo Luis Fulima minute o te fitu
Usmel whaifonga le tātou talo le tau pēna whai loa official vai tau le lantou vai mamao le nei aso e whoringa mei whamalu malu e mei nei timu whapenane aso a tai au le stofi au oa le stofi pe paolo. Aso whareile ma le asto na i nei timu e pēna whai lo mai. Tolu timu ngai ka piti manu atu whanui matara naki. Whapena tau po Hawke's Bay ma waiwa rapa. Iwa iele mata le lai se taimi Hawke's Bay whapena Marlborough. O le malulua le ea lo whamawina nune i amata mai le waluanga i lunga i le se fulu ma le tolu o le ea mawhanu whana o le i lus fulu tasi whano whasolo atu i lunga le tolu se fulu le ea mawhanu whana whamawina i Hawke's Bay. Au gilani i le aso le nei fsusu ia i wingo le tau ni se taimi e vai le matele la e ui whamanu manu nei aso mai nai timu. O le motu i saute ia o lo maitawina le tolu timu ngai Queenstown Dunedin ma Invercargill va ia le matele la i kala estete no upito i lunga fsusu ia i wingo le tau e motueka Picton le Sony ma Blenheim ia va ia le matele la ni sio taimi o le manuru e lo fama wina le motu i saute lo failo mai a mata mai le lima nga ia turunga le iva e ma fanas furuono fa solo turunga lus fu mo le fa le fu tikerina o South le fa ngai le nei fai tu le langi e mini usila e se mai Amerika la e fa ngai la to le Fahrenheit o le vavai le terenga na tunu nei aso e matele le timunga le tunu se vangana le tu malo le kispene a yele mantau le lai le so o pia e fai te lia le tau luas fulu valu fu le vela lu fulu ono le mafana fana o le angon toi fu le lai le so Wellington le toi fito minute le iva na ne le po e oso a ele na tai au toi luas fulu minute le ono ile tai au o le fua le manu lui Wellington mo na nutua o yolo ia ile se fulu anga ilunga fulu ma le valu e a mafana fana luas fulu ma le lua fa solo ilunga luas fulu ma le ono talo le tai ne yaso mo na toi fa ngota ya malo lava le tauta ya ai fa i au fa ngota u mo lava tantu tunu malo lava le fa soa ya fa soa le Wellington e pe le tai le iva le tai o nei sua le tai le te o le tolu le fiafi toi pe le tai le te o le iva na nei le po o polirua sua le tai toi tasi minute le valu le tai o nei pe le tai le tasi le minute te ai le lua i le auli ona toi sua leo le tai sfuru tolu minute te ele valu nane le fiafi. Tala nao le tau ma le tala le tai mo le silifia ele tunu. Ya mo la tau e lafo la tau se ele ni aso ya malo lava le anga le lei. Se o apa tu le tu le mai tala le tupe ya ona laua tu le mo lo tau silifia. La tu langa le tupe le aso ya le ua se mai luma la anga le va el tupe. Tasi tala ni sila maua lau tupe Australia e valus fulu ma le lima sene tasi tala New Zealand maula tupe Amerika limas fulu ono sene o tala fiti le o tala alu lima sene tasi tala New Zealand maula tupe Samoa e tala limas fulu ma le lua sene o le pa anga tonga tasi tesi ma le lua valu le pa anga tonga i le so tasi tala New Zealand maula tupe Samoa e tala limas fulu ma le lua sene i le aso le malo le rofa Ano le anga le leisi o tātou tunu o le avanoa whaamini anga waso i fua. O le avanoa whaamini anga waso i fua mo i lanto umale so i fua ni yaso whantalo whātou por kalame whaamini wia lo was whanau tō maupere tātou i meli yaso whanau at Samoa Capital Radio .co.nz ye mnuia tele lo waso i fua ne yaso o le tusfai tau lo maua le tusi le a Lucas fulfitu vebos fulima o le tasi o ila tau wana iloa ua wha malo lo ina ia o na toi fo i maile o ia ua vivi i atu i le tua male leo tele o le tāua i o le loto wha aftai ma le anganga e fia toi whafo i le vi inga i le tua. O le tala nai le pela e se fulu leo tātou te mālamala mai. Na o le tasi ana toi fo i e whaftai, e le toi fo i le to iwa. E o le tangata ana toi fo i o le nu ese. O le ese esenga na o le to se fulu lea. O le to iwa e le toi fo i na malo lo.
ai o le tala na fetalai ngā Iesu na whai tangata le to tasi na ilo to e fo i e whawhitai. Ua wha malolo ina ia, ua fo i o ia uola, na ia i upu e luana ina u wha malolo ina maleola, e le i ola la, le i fiola la uli ilan wha malolo ina. Ona na malie o lātou loto ina ua wha malolo ina. E le iai o lātou loto le anganga o le toi fo i avelevi inga ma le whawhitai i le atua. Ia whatawa ina le loto whawhitai me umanawa le nei aso o ia au mai e whaupopo i lau soifua mara ola. O le pesa nei, whamanuia ia soifua.
whaatala whātu le tunu mā lotu i fua manu e usmel whaafonga le wawai fo i le itala mea na tupu la langi nei aso o tātu o lia o le aso sfulu ma le ono o te sema. O le sol tausanga te siva o lima o le au o le All Blacks taimo mua le whai ina ia welese ta alonga whai i Cardiff e tolu i le le ai o le lato whai ina mua lava lea i la lato tua i lea fo i tausanga e tolu sfulu lima ta alonga o le tua le Europa ma Amerika i mahatu. E tolu sfulu lima ta alonga. O le aso le tausanga e tasiva o valu. Tasiva o valu. O le kompani le GM Motors ia na whavaina i le so le tau whapetania the General Motors Corporation. E tele ata awa le GM le whiwa iso lunga le wala. Whavaina la i le aso nei tausanga e tasiva o valu. O le tausanga tasiva lima sfulu. O le presidente o Amerika le taimina o Harry Truman. Na ia whaeloi le so ia ua iai nei Amerika i le tūlanga fo ile ta o le state of emergency. I le national state of emergency po le iai tūlanga o whaalavelave e mafua mai e tau mawhai e te e atu i whainga wha komenisi. O le aso le nei le tausanga e tasiiva onos fulu male tolu. O le nuu leo Malaysia na wha avai le so. O nuu nei sa mai whaatasi tonu whaavai Malaysia. O le Federation of Malaya, Singapore, North Borneo, po Sapa, ia ma le nuu leo Sarawak. Ia mulimuli ane, toyo ese ia Singapore. Ia ael tutoya iloa tunu na o Federation of Malaya, North Borneo, ia po Sapa, ia ma Sarawak. Le ana fausia mai le nuu leo Malaysia i le aso tonu ale nei. Tausanga e tasiiva ono sfuru tolu. O le tausanga e tasiiva fitu sfuru tasi. Ea nasi ili mai i le tu i sasa e o Pakistan. I le la feese inga ma fita Pakistani. Ea mulimuli ane fausia i lo le nuu lea o Bangladesh. Leo lo iei lava le taiminei. O le tausanga e tasiiva fitus fulu male lima. Na tuto atasi e le nuu leo Papua New Guinea mai pulenga Ausitalia. I le asol nei. Tuto atasi e Papua New Guinea. O le tausanga lua fes fulu fa se fulu ono i tu la o iaise li i faa upenga i tutonu o se fale kofe i sini Australia. E na ia loka ina ele fale kofe manofo i tutonu ia o tau mwhaile o leo i faa file mulu mta upu ma faa sao tangata. Peta iane ia e to tolu ila tau na mali li wai. To lua ila ua sa loka ina ele li nei. Ia mali tangata level nei o Man Harold Morris o ielen loka ina. Ia na afia i fo i molo na ola ili aso nei tausanga lua fes furfaa. Tatu tala ia, to e maua alfa poponga le taima sani i whaaftai lava. Alo e whawhonga le tautua le sifonga le no mua te sifuru vanu minuti ana tale le valu le o tāpena tātou telefou tātou no le valu. Ona e whawhonga le ia i whatala whatu e kam oe ma alo lava le sunga ia sione tupai ia tapsoli le maiava mai au kilani wa alele malau whenga luenga i Otara ia o le sunga ia testiva ma no whawhtai nei tātou paanga o lo o tonu o lo mai mo mai tina ia lupe ina i Brisbane ia lo whatere atu le tātou porkalame whamenuia le tai au mai te utolo pong sape whafol tātou ofisa ia ono lo malo ia whamalu malu nei aso ia ina i timu ia o lo mana ia le mawhanwhana o le tau i le leia mo lato malanga mai Samoa ia malo le malanga manuia whaftai taunu mai whainga malanga malato foi o nisi malanga mai Samoa e vawe anu whiana le tai au ia o nisi foi e whainga nuenga i Samoa e mai nei ia o maua lava noe malo lo le leia ia mana ia yo ia mawhtanga i tala noa mwhasoa ia i poa mai ainga i Samoa ia o nisi o ainga to a whiloa ia lea mo le teimo mua ia le vai tau lo tātou iai talo sia lo whawhaingo fie ia o na maua visa o nei tangata i o mai ai ia mo la tō le amalanga i maruia te le whainga malanga o le a ta pena tu iai mo Samoa ia po fia le vole Pasifika po Australia po Amerika e le whainga malanga le vai tau ta whaonga o asfia fia. Sifurora minute on the time le valu lo fipese le Pacific Love Band sa pepese angelu.
Manuele Garisi Masi, Maletau Sangafo, Si Ufufunga, Olela Mua. Kirisimasi o te mana tua pea lava oe mana tua pea oe ilene Kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia Fallinga Patatanga se ai nei lo fatu O Yahweh ta fiava ai atu Atono e ai se aso Italiai Ola o tatalo mana tua pea Kirisimasi ewe na whaingata eleva ia o nau ata ata watatanga sei nei lau fatu o Yahweh ta whiawa ai atu Tono e ai se aso Italiai Ola utatalo mana tua pea oe La upele Ilo ulo toe E malingi loi mata Le mana mea Se I fai mai se tala Fusia tu ma opo mai oe e mani e ai lo
Krisimasi o te mana tua e pea lava oe. Pesanga malsunga ya eri taulapini ya malpese Krismasi na mana tua i pea oe ya tasia o mana tua stangata ile nei foi tau sanga sa foi se mele ya te oi foi ala loisu ya malo lava tasil fa malos ma nei lava ya le tai au ile le mafuta ma tal noa ya sa o le ya la foi tau na fai mai nei ya mana tua lava ya sei si sa angalei ses ya le ngata ile mana tua pe fo tangata ya o le fifi te o te angalei ai ma family ya o le se senga na tato fo ya o ngale tato te o la e o po wala va ya a u fele le mai ya fa mangalo malofa ya fa pe o mal le tau sanga o e la vas nai va nga o fe se ai ni si o la ngana o le nei vai taulo tato ya mangalo le si tato wanga ilum tam fa e foi le i fa fa to si tengo fa pe o la i se me se tava yo le masina ni tau na uma tu le tau sa masina ni yo u la tu fa to si ati hawe avui ia o le la uma foi ana tau sanga to fiu fa te tali le tupu an men na ia te momonga na le ia fa pe ana ia wa ese ia al mele ia e te fe mai te sa o pe o men na to ia ala wana fai mo fia na fai me yo le lenga o lo fa pe fo wa o se e no tu le atasi ma fo si uso al mela le tu le po ia sa mela na le o tu ia na o te le te o te lias fa to senga tanga ta vo le o te va ai sa uma ma fute sa uma ai alu fa nga me Facebook message mai ai fa to ese mai o te le ta lia to nga fa to senga na se finga ta fo lo sunga ia Wai, alo mau fau. O le ale mea, ma te whafsanga i le telo taimi. Ale alu teksi mai whato e senga. Ai le sili ale whaulele ai leisi i matau leisi tulo. Ia ma whato ese, e loa ai o lai moni whato e senga. Male. Matal dai au su e whato ese. Alo tasi mamalos, teile tunu. Ma te ngofie vol dei tai au i wingo le tau, ia le utato wa ia. O le vai aso nei ia fa pe lava winga le tau la tatu ia. Mane ia. Fai ma fa malu fai matimu ia fu. Mane ia. Ia o la ia ma ai ar saunga le mu. Saunga le mu. Tele fa lave ile aso ma le aso. Ile ngata ini sila ni fa pe aso sia tinu lang. O le mele ia ta vale lave ve le misi le aso tanta ma mau so ifu. E lo pele o te mau e mo mai fa mo monga ila tau na fi so ifu ia wala nei tau sang. Ia o le numela le ini usila o tolu se la ua ilunga. Va va telo so ifu mau. Tele. Mo tatou avta vale ia fai te nei vai tau. E ta ita ia fa manatu e ma nei la vai tu urta vale fale ia vai mori o tina le ainga mto e piki mai o ia po se upa po taxi fa nga. Ia o le saunga le muri na. Ia o le piki ia pe muri fo e fa na uni vai nga ia le tama le ainga. Ia po tina fo le ainga. Ia. Atonu le tama te me piki ai ia ma tai me mori ai. Ia le na fai tete. O le sia tai me sa o tangata le stangata. Ia o tangata le fa swa vale o po lai wala o ona la na tfa ngai na ia le wole talafenga ia le vai dunga ma wala sila le wala. E le utu po fa le ton. Ko ta to malanga mai sa mo na ia le no et fel ia wala ni usila ila ule sene sa mo. Ia. Ila ule sene sa mo. E ta si tau sanga ia ngai. Ia. Ia e te tauna wa o le tulafono na le ai. Taula na sa mo e to sa to fa to fa taula sta usanga tas. Ia. Ava pe le sen sa mo le fer wa ai ni e mo lo sa la lo pe pe le over mal to usanga fa. Sa o le. Ia. Ana ia. Ia matape na pena le ta vale. Si aki le ta vale le taimi la sa uni e mo malanga umi fo ie. Ia ma ia la val malo lo la ta vale. Ma afa pe afta vale fo le e fole le malo sila no fo ya tau no lupe to la ofta vale o ya ma le fam natu ya
Ya, malo, leo ta 2 minuto na talo valu, ta au le so lua, le so sful moleono te sema, lua filu sful malima. Ya, ai la talo fatu sunga ya elira luta, ya sunga fa fenga inga ya tu ta po no to paungo no fo inga, ya sunga vilia muto le foa, ya fatu ya mau ka base, ya man sunga meslino. Ya, le la talo pese ya na solo le matatu tala mai Samoa. There's an old Christmas card in an old dusty trunk, and it brings back sweet memories dear to me. Though it's faded and worn, it's as precious as the morn when I found it neath our first Christmas tree. I thrill with every word, every line. Guess I'm always sentimental round this time. Pardon me if a tear falls among my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. You know, I don't know why I get to feeling sentimental about this time every year. But every time I see a Christmas card, I somehow can't help reminiscing about the very first Christmas that you and I spent together. What a beautiful Christmas card you gave me that year. Why, I know you must have looked through thousands of cards to find that wonderful poem that still brings a tear to my eye. I thrill with every word, every line. Yes, I'm always sentimental round this time. Pardon me if a tear falls among my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. O te whiwhilawa toi whātala whātu le whāwhunga lo tātou te nuu, e le isi fui whaopopongo tala I mea lo te tūpu I Samoa, o se mai ilo whaafonga. Ua whaamunu I nā whio anga o manono tai, o whaleu, a pai, le puiai, sa lua, a toa ai ma le moto na mua. E waa whialu le ele tise, ua whaamea alofa mai le maro ia pani, e visosoania I la tōlo au mau mananofo I motu, e so se teimi fe malanga iai. O le fionga le sui pāremia, le fionga toe lupe po mo le nuku on semo. Na I te tala alo I eina le nei wha moe moe, e le ngata le visosoania le malo ia pani luna whaatu peina, e lalo le proklame le Climate Action's Pathway for Island Transport, po le CAP-IT. Na whaftaia fo le fionga le sui pāremia, le whaalapa mtonga le UNDP, le lato pule ina le leo le poloketi le nei, a toi malimtanga luenga o ngā luenga whela ua inga mātina I te tele. Lo lato wha amautu wina lo le tau se si o le tula fono ma le saonga le mua o ia alia I 5. A toi malimtanga luenga o tina mata mai tai, a tina o nuu a fio anga maanga whaso tai, e lo lato sao le longo pui ali ino ia a fio anga I 5, e na I mautino lo lato tau si le lei, le whaonga ina o ia a seta le mano. Whailoa le fionga le sui pāremia, o le bloketi le CAP-IT, o se vanga au tui tau mwhainga sa moe fausi a ele ngafto li maina, ma le malosi te te ea tui swingo le tau I a wala o whela awa inga. O le whauruina mai o waa ele tise whai loa ele la sanga tāua,
o le whaititia le o kasa o ona e whaongai nei waa. Pui o le si o manga o le sami, ma le whaalawi lo o le whaongai na o le marusi anga mama. O le poloketi foi, ua o ngatasi masini au tu o le sao fofuina sa moa po le NDCs, ai maise o le sini tawati na e ngafutau limaina, o se whaamao ninga manino lea o le mawhai o le whaongaina, mauna ia tau mawhai ngai te te atu e swing o le tau, e atunu lai te tawati ae. O le au sia foi o le sini taua, e whaali ai le maloso le ngā lurue whatasi pea, i le vao sa moa maisi ana pa anga o atunu i whafo, ma le mamalu lau telo le atunu. E whaali ai fo i le taua le ngā lurue whaavao malo, e fo i ai lu tau e whea ngai mātunu laiti, e au fia i maro tātua tunu sa moa. O neiva ai le tise lima, o le afso swani mo o walo whila wa inga i afia o ngati tasi, le a whaale leie i fwere sa o le mua whila wa inga, ma wha maalo sia le ngā whatia o te atu, i swinga o ngongo le tau. O le amatanga rewa yaso le neina whiloa i atueli taitai o le atunu, le laule le mali topala te vau fosi, ma lana ka peneta i suita mai tai masui o fio anga. O le lato whilo inga mua lea, ma whisanga e wha manino tūlanga o le a wha ngā solo, e fuafuanga le whainga malo fōu tūlai mai. Ina ia manino ma solo le leile lato ngā lunu e fantasi. O le abai lua le mtanga luengo le nei. E se lava le mtanga luengo le atina ina e fielta to miliona tala. E se le mtanga luenga e va aia le tūlanga le mtanga luengo tinam tamaitai. Ma o la suia lo na ingoa o le mtanga luenga o ainga. E a fia umai tina tama mawhanau. Ai se a. Wa te lere lu itau le o tau nuu le tunu. Wa malo losi le tu pao tina. Ai vai le tu pao tama. A wa matan fa le tonu tu pulanga talavou. Ile anga i meo sa wanga matanga. Ma fuala au fa sa ina wo fale le tunu. Nona winga. Tauna tu ta penna le ano fale tatum tanga luenga. Te minei wai limor ka peneta, le vai lua ino tanga luenga, fa tūlanga tonu wa le fa la popitonga ngafa mal tatu 2 miliona tala. Fa tūlanga umai a inga ma whainga fa vai e fetaui, ma tala whea ngai, ma ia inga o me fa le tonu tatu iai, ma lea o onga ina ia tau pure le lei whainga fa vai. Ia aua ne ito e vale tu lima, le tatu ngā luenga mo le atina ena o le tunu. Fa sanga tonu foi leisi matanga luenga fa o wantanga luenga tinam tamaitai. O le pule aina lea e afia ai uma matatou o le sanga lulu e ai nei tau sanga tele. O le tāpenanga le whainga malo le ua fōl sia. O le sedi au tui ma whai o na ngā lulu e whaatasi i sui tamaitai ma sui nuu, ma le au whainga luenga te tofi o ofiso fonu whaavaya te tasi. O le whamoe moe o lo tapena mo le lumanai. O lea ua tapena tai fono mo fono whaavai uma. Ma le toa sifufa, toa lua se fulu o le au fono. Tapena ina le atina ino fono whaavai tu tonu i tu malo. Pa ua fua foi, o tātou uma lava le tu tonu le maota le nei. Ua fetu na i le whainga whaavai. O e uma i whiri mai e tu malo. E tātou te o mai e ngā lue whaatasi, suita ma suiti na uma, e la lango i le ati na e ina o le atunu. E ele tūlanga e te tauna whapapula, ne i te i ua mau ese tu tuila maape. Ia pe te e fo i leo lunga ia te o tau, o levantou ngā lua i whainga whaavai le malo. E peise i o leo sautfono whaavai e whao lau tau ngā luenga. O lau tatalo, ma lau whao lolo maau, e le ai se mea o suia i tō whinga nanu. Male tu mano. E tu mau lava le filifilinga o pule no, ma suitina, e tu mau. Pau ale fetu una inga le la fai nei. O lautou ngā luenga o lo whaatino le teimiri nei, a wale atina engo le tu malo, e te tau una tu whaatasi ma le teite i fono malan komiti o le atinae. Ina ia manuia atiri ai le tu malo. O le whanau nongo le titai o le atunu, e mawhai o na soso tau au whaatasi le ka luenga, au fiso fono whaavai iawhio anga 5 tasi,
ma sui te mai tai, ma pule no o a fionga uma. O se tala toi tuli loa, e antunga lunga ma pole ngā o le ofisa sili, o le ofisa o tiute, o le awai le o tangata whai ngā ruenga le malo o lo i te tonu o le vaenga i pui puia, leina whaavao malo e ulu whale mai ei le whala au whaasaine sa moa, e whainga le manuia lolo tausolo muai, e le whaofina nā mai o ia whala au whaasaine le atunu. Sau nofo na titala i tupu tefo. Le taimi nei e pe ona silafia o le ai whaanga solo le tātou por kalame ngā lue baba lua ma le tanga lue ngā o leo leo. E ala lea ele lea i atu i whalau whasaina. Ma olo i ai fo ile fuafuanga ua longo ina ini tanga lue ngā e whaatino ini awa onga. Por kalame whaale awa onga. Ile tūlanga leo au whainga lue ngā le ngata mo le tanga lue ngā nene. Ai whapea fo i moa tātou mtanga lue ngā lo o i totono le li o lea o le pui ngā tātou tua oi whapa malo. Wawa o ngane, ele le ale si la fia e tangata nei le i tu ai ngā o ngā o ngā lewa i ele mta upu. En ma le ono o ati ala tō le involvement i mta upu nei. Ono le ae pio da le ia whaamatalanga ma whaamamonga le mta ngā luenga. Ia o le wa amatai ona, ma ua taitastasi mai ia i la tō i whainga luenga. O le fu ua pia ona uwhai tu mua. O mai tau atu, e ua ngaunga ma watau na whai iskufuanga. O le bawale o le ngā luenga e, o le whaamnatu pe iai o le tāua o le lātou ngā luenga. Mai au ngā fo i ia mta upo e tūlai mai, e whai mā o inga ia i lātou o lo o fuafua ma o isi o lo o whaatino le temineia, o lo o whaasolo atu iai ia ngā luenga e mwhai ona maua i lātou. O le temea nei o le salamo, e pe o le whiaulea, a whai o lo whai, salamo nei, a whai o le fuafua e se involvement i tua inga mta upo nei, ia ua tau ona ta ofi na ma fofo, e a toi ma fofo se lenga o le o tato ia i le taimi o Christmasi. O leisi popo lenga o le mitanga ruenga, whapena fo i le mitanga ruenga o leo leo, o le mātutua leo le soi fo i lanto o lo o a fia. Mai tawa ia le mitanga ruenga pēr fo iai, ua le ia se papui pui o se age group e whaonga. Le ua tātou vai o le ua uma tolu sifut, tolu lua le ua lima sifuru iwa. O le vulnerability o nai tanga nei o tātou tangata le sivaenga o le ua o iai le susu e ngā tangata soltula fono nei. Ia ma o le awala fo ia te tawana whaatino e ala lea le whaatino por kalame whalawilo. Ia e tu sai ma lea whianga o lātou, ma lea whianga o lea tunu uinga e uinga lātou. Ia o ni pekos o le mana o se vai ngā tupepe o nei sau noa ia. Na sau no fonti, mo i lanto umalo tino ue wha a waupea nei tu ai ngā iuinga, e le alo le tula fono. O tala fawia o le nei aso lua, manu e tele lo tātua tunu, wha soifoia. Talo falava i le nei vaenga o telefou a le siufonga o le lo mua. Ua sitia ma whaale le ia tili le tūlanga o le puipuinga o le saunga le mu o tangata iutaia i le tonu o New Zealand. Taluai le whaala velave matutia le ana tupu mai le Bondi Beach i Australia i le asosana te anei. E toa se fuluono o le a whae o tangata o whaamaunia mai le whanoai o le lātou soifua i le a whaala velave wha terrorisi ma le whaitau fia se fulu o isi sa manunu ai o lo tonga fitia ai nei le whale mai. E to lua tangata na o la ua whaonga ina ni whana e o se fo iai ia se vaenga to tele o tangata na awa i se sauninga whaapitoa a le tapua inga iutaia e whaingoa ina o le hanuka le sa wha iai e la talata i le sami i Bondi i le afiafi o le sa. Ua whaamaunia mai fo i leo leo le malo Australia o tangata e toa lua sa whaaponga i lea whaala velave, o se tamaa e ngoa i a Said, e limas furu tu sanga, malona atari i e ngoa i a Navid Akram, luas furfa tu sanga le matua, o la ua uma o ni tangata a rapi. Na maliwai i a lea tamaa i tawa inga whana ma leo leo, ai o le atari i na manu o tinga ina, mai o lo tau fia i nei le whana mai, i lalo o le wa inga leo leo.
o nei te ngata e whapea ua lewa o na malangane i Australia ma whaamautu ai South Sifo o le ai o Sydney. E le ngata lai New Zealand nei, ai telefoi ia isi ai te tele lolorangi e au fi ai ia Lone Tona o Perelini ai whapea ai ma New York o whapena o na whaamalo si ai mea tau le pui pui ngā le songa le mū o tangata i sauninga whapea o lo whai ai a le tāpua inga Utaia. Whailo mai e le li pāremia ia Christopher Larkson i se talaroanga ma le Wallace Whasa Laua New Zealand. Ua whailo i atu leo i taitai o tangata i Utaia o New Zealand mo le whaamautu ina o fuafuanga mo le pui pui inga o le saonga le mū. Ta ua hoi e le pāremia ua uma o na whesota i atu o ia i le pāremia o Ausitalia, Anthony Albanese, ma ua whao o atu i ai whaamaisenga mai le malo New Zealand, mo a inga o tangata uma ua mau do latu soifua o na ole nei whaalawe matu ia i le Bondi Beach. Sa whailo mai foi e le komesina langolango o leo o Tasha Penny, o le asitia ma te o tele leo e tiute i vaenga ia iai manu le tapo inga Utaia i tu SS New Zealand. Ona o se vai aso tāua le nei i lea fo i tapo inga ma la tu sauninga o lo whaatino i nai mai mautinoa e to tele tangata e fia whaatasi atu i ai. O whailo mai e leo le maua ai o tino maliwo ni tangata e maunga se to lua na lei lo mai le whai ua na vai aso o mwae i le Fiordland National Park i le motu i saute. O i la ua nei sa tau mawhai e a ea le maunga maulunga o le Aoraki Mount Cook i le hoi vaenga o le motu i saute. O le fiafio le stona aina amatai o na whaia sa i li linga mo i la ua ina ua si linga o na toe taliwane i le awala na fua ina. Whailo mai e leo sa maua i lawa i le pōlest o na ai le tino maliu o le tasi o la awaia ai whato a maua le tasi tino maliu i le aso sa. O le tasi o tangata nei na maliu i le whalawelawe o se Ausitalia ai o lezi o se New Zealand e iai o na piitanga i kanata ai e whaamautu foi i Ausitalia. E maua mai tino maliu o ia tangata i to lua ai whailo mai e leo e to lua fo isi tangata o loo iai nei le maunga o Aoraki Mount Cook ua silinga o na toe fo ifo. Ta ua mai e le teita i leo ia Vicky Walker o loo timunga ma losi matangi mai ua whaingata i ngā luenga la vea i mo ia tangata ai o loo ia le wha moe e whaia se sa ilinga mo la ua ia i le taimi o le a whio rolo ai i a tu langa wha le tonu o loo ia i le tau le a ngā rue whaatasi ai lea suenga i le ofisa o le leo, ma le matanga ruenga le siu manga, whaapea le vaenga mō sa iringa, ma ngā ruenga la vea ai le search and rescue. E to tele to ngata ua whautua ina, e le leio na wawe whaafau o la tau tusi whalau, a o le io ina vevesi i e talo sanga, mō le whaafau ina o le tele o tusi whalau i e ua uma, po o le a uma leo ngā. Whailo mai le matanga luenga o mata upu tau i le loto i whale, le Department of Internal Affairs, e siri atu i le tasi tesi ma le 3 miliona, le au whainga o tusi whalau New Zealand, ua toe lua nei tau sanga, o na uma lea o le au ngā. Ta ua ai le minsta o le matanga luenga o Brooke Van Valten, e toe lua tau sanga, o na uma lea o lea se furu tau sanga, e au ngā ai, i a tusi whalau nei i siri atu, i le tasi tesi mo le 3 miliona le a whai. E tusa ma le ono se lau luas furu lua hafe le a whai o tangata e le tau na toi whaafau o la tau tusi whalau i le tau sanga a sau. Ma leisi fitu se lau limas furu iwa hafe i le tau sanga i ona tua. Mai ua whau tua i nā i la tau nei, ina ia wawe o na whaia fuafuanga mo le talo sakaina o le whaafau ina o la tau tusi whalau e fo i ai le umi o le taimi e whaatari ai. Whaalia mai fo i le minsta o le uma whaia na whaititia mai le luas fulima aso sa whaatari ai le whaafauina o se tusi whalau i le tausanga i luafe luas fultolu i le nā o le tolu aso i le taimi nei. Peita ai,
A o ina matua tele ia la whainga o tālo sanga e tango fia le matanga ruenga mai le taimi i le taimi e ono o ile se furuaso e whaatali tali ai. O le tūlanga lea e tā uai le vave o na whai o tālo sanga ai le o le whaatali tali se ia o ile taimi e fia malanga ai ai ua uma le au ngā o se tūsi wholau. O le ANC, le whale tupe lea ua sa o i nei o na si ia le tūlui o la tū whaune ngā tupe mō whale a o tau mo whai le whale tupe wha leo po le Reserve Bank i na whaaitia le fua o tūlui mō ai tā lafu. O le ANC, le pei o na silafia, o le whale tupe o pito i te lea i te tonu o New Zealand. O le asanga fuan nafi lea na whailo mai ai e lea whale tupe o le asitia i le luas fulu basis points i le tului o lato ai tā lafu ia e fix mai le se fulu walu masina a nga i atu i le lua tau sanga le umi e tongi ai. Ai o ai tā lafu e ta i tolu, wha ma le 5 tau sanga le fua o lato tului o le ao i le tolu fulu pasene le sitanga o le fua o tului. Whailo mai e se suisi nia o le ANC di a Grant Nuckley ua mahua na si tia le fua o tu lui o ai tā lafu nei, ona o le tūlanga ruanu pe i lunga o le fua o tu lui ia ta ua e whale tupe o wholesale rates. E whaitau 4 miliona tā la o le awhaalu e le kompani o le Harroways and Sons i le ai o Dunedin, i le whaaleleia ma le whaafawina o Masini, mō lona whalenga o si me ai mai fua o le la au o le out. O stasil nei o bisnisi ua au tau sanga i le tūmalo o Otago e whaapito i le ngau singo me ai mai le out e awhi ai i le polesi mai si tau mawha masani o le tae ao. E ai le taliturunga e toi paulea o le whale tele vili ai le out po o le oatmeal o lo o tutoia i nei de tonu o le tunu o atoa. O le kompani le nei, le Harroways, na mua i te tala ma amata i le pitanu o le Green Island, i Dunedin, i le tausanga e tasi vanu ono fitu, mai o le tele o ana me ai, mo tamo fitanga o le tae ao, o lo whaatawina le i tonu o le tele o supermarketi i New Zealand hei. E lenga te ilea, e la tau te whaatawina atu fo i le out, e kompani e ngau si ai i le susu, ai whapea i le masi atoa ma muesli bars. Whaelo mai e le Pulisidio le company o Henry Hawkins e tu sa male se fumaltasi miliona tā la le o le awhaalu e le company i le whaafawina o Masini mō ngā luenga whai i lo lātou whalenga o si mea po le oatmeal i Dunedin i se vaianga o fufuanga sanga whaale leia i nei au nanga i le anga i atu i luma. Na ia ta o foi o le masina tasi e tu sa male afe 5 se lau tone o me ISS e ngau sia mai la lato fale whainga luenga le nei i Dunedin. E tu sa male onu se furula whainga o tangata e whainga luenga tu mawai mai e mawai fo i maavano whainga luenga le tu mau mo tama mateine a onga o le University o Otago. O le masina o ke topa lea na malo ai le kompani le nei i le whailunga tau o loa me tau mawha a New Zealand, le New Zealand Food Awards, mo le lato tau mawha ingo o le Harroways Road Oats. E to tasi le tangata ua maliu ai manunu a isi tangata do lima i se whaalawelawe tau ta amale, na wheto a iaini ta amale se lua i le pitanu o le waipa, i le po le sa, whailo e leo o se ta amale o le tuainga o le BMW, na wa ia le alu sao i le awala ingo o le Arapuni Road na muli ane maua ua wheto ai ma se tasi o ta amale o le ta amale o le ave ta amale o le isi ta amale le na afia na maliwai ai manua tinga ina ia le isi tangata sa iai le lava ta amale to lua isi tangata sa malanga i le BMW na manua tinga ina foi ma leisi te olua e whiololo e le tinga ina te leo la manu anga. Teimi nei o leo o whaanga solo i e suenga leo e tusa ai o lea wha lave. I nai tala mai le Pasifika, ua whiliwhidia le Parliament o Tonga, i e setasi o sui o le ai ngā tupu o le liingo i a Lord Whakawhanua, e avea ma leisi Parliament so ai o lea fo i e tu no.
sa tau wā o ia ma le pāle mia tausi sa iai la tamai nei o tonga o Dr. Isaac Eke i le pālota i le songa fua i le whontanga mua a le pāle mene tālua na umala na whainga pālota i le asalua sefulu o Novema. O le taununga o le pālota whaalilo o le pāle mene o tonga mo se tauwhi pāle mia na mawai e Lord whakawhanua pālota se furuono ai se furu pālota mo Isaac Eke. O le li pāle mia fo ua iei nei o tonga e wha se furu tausanga le soi fua o le toru ai leo no pele po sui whaipule mai le ai ngā tūpu ua umia i le tauwhi pāle mia taru mai i suinga sa whaia i le whaavai o lea malo i le tausanga i lua awhi se furu. I le na saunua ngalo i le mai ai o lona filfilia nafi sa tautino ai le li pāle mia fau o le atau mwhai e tu uwha atasia ma ia ngalo rua whaatasi le pāle mene mo se manuia lau tele o tangata o mo tonga. O le asa ngofua nafi lea na taunua i Ausitalia i aulua ai tangata o tu wānu ua talia i lalo le polokalame whaapitoa le malo Australia e nofo mawai i lea tunu u ona o mawhatianga masuinga o le tau. O i latou nei, o ulua i tangata i o tu wānu ua awa i aile wha o punga o tangata suru whai ona o suinga o le tau o le laurangi. O le nei polokalame le malo Australia o le atalia i la whainga e lua se lau walu se fulu o tangata o mai tu walu e malangatu manofo mawai i le tausanga e tasi. O le anganga ma le wha moe au tū, ina ia mawhai o na whaasahuina tū maanga nuu e mai se le soifuanga o tangata o tu walu ia o amata o na ngoto i fo ilalo o lātou whanua ma o lātou lau ele o na osuinga o ngaonga o le tau. O le ono se furu pasena o tangata o le tunu o tu walu e tu sa ma le se futasi afe la fo inga e no nofo ma wha amautu i le motu o tu o funa futi ai o le motu o walo i mai le wha apoptonga le nasa e o atu i le tausanga e lua o lima o lilo fia e le suasami ona o le sao o le sisia e pe o le suatai mai swinga o le tau i le nei vai taimi. I tā alonga, o le tamaitai New Zealand o ia Alice Robinson, mai le ai o Queenstown, ua manu malo i le ipo le laulangi, i le tuunga e ta ua o le Super G i whaase enga i le aisa. O le nei tamaitai luas fulfadu sanga le matua, o se taimi mua lea ua ia malo ai le tuunga tele le nei o whaase enga i le aisa o le Super G, ua whaia ina ai le tamaitai Amerika e i longa i lea fo i tā alonga i ngo i a Lindsay Vonn. Sa tu langalua ia Robinson i le tamaitai o Romain Miraldi o Falani ai tu langatolu Sofia Gokia o Italia. O Alice Robinson o whaono na malo o ia i le ipu o le laulangi i le isi tu unga ingo o le Giant Slalom i whaase engalava i lunga o le aisa. I kirikiti whaalawa o malo ua toe wala o ina e le au kirikiti a li New Zealand le Black Caps ia le lifa a te ata vili o a Jazz Patel mo le au e tos fulma le wha le o le asau ni mo le ta'alonga whaita wina lona tolu i le wā ma le au o le West Indies i le vaya so nei o le o fia i fo i le au ta'alo le tos fulfa o filfilia ia le li o Tom Blundell o Patel o suitu langatu i a Blair Tigner o le lātou au mai le tu malo le Central Districts le ana whaamanu o lia lona tau au i lona lua o ta'alonga whaita wina ma le West Indies. O le lia Tom Blundell o se tasi o mulumu o le Black Caps ai e le i ta'alo o ia le ta'alonga lona lua o na sa whaamanu o lia mai le ta'alonga whaita wina mua. O le ta'alonga whaita wina la lona tolua New Zealand ma le West Indies ua whaatulanga e amata i le stofi nei i le malai o le Bay Oval i Tauranga. O le whaiunga na o telefou. O le nau whafonga le tinu i tātou telefou o le nei tai ao pe ona fonga ina le whionga la wano ati lawa mtala mai Samoa i le sunga i ata se Salem. Sam tu whafonga le tulai ma le tau nei se e maltai miluas fulfitu minuti te nei le tulai valu tātou e puklami atal tai ao e lai titi ali pale mi o tonga ali e te matua i
le tau fai atul fam talanga tupulanga le matou le wanga I me tai le lalangi le tau te Jacinda o le tai tol palmio kanata le o le to yai ia o le palmia tamai tai o le sia tunu una e palmio tonga ia le vo tato mo tau ina le taimi ia wa matua le si vaenga o malolo na ia te le swinga le o sa wai ia tai tai o tunu ia sa palmia ma fa urungo tunu sa o le ia ia o pe o le tulang funa le me tau ina sa mo ia vai foi le nei fai pule la iti tala vo le na tau vai le nei suien tau vai I to fai pule o tatu tunu ia la we fai pule le la lo lima su tau sanga le matua le palme ma nei ia wa o la tau o mai koleni le vanga matua o te loe o foi lo taimi na foi le koleni o le la iti le ia nei pe io pa wa ta mo o ngai I tai fo yo wa tu lai mai atu no o lalang pe lai tai atu ia wa te lo la ye swinga la foi le fa foi la tu tai inga o la tu no ia ai ma la ia fai ma to tau to tu ni mata I tu ai nei tai tu ai tai inga le lei ma va nga foi le sa tai mai la tu no pe a fai o tai tu ai na sa le lei tai ia mo pe a fa pe sa le ia fai se swinga fo mo le ai no ma ia ia I to mai ma tau la tu tu ai te le tau sanga la sa tamatuaina ia fa o ye fa tai ia la tu tai ma fesili ai le au tai fo ma nei ia le o pe le por calamele le malo Australia mo tu valu le sa ni tal fo le fiona la wano lo tu no va mo ia mo ma tu o te le o lo le umi pe ia le se muta angal por calamele no winga lo wa uma le ia tu valu o Australia ia matal no me stasi fo yo tau ainga o lo ye tu valu alma nei fo yo la na fa so ile tu no tu valu le fa fo ma yo na tangata nei te ia ele fa mai le tala tata le mai so ai ona wola le tu valu o de millionaire le ne atela le winga o lo tala fa tu valu le ni fa la ve fa yo ava pe o to ainga le o ye se pe ta te inga por ala meu tu po e te se vale ia mala utrei o son wisi moni pan keke lu le vai o ma ve ye se fa nga tu ya ta to ye se fo ta to mana ia walu lunga tu pe halu lunga tonga me o sa apa me fa pena ya o su se la o ta tele o le va na la sa mo ele leva na tu valu no fo mal tama te tu va ala na mol mauna o le tama a inga yo le nga te fale o motu mai ava pe o le fai vale wa mai nei ale u fa pe le utali di suom fai me ai ele te fa nga ina yana ta ya a vo te fo ta to mai zia o jole oi fa mai ia le talana fa mai o pone malongo na mo ia mo o pepe na pone malongo ye mo ine yo o ume o so swinga ia mo yo le ma ai mo le tele le ia eu te lo na mas na se si to que lau ia tau inga ma tu val tele le fai sua maria ti o ato tele ia ni si fo yo tam atam tatu tinu e mo po le tu val te fiu e te vai so le ele te foi ia ele te foi ia tu yes ani o ta ta tu fi ai le tu no tu valu no foi o fo le lo nga la fiu nei ai nga vidi mai so le o le fa sa vai tu a fi ai so fu nga le tu o fa nga la tu pe Australia ia la to mala vale le foi na faita longa lo tu vale le no le tu ai ona suoltai e pe yo lo longa foi o ti munga isi tu no o sa suolo le tai ro ne umai lunga sa ia tele wa inga pasika fa nga fe o ia mai tele foi le ulu mo le niu o le tala la si ri se o a inga le po se tele le no foi mai o isi aso e no fo fa ia na umu sa mo avo e tao ai lunga tu lo ngana lunga la le wa o mo isi tu no eli la no parpa ia ta mai lo niu la langa ia o ulu fa ye leni mana ia tu falo tangata mat tu o le motu le ia funa futi ia o le fia o na tangata mat tu o le ulu mal fa ye leni mal fa ia io sa mo wa mo le ulu o mo le niu le mo popo mane ia te lo le la nga ia nei tangata tu valu Australia ia o le mena ia lo wa umale le o Australia ia na tu o lo motu wa ia ko ke ti le fa o
mi miti mai le one mai tan wai ia isi vai ngole moto ia o te loe e alo loe pe ona mai talafue e ia le fies futa usanga o lo muna ila ufitia to il sami moni ia ta lo fala inai matua foi lele o lai ta oto ai ia foi lele ia lo winga la ufitia umama lo ia kava umele il sami ia afa pe ta wole no foi to valu o lo foi le manatu o ia Australia no foi ia ta ia an va pe o se tene Australia le matennof sorry tene tu valu ala matennof foi tu valu o te fai vai o le fufuanga tau samo fai mai mateo Australia fa tu lei wai vai atu so fa ingale fai mai Australia tau samo ma to tu no tau se tu no file mu lalang samo ma wal me e la va fai fa la vela ma me sa fa ima mo mu sanga fa sa sa fa on tu foi pa pensar tu valu le matenof la ma ia fa lo ai ti nga pa ho sa le mala au le tão fai mai pestu valu tanga tele talo fa tu dat vala malo se foi la que o do pagau te lava fele sa vala oye i volen coge ya to mai o le tele la ti ya sa no mai ya como ese la muka po afa kaya mo la poka inga ile aso male aso aftai ile winga ile mele o le chat poja le ye o le pisi nga fir kai minga wa le pikil o finga ngabema nga mawaya unga o si akinga wa me o ka wa le va me ba ka ya fa inga me o le fala o male ya o le kumu yo le poloka ko ala wala i tanaki ava pere nga sao ala wala de se me va ngo la pe ya ta wala na o le vai taimi yo longo ku pe ya ka vale o me fa so ra ya i ko o fa la ko poloka ya mo sa ko mo ku nga ya o ko i polu ya te loe la o le taimi nei e foi le ta ape so lo tanga le ngore le so se me fa i poloka ya wale lo amata ya ta Wellington to inga ba ngale na matona fi telefon foi le si alfanga o e pe la tu malau pe pa mai fo mai e tu le pe fa pe mo o e ya il faut la fa sa ina male ma tu na fa pena ai ma na ya me siri na wan na sa ofia la o le pikise wa fin ya ma lo la mo ni ka tai ke lo le sole us por ni ka ma lo ya na tatu ya lo fa ko la tatu watu se fa fianga tai mi le to lu fu 5 minutes en tale o le iva ya ai se lo fa tu le sunga tap sol ma yava anu tu tasi yo sia filo ya le fianga ya tu la epa malo fo matautia fa tu ya te sia Agustino fa talo fa tu nita ya fa talo fa le sunga va mua Steve Aya ya sunga la Pepe Howard Swalka fa talo fa le faltua ya Elena Tupuse ya ma le sunga to ina ya le so ma le sunga to ina ya pesta fotuali fa le mayava tu fue mai le o na te ru tu pulanga ma le pale mia o tonga yo la me vai tu pulanga alo te la tu la sunga pesta alo la volta tu ai o nanga lo e o nai fo i nai tu o tato tulu ya o ma tu sunga to ina le tu pulanga ma palmio tonga ele la loita fatalo fatu malo la usu ya ma fo Eric fa te lava fa tu aluiva mapsua ya o ki leota fa te lava ya malesunga ya Erencila Ropeti ama ilata ya la tatu wolo pesa nei malesunga edita wolpini longo Krismasi to 2 minute tali tu laiva le lalo langina fa tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei
whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi ua tatangi mai longo le kirisimasi le lalolangi na whaatalitali o ainga mawonga mai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou manu ia le kirisimasi wala tau sanga fou le tamalea na valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le nitausanga o Yesu o le pepe na fola fola Fia ia ma aleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma uile nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whanau mai i le whale o manu o lu i tau te lelena o o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau A whai ua uma le leile nei tau sanga e tere i malanga i Samoa, a ua lale pole, ua sau nia nei e le titu sau se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Samoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sili atu foi i le mai cash o le titu sau. Tau a inga i Samoa, ona maua leo le ava noa le se i le aso limo Januari, e ma whai foi ona e anga waa i le se i pe a whai e lafo se top up tolus furutala New Zealand, pe tolus furutala Australia pe sili atu fo i lo ainga i Samoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia, did you say?
E tusa malo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, was our nearly Broadcasting Standards Authority, a whaiewhia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Samoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, i le tua tusi, Lima Tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talu ona whaia le whaasalaunga, a whai e le o whaamalieina o e ise whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaangasolonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. O le wato e 45 minuti na tale o le tūla e iwa. E alo tato e pele programe ata o le tai au. Le maali e tūlanga i le fuelele le saunoanga le palemio Israel. Tu se tupu whaamlavelen tupu i Australia i le sa. Ai mai lo male saunoanga le palemio Israel. Le pena whamaisa i whautua ina le palemio Australia le whamasi na tanua. Il melelo tula ia tula to tunu. E pe ai le mesela to sananga bengo foi ai. Ai le ala tu se mai le filinga lo le palemio Israel. Ai fa after ia tu ia Albanese ia Donald Trump lo na lango ina. Ja, ata to vai nei Australia e pe ele vai e pe vo nei tai vai tu ia Tony Abbott. O le se voi sa palemio Australia mo tu ia tu ia la vol fainga malo Australia mo le tata inga Albanese. O nisi tai tuai ma nisi fai pule tuai o le malo Australia. O lo matuala tu ia la ana fa pe o le palo ta Australia o tau sanga nei. Mo le ai. Ia, mo le amatanga tau sanga fo o le ai Albanese manan fainga malo. Ita le tele o tangata. O le pe sa o lau talata sa o nana sa no ia Netanyahu. Na ia lapta ia mala fo tu se lapta ia i winga o tangata. O le mafu mai o me live ai tono le tu. Na. Ave ni ani usila. Se a se vai ni solo te e pe solo te e la fa tu muli ai lungo le o papa le no shoa. Ia vai o feta ngata sa vale mafu a Palestina ma vala au. Fa sa loto Palestina ia o le upu le fa o le uti Israel ma. Ia o le fuala le fu mai ai. Ona le se me o fai pe e vai foi le tali atu atangata e le pule le tu pe fa ngamalo. I meye va ai i o le fuala le utupu le mena le utupu mena tatalo le tu no ni usila ia au lavan ia ia ini me fa pe ia malo si pe ia le tutu mai le malo ma le leo e tapu me ia wai e mai le lunga tal tonu fa le lotu ina la le pisa lo ma vevesi ai lo ia sa o le ia wai e tato wai ne le o le mele vevesi ne pe o le mele utupu Australia o le se senga mo a onga e manino ala o nga le tonu i tatou ele ai ni me te tau ele ini tau masui ele ala na fai ona o le tangata lava ia o le usta ia la o nga le tonu o nga le li ya le tatou pulalo wita i fea wai o ai te tangata e te langona i tonu o le taloto pe le anga te le me fa mangalo ia ele pe o le ita isi o nga i tangata i ta fatino loa ia me la le tupu fa na uma ile oti sa ole ia ele o tu ua lava la fo na faia ia le famila tungo so i fu no ina afi ala fo yo tu fa la vi fo tanga ia sa wa afta ia i to vesi le tu langa na mai tau tu ia ana fa pe o nga ye lu e tau ia pe o ke usiano musalemi e tu sale e tau te fa tu tasi e fiu e mo tanga fe o ti mo tau fa te tainga ta wale la vele o fa ke usiano tanga tala la o la vele o ngana ai tu sa ta to o ngol tau ame lo ngala ta to va ya 5 tawing ele is file mu na ole to masa amal maliu tu lo la va lita ya almena ese ta to ya e fa manga lo ma lo fa ma anga le o le ta fu le si des we pe va la le tampa ma lo se fu ta to la lita ya ma lo le la ni soi ho e lo sa se lo le ta po tai lava ele sa vuelva la au vamos mol o
kilani. Oi, malula. O mai oi talafa, sunga toina. Ia, so fo mulu le fo ia wa ia bali. Oi. Bali mio. Tadia. Para besta. Para te fu sunga toina. O mai tauna. Ia, avali sa nga maluia lava be uma fa tai dia lo fo le tu lita fo. Tau le lava malula wat fo lau. Ma ima le ola lita ya wa. O ina ya lo sunga ya mai fo ile fa fo ba wa le tu. Ia va ko sa ma to fa lo lo atu ma da ya lava li. Manino le ya tu lunga nei se ma to pitonu ola ya. Mai lo atu fo lo au le bi fa te le no fo ile. Ya au ma ya ta ya. Tala ia tia ele talu tu ala ngona lo tia fia to usu me foi taia fa ngalo. E o na o fa lo ngoti na o ta o ile de ba mi o nga vani foi to nga. E o vai atu fo le ya ta si pe wa i sona la ngona le sia. Yo. Ono tu la ngale o ta o tu fo ile la i to. Ya. Ora então mas tá o pe o ma faz então só ngolo tu le. Man fast food. Ai sa wal tala ta malo fa mai ia mo tupulanga male male para mi oto. Wala ki wala ka foi panga mal para mi okupan. Le winga tala wele ya. Ava pele te ila lo limas food. Ola te ai lunga. Ai te tau no lo limas food. Ya wa matana i fo ya. Fai tau waso la toe. Kau ma wa ila lo limas. Ya ngale ya ta u lunga. Ya vangalo to limas food. Wa matana i fo mai la. Ya ma ro ma to foi le for of little sanga. Tai. Sanga yo mai te tuma foi a começanga me for pulenga man. Ya lo foi. Ava ia toia te ulo fo mantua ya le ngalo ya ulang foi pene foi ya le bo Wellington ni balan tua me se foi yo le fa maro si au foi ya wa mato uma mato oi sa ola o malo mato ya pato ato ele suiva o no tape na foi molekale sia nga ngo fai ho yo le tau sa suiva o January. Ia pato ato ele suiva January. Malo so le. Oi. Man. O mai tau ina e kilani tum mo tangata mai sa mo o mai ta fa. Wa matali kirkiti. Ele se sa no ko foi o melna le we ya. O lo si le foi o kilani ya le pi ta o kilani. Ya. Ole to ai no foi le o sa mo ile. Il fai malanga mai o tangata mai fa. Ya. O ta nga foi le wa. Ole fatto ni se uso e Wellington il tau so i fuanga e mo ia wali ia kilani. Ya le vai tau mo fia le vai nga o nei o lo ma le vai nga pa pena. Ye wei foi ni to fale ki telefone vai le mano America pi ole fale pasco e wei fatto atta e tono o tau men Wellington. Io fale la ya tasila na fale tele le ya le fa wa fai lo po le o kilani la vai le ele si foi fan le vai na le costo mai America ele tu le in South Auckland ya ala porto Singapore ya ole ona fa to ya pe ole mo wale ko fa to tala fo le ono tu la ngor sa no ya o ni sina vai na pi u fa tu pula ya le tu mu tanga tai ya na mo twai vai na fo ile tu lo fo ia pio vai no na te fali ya tu yo pa u ma ia to vai na ni ta va ia to le ma to va ai fo ile ya ai e yo le wo fia malanga i Australia ai tu va ia ona po ele ona Ona te tala lava no mo tu au kilani au fa ngota matua la tu yuta alfa vitau le tu le mai ele au tau tai au kilani la lol mele tu Feto ai mana male amo fasilo loto le mea ya ma to ki ya ta to sa mo ma to foi le ta to palolo i ole ta filo ya inga ma ya ma wa so ele se fa ta ol me le way ma to okila ya wa se ko ma wa tengi o fai tu te o mai ko ka ku o maro ka fi ai ku le ka yes ole yo na da ya foi ya se ma to foi pito no ai ma nu ia lava me uma le ko pa sei foi le tu
foi no por kala me leita ya talo foi mo vai ngolo tu fu mai Australia so le mo ka kia po ya mo o te ye ono fa nga ma lo foi ata ele o ye se fu nga mole tamo ele to fina to sa se fu tu ya a tau ya malitinga ro vai le tu lo la va fa me tu o pesta Vuole vai per mal. I'll take telling tell no maybe star. Saya mendio malainga. Never know all of the foil for ya wa no patu mo e tua ya me ya no pa ya mendio to ngoria so me por kala merlita so i pomba ya mendio. Ya ni me tupu ya ukilani ya lipoti mai ya fa itete foi ta to me la tupu Australia tum na also no ya mata na lele. Mon ni sa no. Ya lo te tu besta. So do ina. Ya le sonale mo me Australia. Ya. So se fa singa lava i le lalolangi te mine e ta o i tangata iutaia. Yeah. E ta tau ai malo na lalolangi i malo ina ia se puipuinga. Yeah. E lua, e mana tua pipi i atu te nunga ke usiano i te nunga o tangata iutaia. No inga mo tātou fo ila ke usiano i potonga i whai ino whanga lau te. Ia mātahala lelei fo i tātou. Na, ai mai se a ia to inga potonga fo ile le wha lau ilo mo penga te whai langi le me whai iai ma. Ia, mon. E iai ia tangata fo ile le tang whai le petil na wha moe moe le lei pe a. O si to ina le na alu pu el tamaloa le na whai ngai oi. Ia. Ia vatu le whale mai. Lau wha so solo manuia. O le nei a leo e mo mai, o le fundraising po le Kivalito page le na whaia tangata e fsosonista malo lea. E to lua si an whanau, e o ia foi e isa na pisinisi, foi whatau i fuala wain. O miliona fitela ua feltu pela ua maua, tupa Australia. O na lana, wale ta ua leo meo telefoni ia, cameras. Moi. Ua leo fsosoni ne ngā leo leo. Ia. E wa so ia le ni camera, ia tau sue ni mau e whaamau ni ai, taimi nei, tofu camera o matangata, o le tele o angles po i tui na tapu e mei tangata, na fsoso ani tele leo, ma le media, e whaasala lau o ia. O ftau ia le su ngā tupena esta malo le. Tele ia so i fua ia na la vea esta malo. Ai foi lama si pesta mai tai po se ali na tamo e atu fsoso ani. Tau foi na mana ia tau tua sina tangata, awal talamoni, ana se fana tamai fana pu ufa pia. Ia. E maua se se to lua mo to lua fana o mi fiu tau li liu le mo to le fanga ana fana lai tit ia e mo tino fa sanga mai fana maua le maua ma le sile na tamo ia tau le ia ia mo tatu Australia ia mata hala le vai tau ia ma vai po se fe ia na no fanga la to ta fa wai na ia le te per mai tatu telefone tala mai sa mo ia pe mai al tatu pese le nei ia mai le 5 stars lo fa tu o repa tanga loa mo lo fa ia taulanga malainga malo fa mai sunga a loma mano ya sai folau a fele aliva ya asenati tu ua sunga fish ya malo fa tai lava le mafta mai ya mo sunga ropeti mai lata
fetu e fai matai ala ile ama koe sa ili le tama ala la maia pepe se fia fia ua tau nuvana anga saba loia Yesu le faora oia le sama tuma o tangata uma wa poronga i le angasara tato oli oli a fia mai le tupu moni ala langa ia ua whana mai o le Mesia o file mu ua pupula le fetu e whai matai ala i le ama koe sa ili i le tama ala langa ia pepe se fia fia ua tanu valo anga saba loia o filenu ua pupula le fetu e whai matai ala i le ama koe sa ili i le tama ala langa ia pepe se fia fia ua tanu valo anga saba loia O te whiawhilawa te whātala whātu le whāwhunga lo tātou te nuu, e le isi fo I whaopopongo tala I meo lo te tūpu I Samoa, o se mai elo whaafonga. Ua whaamanu e ina whio anga o manono tai, o whaliu, a pai, le puiai, sa lua, a toa ai ma le moto na mua. E wa a whialu le ele tise, ua whaamea alofa mai I le maro Iapani, e visosoania I la tōlo au mau mananofo I motu, e so se teimi fe malanga iai. O le fionga de sui paharimia, le fionga to e lupe po nuku on semo. Na I te tala alo ai ina le nei wha moe moe, e le ngata le visosoania le malo Iapani luna whaatu peina, e lalo le proklame le Climate Action's Pathway for Island Transport, po le CAP-IT. Na whaaftaia fo I le fionga de sui paharimia, le whaalapa tonga le UNDP, le lato pule ina le leo le polo keti le nei, a toi malimtanga luenga o ngā luenga whela ua inga mātina I te tele. Lo lato wha mautu wina lo le tause si o le tula fono ma le saonga le mua o ia alia e lima. A toi malimtanga luenga o tina mata mai tai, a tina nuu a fio anga maanga whaso tai. E lo lato sao le longo puia li ina o ia a fio anga e lima, e na i mautino lo lato tausia le lei, le whaonga ina o ia a seta le malo. Whai loa le fionga le sui pahanemia, o le bloketi le CAP-IT, o se vanga au tui te mwhainga sa moe fausia e le ngaftou li maina, ma le malosi te te ea tui swingo le tau I a wano whela awa inga. O le whaaruina mai o waa e le tise whai loa e le la sanga tahaua, o le whai titia le o kasa o ona e whaonga I nei waa, pui pui o le si o manga o le sami, ma le whaalawi loa o le whaonga ina o le marusi anga mama. O le poloketi foi, ua o ngatasi masini au tu o le sao fuafuina sa moa po le NDCs, ai maise o le sini tawati na e ngaftauli maina, o se wha mao ninga manino lea o le mawhai o le whaonga ina,
Mauna ia tau mawhaingai te te atu e swing o le tau, e atunu lai te tau atia e. O le au sia fo le seni tāua, e whaali ai le māloso le ngā lulu e whātasi pēr, i le vāo sā mua maisi ana pā anga o atunu i whafo, ma le mamalu lau telo le atunu. E whaali ai fo i le tāua le ngā lulu e whaavao malo, e fo i ai lu tau e whea ngai mātunu laiti, e au fia i maro tātua atunu sā mua. O neiva ai le tise lima, o le afso swani mo o wala whela ua inga i awhia o ngati tasi, le a whaale leie fwere saongo le mua whela ua inga, ma wha maalo sia le ngā whatia on te atu, i swinga o ngaonga le tau. O le amatango rewa iaso le neina whiloa e atoe le taitai o le atunu, le laule le mali tōpala te vā fosi, ma lana ka peneta i suita mai tai masui o awhia anga. O le lato feilo e inga mua lea, ma whesanga e wha manino tūlanga o le a wha ngā solo, e fuafuanga le whainga malo fōu tūla i mai. E na ia manino ma solo ngā le leile lato ngā lulu e fantasi. O le awai lua le mtanga luenga le nei. E se lava le mtanga luenga o le atina ina e a fielta to miliona tala. E se le mtanga luenga e va aia le tūlanga o le mtanga luenga o tinamita maitai. Ma o la suia lo na ingoa o le mtanga luenga o a inga. E a fia umai tina, tama, ma whanau. Ai sea, wa te le lu i tau le o tau nuu le tunu. Wa malo losi le tu pao tina, a e vai le tu pao tama. A wa matan fa le tonu tupulanga talavou, i le anga i meo sa wanga matanga, ma fuala au fa sa ina wau fale le tunu. Lona winga, tauna tua ta pena le ano fale tatum tanga luenga. Taimine nei wai limor ka peneta, le vai lua ino tanga luenga, fa tūlanga tonu wa le fa la popitonga ngafa mal tatu 2 miliona tala. Fa tūlanga umai a inga ma whainga fa vai e fetaui, ma tala whea ngai, ma ia inga o me wha le tonu tātou iai, ma lea o onga ina ia tau pure le lei whainga wha vai. Ia aua ne ito e vale tu lima le tātou ngā luenga mo le atina ena o le tunu. Wha sanga tonu fo i leisi ma tā ngā luenga e wha awa wan tā ngā luenga o tinamta mai tai. O le pū lea ina lea e a fia ai uma ma tātou o le sa ngā lulu e ai nei tau sanga tele. O le tāpenanga le whainga malo le ua fōl sia, o le sedi au tui ma whai o na ngā lulu e whaatasi i suita mai tai ma sui nuu, ma le au whainga luenga te tofi, o ofiso fonu whaavaya te tasi. O le whamoe moe o lo ta pena mo le lumanai. O le ua ta pena tai tai fono mo fono whaavaya uma. Ma le toa sifu wha, to lua se fulu o le au fono, ta pena ina le atina ino fono whaavaya tu tonu i tu malo. Pa ua foi, o tātou uma lava le tu tonu le maota le nei, ua fetu na i le whainga whaavaya. O e uma e whiri mai e tu malo. E tātou te o mai e ngā lue whaatasi, suita ma suiti nā uma, e la lango i le ati na e ina o le atunu. E ele tūlanga e te tauna whaapapula, ne i te i ua mau ese tu tuila maape. Ia pe te e fo i leo lunga ia te o tau, o levantou ngā lue whainga whaavai le malo. E peise i o leo sautfono whaavai whao lau tau ngā luenga. O lau tatalo, ma lau whaololo ma au, e le ai se mea o suia i tō whinga nu, ma le tu mano. E tu mau lava le whiriwhilinga o pule no, ma suiti nā, e tu mau. Pau ale whetuna inga le la whai nei. O lau tau ngā luenga o lo whaatino le teimine nei, a wale atina enga le tu malo, e te tau na tu whaatasi ma le teite i whono ma lan komiti o le atinae. Ina ia manuia atiri ai le tu malo. O le whanau nongo le titai o le atunu, e mawhai o na soso tau au whatasi le ka haruenga, au fiso whono whaavai i awhio anga 5 maltase, ma suita mai tai, ma pule nuu o awhio anga uma. O se tala toi tuli loa, e atunga lunga ma pole ngā o le ofisa sili, o le ofisa o le tiute, o le awai leo tangata whai ngā ruenga le malo o lo i te tonu o le vaenga i pui leina whaavao malo e ulu whale mai ei le whala au whasaine sa moa,
e whainga le manuia lolo tau solo muai, e le whaofina nā mai o ia whala au whaasai na lea tunu. Sau nofo na titala i tupu tefo. Le taimi nei e pe ona silafia o le ai whaanga solo tātou por kalame ngā lue wawalua ma le tanga lue ngau leo. E ala lea e le lea i atu i whalau whaasai. Ma olo i ai fo i le fuafuanga ua longo ina ina tanga lue ngā e whaatino ini awa onga. Por kalame whaalea awa onga. I le tūlanga leo au whainga lue ngā le ngata mo le tanga lue ngā le nei. Ai whapea fo i moa tātou mtanga lue ngau lo o i totono le li o leo le pui ngā tātou tua oi whapa malo. Wawa onga nei, ele le ale si la fia e tangata nei le i tu ai ngā onga le wai ele mta upu. En ma le ono o atia la tō le environment i mta upu nei. Ono le ae pio da le ia whaamatalanga mwhamamonga le mta ngā luenga. Ia o le wa amatai ona, maua taitastasi mai ia i la tō i whainga luenga. O le fo ua pia ona uwhaitu mua. O mai tau atu, e ua ngaunga maua tau na whai isifufuanga. O le bawale o le ngā luenga e, o le whaamanatu pe iai o le tāua o le nātou ngā luenga. Mai au ngā fo i ia mta upo e tūlai mai, e whai mā o inga ia i nātou o lo o fuafua mā o isi o lo o whaatino le temineia, o lo o whaasarosolo atu iai ia ngā luenga e mwhai ona maua i nātou. O le temiane o le salamo, e pe o le whiaulea, a whai o lo o whai, salamo nei, a whai o le fuafua e se environment i tua inga mta upu nei. Ia ua tau ona ta ofi na mafofo e atoi mafofo se lenga o le o tato ia i le taimi o Christmasi. O leisi popo lenga o le mtanga luenga, whapena fo i le mtanga luenga o leo. O le mātutua leo le soi fo i lanto o lo a fia. Mai tau ai le mtanga luenga pēr fua iai, ua le ia se papui o se age group e whaunga. Le ua tato wa ai o le ua uma tolu sfut, tolu lua, le ua lima sfuru iwa. O le vulnerability o nai tanga nai o tātou tangata le siwaenga o le ua o iai le susu e ngā tangata soltula fono ne. Ia ma o le awala fo ia te tawana whaatino e ala lea le whaatino pol kalame whaalawilo. Ia e tu sai ma lea fianga o lātou, ma lea fianga o lea tunu ui ngā e ui ngā lātou. Ia oni pekos o le mana o se pai ngā tupepe o na e saunoa ia. Na saunoa fonti, mo i lanto umalo tino ue wha a waupea nei tu ai ngā yoinga, e le alo le tula fono. O tala fawia o le nei aso lua, manu e tele lo tātua tino, wha saifoia. Talo falava i le nei vaenga o telefou a le siufonga o le lo mua. O le aso lulu atai ao, le o le alawi nai le whaai unga le whaamsinonga whaai tū malo i Wellington mo le lisa avea makome sina lango o leo o Javon McScheming. O le mataupu e awhi aile tangata le nei e pei ona silufia na vevesi ai taluai nei le matanga luenga o leo ina ua maua i se suenga na iai se tau mawhainga ta i tai o le matanga aluenga e na ma whaalilo lilo i ani whainga soli tu la fono sa haafi aile nei tangata. O le aso sfurulua o me o le tausanga le nei sa wha ma vai alo i ai i le nei li i mai le matanga aluenga o le leo. Mai na whaali ai le minsta o le leo ia Mark Mitchell i le taimi ua wawe o na wha ma vai o ia ai se manu e tuli ma wha malo lo mai lona tu whinga o le sui komesina. Sa mo lia o ia i lona wha o ngaina o masini computers ale matanga aluenga i ni whainga soli tu la fono ma wha malo lo le tu mawai mai lona tu whinga a o wha ngā solo su ngā lo ia e wha sanga ia te ia. O le masina ua mawai lea sa wha ilo mai ai i se lipoti a le IPCA le iai leo se tau mwhainga na awhi ai tai o le matanga aluenga awhi ai ma le komisina o leo sa iai le nā taimi o Andrew Costa e na ma aua le whalau i te leina i ani tua inga e whaasanga ia McScheming mai se tamai tai sa whai sa la ua wha numi. O le lipoti na ma huai o na wha mawai mai lona tu whinga
i le ofisa o le Social Investment Agency i le li nei o Andrew Costa sa avea mua ma komesina o leo. Ua sitia ma whaale le ia tili le tūlanga o le puipuinga o le saunga le mū o tangata iutaia i le tonu o New Zealand. Taluai le whaala velave matutia le ana tupu mai le Bondi Beach i Australia i le asosana te anei. E toa se fuluono le a whae o tangata o whaamaunia mai le whanoai o la tau soifua i le a whaala velave wha terrorisi ma le whaitaufia se fulu o isi sa manunu ai o lo tonga fitia ai nei le whale mai. E to lua tangata na o la ua whaonga ina ni whana e osa fo iai ia se vaenga to tele o tangata na awa i se sauninga whaapitoa a le tapua inga iutaia e whaingoa ina o le hanuka le sa wha iai e la talata i le Sami i Bondi i le afiafi o le sa. Ua whaamaunia mai fo i leo le malo Australia o tangata e to lua sa whaaponga i le whaalawelave o se tama e ngoa ia Said e limas furu tu sanga malona atari e ngoa ia Navid Akram luas furfadu sanga le matua o la ua uma o ni tangata a rapi na maliwai ia lea tama i tawa inga whana ma leo ai o le atari na manu o tinga ina mai o lo tau fia i nei le whana mai i lalo o le wa inga leo o nei tangata e wha pe ua lewa o na malangane i Australia ma wha mautu ai sau te sifo o le ai o Sydney. E le ngata lai New Zealand nei, ai telefoi ia isi ai te tele lololangi e au fi ai ia Lone Tona o Perilini ai wha pe ai ma New York o wha pe na o na wha malo si ai me tau le pui ka le songa le mu o tangata i sauninga wha pe o lo whai ai a le tapua inga iutaia. Whailo mai le li pāremia ia Christopher Larkson i se talaroanga ma le wales whaase lau New Zealand. Ua whailo i atu leo i taitai o tangata iutaia o New Zealand mo le whaamautuina o fuafuanga mo le puipuinga o le saunga le mu. Ta ua hoi le pāremia ua uma o na whesota i atu o ia i le pāremia o Australia Anthony Albanese ma ua whao o atu i ai whaamaisenga mai le malo New Zealand. Mo a inga o tangata uma ua mau lo la tu soifua o na ole nei whaalavelave mātu ia i le Bondi Beach. Sa whailo mai foi e le komesina langolango o leo o Tasha Penny o le asitia ma to tele leo e tiute i vaenga ia iai manu le tapo inga iutaia i tu SS New Zealand. Ona o se vai aso tāua le nei i lea foi tapo inga ma la tu sauninga o lo whaatino i nai mai mautinoa e to tele tangata e fia whaatasi atu i ai. O whailo mai e leo le maua ai o tino maliwo ni tangata e maunga se to lua na lei lo mai le whai unga na vai aso o mwae i le Fiordland National Park i le motu i saute. O ila ua nei sa tau mawhai ea le maunga maulunga o le Aoraki Mount Cook i le hoi vaenga o le motu i saute. O le fiafio le stona aina amatai o na whaia sa i lilinga mo ila ua ina ua silinga o na toe taliwane i le awala na fua ina. Whailo mai e leo sa maua i lawa i le pole stona ai le tino maliu o le tasi o la awaia ai whato a maua le tasi tino maliu i le aso sa. O le tasi o tangata nei na maliu i le whaalavelave o se Australia ai o lezi o se New Zealand e iai o na pitanga i kanata ai e whaamautu foi i Australia. E maua mai tino maliu o ia tangata e to lua ai whailo mai e leo e to lua foi isi tangata o loo iai nei le maunga o Aoraki Mount Cook ua silinga o na toe foi ifo. Ta ua mai e te i leo ia Vicky Walker o loo timunga ma losi matangi mai ua whaingata ai ngā luenga la vea i mo ia tangata ai o lo ia le wha moe e whaia se sa ilinga mo la ua ia i le taimi o le a whio rolo ai i a tūlanga wha le tonu o lo ia i le tau o le a ngā rue wha tasi ai lea suenga i le ofisi o le leo ma le matanga luenga le siu manga wha pēa le vaenga mo sa ilinga ma ngā luenga la vea ai le search and rescue.
Tō tele to ngata ua whautuaina, le leo na wawe whaafau la tau tusi whalau, a o le o ina vevesi i talo sanga mo le whaafauina o le tele o tusi whalau i ua uma po o le a uma leo ngā. Whailo mai le matanga luenga o mata upu tau i le loto i whale, le Department of Internal Affairs, siri atu i le tasi tesi mo le 3 miliona, le au whainga o tusi whalau New Zealand, ua toe lua nei tau sanga o na uma lea o lea o ngā. Ta ua ai ele minsta o le matanga luenga o Brooke Van Valten, toe lua tau sanga o na uma lea o lea se furu tau sanga e au ngā ai i a tusi whalau nei siri atu i le tasi tesi mo le 3 miliona lea whai. Tusa ma le ono se lau lua se furu lua hafe lea whai o tangata e te tau ona toe whaafau o la tau tusi whalau i le tau sanga a sau. Malaysi fitu se lau 5 furu iwa hafe i le tau sanga i ona tua. Mai ua whau tua i nā i la tau nei, ina ia wawe o na whaia fuafuanga mo le talo sakaina o le whaafauina o la tau tusi whalau e fo i ai le umi o le taimi e whaatari ai. Whaalia mai fo i le minsta o le uma whaia na whaititia mai le 2.5 aso sa whaatari ai le whaafauina o se tusi whalau i le tau sanga i luafe 2.3 i le nā o le 3 aso i le taimi nei. Peitai, a o ina matua tele i ala whainga o tālo sanga e tangofia le matanga ruenga mai le taimi i le taimi e o no i le se 4 aso e whaatali ai. O le tūlanga lea e tā uai le wawe o na whai o tālo sanga ai le o le whaatali se ia o i le taimi e 4 malanga ai ai ua uma le au ngā o se tūsi wholau. O le ANC, le whale tupe lea ua sa o i nei o na si i le tūlui o la tū whaune ngā tupe mō whale, a o tau mo whai le whale tupe wha leo po le Reserve Bank, i na whaititia le fua o tūlui mō ai tā lafu. O le ANC, le pei o na si le fia, o le whale tupe o pito i te lea i te tonu o New Zealand. O le asanga fuan nafi lea na whailo mai ai e le whale tupe, o le asitia i le 2 basis points i le tului o lātou ai tā lafu ia e fix mai le 10 walu māsina a ngā i atu i le 2 tau sanga le umi e tongi ai. Ai o ai tā lafu e ta i tolu, wha ma le 5 tau sanga le fua o lātou tului o le ao i le 30% le sitanga o le fua o tului. Whaelo mai e se suisi nia o le ANC i a Grant Nutley, ua mahua na si tia le fua o tu lui o ai tā lafu nei, ona o le tūlanga ruanu pe i lunga o le fua o tu lui ia ta ua e whale tupe o wholesale rates. Whaitau 4 miliona tā la o le awhaalu e le kompani o le Harroways and Sons i le ai o Dunedin, i le whaale leia ma le whaafawina o Masini, mo lona whalenga o si me ai mai fua o le la au o le out. O stasil nei o pisnisi ua au tau sanga i le tū malo o Otago, e whaapitoa i le ngau singo me ai mai le out, e awhi ai i le polesi, mai si tau mawha masani o le tae ao. E ai le taliturunga e toi paulea o le whale tele vili ai le out po o le oatmeal o lo o te ai nei le tonu o le tunu a toa. O le kompani le nei, le Harroways, na mua i te tala ma amata i le pitanu o le Green Island, i Dunedin, i le tausanga e tasi vanu ono fitu, mai o le tele o ana me ai, mo tamo fitanga o le tae ao, o lo whaatawina le i le tonu o le tele o supermarketi i New Zealand, hei. E lenga te ilea, e la tau te whaatawina atu fo i le out, e kompani e ngau si ai i le susu, ai whapea i le masi atoa ma muesli bars. Whaelo mai e le Pulisidio le company o Henry Hawkins e tu sa male se fumaltasi miliona tā la le o le awhaalu e le company i le whaafawina o Masini mō ngā luenga whai i lo lātou whalenga o si mea po le oatmeal i Dunedin i se vaianga o fuafuanga sanga whaale leia i nei au aunanga i le anga i atu i luma. Nei ta o foi o le masina tasi e tu sa male afe 5 se lau tone o me ISS e ngau sia mai le lato fale fai ngā luenga le nei i Dunedin. E tu sa male onu se furu la fai ngau tangata e fai ngā luenga tu mawai
mai e mawai fo i mawano fo ngā ruenga le tu mau mo tama mateine a onga o le University o Otago. O le masina o ke topa lea na malo ai le kompani le nei i le whailunga tau o loa mea tau mawha a New Zealand, le New Zealand Food Awards, mo le lato tau mawha ingo o le Haraway's Road Oats. E to tasi le tangata ua maliu ai manunu ai tangata to lima i se whaalawelawe tau taamale na wheto ai aini taamale sa lua i le pitanu o le wai pā i le pō le sa whailo e leo o se taamale o le tuainga o le BMW na waia le alu sao i le awala ingo o le Arapuni Road na muli ane maua ua wheto ai ma se tasi o taamale o le taamale o le ave taamale o le isi taamale le na afia na maliwai ai manua tinga ina ia leis tangata sa iai le lava taamale to lua is tangata sa malanga i le BMW na manua tinga ina foi ma leisi to lua e whiololo e le tinga ina te leo la manu anga taiminei o leo o whaanga solo ia suenga leo e tu sa ai o lea wha lave e nai tala mai le Pasifika ua whiliwhidia le Parliament o Tonga ia se tasi o sui o le ai ngā tupu o le ingo ia Lord Whakawhanua e avea Malaysi Parliament so ai o lea fo ia tu no sa tau wā o ia ma le Parliament tausi sa iai la tamai nei o Tonga o Dr. Isake Eke i le palota i le songofua i le whontanga mua a le Parliament talua na umala na whainga palota i le asalua sefulu o Novema. O le taununga o le palota whaalilo o le Parliament o Tonga mo se tofi Parliament na mawai e Lord Whakawhanua palota se furuono ai se furu palota mo Isake Eke. O le li Parliament fo ua i nei o Tonga e wha se furu tausanga le soifua o le tolu ai leo no pele po sui whaipule mai le ai ngā tupu ua umia i le tofi Parliament taru mai i swinga sa whaia i le whaavai o lea malo i le tausanga i lua awhi se fulu. I le na saunua ngalo i le mai ai o lona filfilia nafi sa tautino ai le li Parliament fau o le atau mwhai e tu ufa atasia ma ia ngalo rua whaatasi le Parliament mo se manuia lau tele o tangata o mo Tonga. O le asa mafua nafi lea na taunua i Ausitalia i aulua ai tangata o tuvalu ua talia i lalo le polokalame whaapitoa le malo Australia e nofo mawai i le atunu ona o mawhatianga masuinga o le tau. O i latou nei o ulua i tangata i o tuvalu ua awe i ai le whaopunga o tangata suru whai ona o suinga o le tau o le laulangi. O le nei polokalame le malo Australia o le atalia ai le awhainga e lua se lau walu se fulu o tangata o maitu walu e malangatu manofo mawai i le tausanga e tasi. O le anganga ma le wha moe au tu, ina ia mawhai o na whaasahuina tu maanga nuu e maise le soifuanga o tangata o tu walu ia o amata o na ngoto i fo ilalo o lato whanua ma o lato lauelele o na osuinga o ngaonga o le tau. O le ono se furu pasene o tangata o le tunu o tu walu e tu sa ma le se futasi afe la fo inga e no nofo ma wha amautu i le motu o tu o funa futi ai o le motu o walo i mai le wha apoptonga le nasa e o atu i le tausanga e lua o lima o lilo fia e le swasami ona o le sao o le sisia e peo le swatai mai swinga o le tau i le nei vai taimi. I ta alonga, o le tamatai New Zealand ngo ia Alice Robinson, mai le ai o Queenstown, ua manu malo i le ipo le laulangi, i le tuunga e ta ua o le Super G i whaase enga i le aisa. O le nei tamatai luas fulfadu sanga le matua, o se taimi mua lea ua ia malo ai le tuunga tele le nei o whaase enga i le aisa o le Super G, ua whaia ina ai le tamatai Amerika e i longa i lea fo i ta alonga i ngo ia Lindsay Vonn. Sa tu langa lua ia Robinson i le tamaita i Romain Miraldi o Valani ai tu langa tolu Sofia Gokia o Italia. O Alice Robinson o whaono na malo o ia i le ipu o le laulangi i le isi tu unga ingo o le Giant Slalom i whaase enga lava i lunga o le aisa.
I kirikiti whaala wao malo, ua toe wala wina ele au kirikiti a li New Zealand le Black Caps, ia le li whaatea da veli o a Jazz Patel, mo le au e toes fulma le whaa, le o le asau ni mo le ta'alonga whaita wina lona tolu, i le wama le au o le West Indies, i le vai aso nei, o le o fia i fo i le au ta'alo le toes fulfa o Filifilia, ia le li o Tom Blundell. O Patel, ua suitu langa atu i a Blair Tigner, o le lātou au mai le tūmalo le Central Districts, le ana whaamanu o lia lona tau au i lona lua o ta'alonga whaita wina ma le West Indies. O le lia Tom Blundell o se tasi o mulumu o le Black Caps, ai e le i ta'alo o ie le ta'alonga lona lua, o na sa whaamanu o lia mai le ta'alonga whaita wina mua. O le ta'alonga whaita wina la lona tolua New Zealand ma le West Indies, ua whaatulanga e amata i le stofi nei i le malai o le Bay Oval i Tauranga. O le whaiunga nā o telefou. Te whafonga le tula sulma le lua i tātou telefou matala mai sa moa ua le la afa le tula iwa. Ia le tautua ne si fonga la mua ia mana tātou pukalame le atal tai ao ia o tai ao ia pi wha malu mai wha penei mal savili o le kōpa ia por kokolisa ia mal whalawa la ai wha pata la le tama voi le o le tuna ia tu oi runga mal avoka ia wa uma se le tele o momonga Manaya, o le utu ua onga tamaiti, tu ua isia onga vaso le, tu ua isia onga vaso nei. Ia o le afisu ia i foi porkala me ainga, o aila anu foi vai tamaiti, o ia lu whenga luenga. Ia o ia i lava ia porkala me le malo isi au unanga na ofo atu. E va ia whanau, ia tongi sina tu peititi. Ka te alo whai nei mātua, ia whenga luenga uma, ia ane no poi vai tamaiti. Ia o le whai tete a, ia o le tato o atu tau mawhanwhana ne i whati ngā whonga fo i le atunu. Ia o le tau longo lava ia le tato o nanga i le tuua. Ia e o tamaiti le vai marisami. Ia e ta whau tamaiti driveways a inga. Ia mātala i le nei vai tau. Ia o lo teimi nei mana o mia le tupe a. E sa o le nei. Tau mata penanga Krisimasi mani. Ia ai a ave fo i la tamaiti i au nanga ia. Wai tau fo i au nanga ia. Ia e tutongi le tupe. Ia mana ia vai se tangata le ainga. Mo taimi nei. Ah, tu oi nei fa na u tu wa. Ia yo ia te mama tina whenga luenga. Fato fa sa wino tupe ia le se me o ye pe a. Te lo oi tasi o le nga luenga piko sili le lo tel ton ngal whenga tal wa inga tamiti. Sa ole le. Nga e tau fa malier tamiti tia ile pe o se o nanga e mawhaiana i la uala e whaia, i whaia ngā luenga sa o e malolo. I le tō tā momo e me whai ngā luenga, ma ngā luenga la e whaia. O tā maiti. E aru vai li tangata, e masi ala pe a lua pe tolu tā maiti. E a tasi li tangata vai a. Tangi mai le sita maiti, ti tangi mai le isi. E alo lua whati tau stama. E la mai ola, ia alo lua moe wape, a tulu tā maiti ene. Ole a wala mana ia e whaia. E fata inga tasilita mai ti pelua. Po la temi o la so moi a moi por sfulu ta por sfulu. O temi mana ia na moi e lo martanga tele va ia. Ia e la to pe ona ma tu tina. O temi na fa ia fe au. Temi le moi el tami ti o lo tope ta ngola lava fulu i pu fa yu mas. Ya ola wala na pe ale lava na moi to mi ti moi le va. A fe ala na tu ala mai foi. Ya malo lava i nei matua mo ne tau sanga to le vai ngotomaiti. Na. Ya. O le vai tu i sa moi tale mai ni tai o le wa to fia i le sunga ya ale vena ale. Fi minister si o manga mo tu o ye le sa fai maso minister le so fo malo loina. O le on talwele ya fo i le mata upu le wa fale au ngai nei le to fai pule stasi o tina i palmene. Oi, le Samin Star. Ia la Samin Star, ia le la o se tu ia ale vena ale. E va ia o tanga si so mang. Ia e te lo ale la fai finga palo tali tu malona na i lo le poi to sa ma. Ia sa. To finga na le fion le palmia pe on fai lo mai. I le tai o nei. O man nei ia i la ta fa long. O le va ngale o apa i le malo sa mo. Ia. A matanto tapu e a hinga.
Tatou o nei I le whaavaya o me tupo I mea. A tapu e le leia a inga o inae mafua mai ai. O le mana e whaalonga tu le la vai lua le simtanga. Tanga luenga le manu. Wel saunanga le pāni mia nei taia. E toi fo ia o tamā, tina, whanau. Mtanga luenga. E le mtanga luenga na. Ona ua, le na mai e saunanga nei e tau le whamtala atu. Ma nei e il toi ai e tatou malo I a inga. Whataua uma e le tamama tina ma whanau. E fiu fika I a malepe le a inga. E fiu e tau whaini whala tonga pe a maitanga te malepe a inga e whai. E a le lei a inga. E o maitanga te e whai whala tonga. Ia mafau uma e kale sia o lai mautu le a inga umana ia e finga tai o le meo le tau fai fala tonga pe mai fau e kale sia ala male pele pe maso sofa a inga tau na mata mai a inga amata mai a inga ia mauti no o le ulo la inga la fai lentu til tama la fai tu til tina e finga tai tene na mai fa na u va ai leo va ai polokiki ala u fai polokiki va ai fo mai va ai pule a onga va ai fai a o le ngalunga amata na tono le a inga o le fa na tapu e mai na le fa vai o le langa o le tamaititi e tupu e ala ia e pe ta u tato uma ele tu o le sasal tama ya so ia mala o ia tato sao ia tau mai ala ile o mo sta te fa longa tata ala mau al mavo fo va e mala ne ya upa la tul fale ai lo tama mano tina tato uma na male e la fo ai lo tato tiu tena mal tato fa va na ile fa ia le ala tu po il fa le ton wa fo le ta fiel malo na sa ma o itame e ingal tai mia va i mele ftawi fa ton o fenga tai fa ton le si fa na o le si wa le si mele le e sa o le e wa va ine I ni usila o tu pu tele no men la tu pu la tel vo o fi kengi lu su e ta mai te o fi king e mai a inga male pele ma fu mai to tono a inga tonto ya tia ele le tato ma sa salu e fa malusia ia fa la potpoto e a tu o ile va inga mo a to no fa yo le ai to no e va te inga pe o ta ma o le te lo te mai tau ina lo o te va ia o me to no fa to no fale ya na fengtana e la tu la tu le me lo talu tala unga I si mea ma fai ya foi le ni por kalam foi le ya ale male pero tai esa o le ya no winga o fo fa vita uri amata tu le ainga amata tu ai e to fo ia le me na amata mai se nga li fatu mo moni lo tu fatu mo mo le tu ata mo eva fai le ainga muli mai e ka le si a le ainga le me na amata pe tato wo ai me fa pe muli nei fa la po tonga fa usia isi mo va to ale ainga na amata mai ata mo e fa sa wo lo sa wo ya le wo mo te le tato vai te mine le maso so fa la rangi le tu lo le ngana le a fa ino sa mo le aisa me va pena to fo ia le ai sa wo lo le no sa le ka le sia sa le tu malo sa le malo mana ia wa vai le ulo le ainga le fa na le o masalo mia le aisa o ia to no ana tiu tele fa pot le fa na fa ia se tala ia tamit ia o le mela le laso aba melo manu fa no mal fa salam ba ta ton fa ta fo fa vita o le ta to fe ngai te e lo fa to no fa manatu le fa tala le si lo no to fi mo non tiu te o le so ni fa na fa ftai tele nei matu fa tu no to ya matu nei le o matu o la fo fa matu fa na tom fa ya fa o la fa tu na na to mai na tai ele tu ta to fa ya o ma o itato mo ta fo lan fa o tato mana ya yo le me o la fa tu no la fa na ai mai tangata o ka se fa le to no la fa na mai le fo yetia no so tangata ese fa to ya la mele fa no fo mata me se le fa ele sta la fa ana ya yo la fa manatu ya na manatu mo tato malava ya o ne ita se fa ko pa mai ole si me male si meta sia e fa lo ai ngol tangata o suilo to ngata mo fa mamuru o wona e o ele inyo na tu to lu e wala tu ta fa ale wa sanga ya ne ba tinam tamait mana ya wo sui ya to ale wanga mo ya fa pe lo fa si wa inga awa o lele fa ya so wa inga alu te fia o te lu atu lo fale o te fia te sa lo fale ta no le mo fa so atu ya we al mena lo sa ta ia o ta
tata pili ate fia tau tai nu fia tau tai ta fau tai o fatu le haila alula oi e fi te fauna sa ule ta no mo fo tu fo i le olanga mta tia le ai a tau tu mai le vole tau te ai o lo matana sa vali mai lungo ru la au tau na sa ulo nei e te talia ma fia la na e va pe fa pe o fatu uso tau ta fangota wa ai le o matua ai ar ka o matua mana ia o le tatu te fangota male ya al melolo so avea o tasu ru tata silva veao ia ale te feta ia solo auton ale il finem tamatil fale nto ale feta ia tatu wangaivole sui tatu langa utatu mane al fa tai ele e tele fa il melna e te tamale leia na mane tai afu fa ia tatu e te me fa ia ngale tatu ya la tal pese vai foi malaya ya tal va tu sunga ke soka ya manu ya lava nga luenga lo fenga ni tai au va tai lava le mafta mai ya lo iso ya Shane Eli manu Shane manu ya lava le tai ma fo Eric ya sunga tali voi ya manu ya lava nga luenga lo fenga yai sunga nga fo pula salvo teles salvo tele muas ya manu ya lava ni tai nga luenga pula ya ole faltu ya lupe ya piriati ya malesunga ya luenga mapsua pua Maris yo la tu mana ya leo lo tal no mai lete mi yam fala maro mai tato nala la lolo via tato pepesima alegria fama Yesu ile taupo o Maria le faola Otanata, Totongia, Tatonga Sala, Kirisimasi, Fia, and Happy New Year. Sha-la-la-la-la, Pa'amanuia, the Kirisimasi. Wow, Fia, mai, ole tupu, ole rangi. Lepetu pupula sulugia ole la lola mi uma erota na fesi o feo fana waile ali elifo iateia pepelo fia fasio tile mesia sha-la-la-la-la Pa'amanuia le kirisimasi Ua fio mai ole tupu ole rangi Le fale pofi, le fana umai Yesu ono tato matani Le ala lea ole loto mawalando Ia fa'ata ita irai Olea ea sileano fa O Yesu ilona sofana Umafua ile kirisimasi Mawa ole ola e fa'avavau Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le kirisimasi Wow, fio mai ole tupu ole rangi Sha-la-la-la-la Pa'amanuia na mai ile la loto Pa'apea le vision te uane long loto Vega masunga ta ulanga tanga loa ina o te sefulu wale minuti na tale o le tula sefulu ia il tatu puklame le tula sefulu moni ole porklam fa ule le city council porilua no la fatautai le tauna le fion le pule af msanga te alu Morris ia mal pule no yani ta peka no malo lo ile se au le folta san fo ole tele porklam le tatu le tiole la malo lo ia matal vaso le nei o le malo lo ia tele lava o na i famanatu
o whawhiawhianga o ki simasi me le tausanga fau ia to ia e me le tele o tātou porkala me le masina o Februari le tausanga fau ai wha au tātou tautua ia so malolo e malolo a porkala mea e malolo whai ngā luenga ia we ngā lulu e pia ma watu pia waili loani me tupu ala ia le au nanga ki ma ili tio whafonga mai ai tātou whamanatu malo lava ia le on sai whia ngā luenga o le la mai a whai ni tausanga ia o le ngā luenga lava o le tau whai whamalo leisi leisi me se lau tali uta nei mātua le whale le whamalo mai mo tātou le ngā lua mana ia ma vai taimi o whalenga ma patu e senga ma whamaulalonga ia ma le feo fotai le alofa o leisi ia sa le ia ia va pe o le wana ta milo sa o tu a inga tau sanga atua ia alu i wha atua ese iai avwe ia le al me tala me mana ia na uni pe o leisi ali na fa misa i lesi ka lesi na pe o ia fa tu pon misa la wa ai mamau atua ia tu lo isi fai fia ngai o tahu huntu pua o le la tahu tele o leina fa lo fo i fa tau i lava Pasifika la wa mamau atua se fia wala am sa o matanga tele la wala atu foi fa tau i o fo lo fa ai le va ia ma ave voice na tu pe ia i so son la mo dia lu fta mta te puno so la wala le mai tanga o le na o mai le la o mai ya ai la voi lo mal tanga le so fi au le la fiu fi au to su ale a to ti so lo la tama pe mal to sfuli ma mital va le ai tu ma atta tu ma no ai ti lo mal tanga la ta mi lo va pe vole le wale ti lo me le tsa e a tu no fiu eso a fiu ma la tua o tu mena na vai tua alfa lo le tu pa ta mai tai ala tu so o kuma la tu mena i vale la ngutu se vai mo umi o ato ta mai tai tu se wa feto na ai se fale le e la fale fa tauia ia me te wait ona ele mana o se no i mal fia ya no to fia wa lo to no malo bu so le val fusinga o so le no so fu basta o le va so le ele lo wa fale se te ia eu fo ta e na metala noa ave lan se lendi va pe na winga to wa sa o le ia ia so to ia o ele no na ele po pe o po masen e wa so ne le loto das o le tele yo upu e fa nga faila unga i me va pe ia e ma li el fa long e fenga ta ia na fa tino pe la pe talana ele po pe se no ma li el fa long pe fa nga al fa tino nga le fa tino ya lu tanga ta ya tawi mo no le fe so fam si no fa ye misa ya e fenga tan va tin ya ne ta ma tanga mai la ya no wario o ma ne to sa ta onno ma ya la tanga ta sa i mai ai malo alu le va tai on mesilina na e anu tono le fale o fa le o me viva sa o le mau mai au ki la ni news o tupu tele pe ana tanga tele ni mena no fo ai o sole fa mo ngale ye tu sa fa se la u ono tanga tana fa ma wina ile fa mo le alva ngale tau le homelessness data project ile ono masina tau ia o terminate ia o le ua iva se le fast food ia nei tangata na o matamata i se fata no ngan tangata homeless tangata no fo le awala o la to mana o ngai pe yo me fata uva ai tau tele mana tu mafa yo mena fi ila to o se pe to tini o se pini o vielo na ulu ona yona se vai ona me va pena e so soani ala to ai le mona ola to ni me mata utia foi tau te faia mo la to ma le si vai ngai mana o ni tanga tai o le fa alo longia o la to wa o le o ni ta o se atla a pe o le level o tanga so fu ia foi la to la sanga le ai o ni fa pe o ta to ia fa le no foi a la to le la lo i tau te tu sa umata to wa paule te le nei tanga tai no foi e me o tupu ila to ngali i la to ai ngai ma foi no no la wala e se mai se pase nei titi o ila to
mo fili o I ono tu na ufo la fasaina ai le ola tu uma sa le la tu pio kilani o so talo o fa la fa fulu fa mawina mai le fa se la uno sai o lo tu pu no mela o so le e ta si ia mo se la tu Christmas fia o le amu ia la tu le tau ma fan ia e mo ia il te mi winda ia na tanga tela la isi tu la lang ia le Christmas il te manulu ai su e vol tanga tata si fa maun te maua tanga fa pena tele tanga homeless fa maun o va tsinga tu vai no social media dise o influencer si o fa la to social experiments fo ngale fa pa use tupe fa pa use wallet e piki tanga te mto fa fo na o le tele o tanga fa maun se tanga sa o le ya me sa tanga tai le afia fo la fa saina e fa ya tu lang va pena sa o le ya vale e fa tau isa na me ai la to la no fo me le fi ai ya ma disi vaenga ya o le tu lang pena vala me sta tu vala o le va o men le la ya le tu lang le na mo il polo kai tai ya o sunga na le wa ya Wellington le lava il termin nei I polo kale o leo ya wa siaki ya o le a me se lava ya pe fa polo ka o le ava malosi ma le fuala o fa saina ya ma le tala le wa mai mtanga lengo leo afa pete musu e fa ila siaki ya o le afa salaina o e fa se la tala ya ma o demerit point es full lima pe o kometia pe musu ya fitu lima demerit point sa ya mano ta tonu le la ta penal ta pokala me le si kanso podito ne se fulu ya le la fa uma to pokala me ne o le ataltaiao si au dia foi taiao ai tatu mafuta pe tau le lua le au le si sini mea tanga tau no fa tau so le la tu lango tatu tala I masene fai fa tu ya stofi stofi nei o ia lo no ingana le uto io me famisi no me ai le alfa emosina va enga le ole o talo Christmas ina si mai ai le talo foi ele masene fai ya se va enga le talo Christmas au sa fa ia tu Maria lu no asini ona tangi le ole asini ona fisili le o Maria ya Josefa ola le mafu anga tangi le asini ona tali le Josefa foi o ya Josefa tu fa wo le stuff na fa e mo fa pe na fa wo le stuff ya to mo foi le stama to es full minuto tala le tu les fulu e ala va tu fa fianga ne te pena me pokola me le pulanga no polo ya ai tala va tu fitenga le va to lei ya sunga famosili si nava kio ya o le sunga fa tu adwa iva mapsua ya malo fa tai ya ma ila to umala na ma wo ko pes to iva minute ya ona talo le o le tu la se fulu ya sa mai asini ya ila stofi de la sunta to asini So
O te whatalo whatu mai o whaaralo whawhonganga le tino ni tai au. Ma te whatasi mo le pule noo pōroa ni ta peika. I whapea fo i makaili we happy o le sui pule noo. I o pulkala mulmuli ni ne tau sanga. Good morning, ladies. Welcome to our last program of the year. Yes, good morning. The year just sort of flies. It's gone so quickly. It was all slow after the election and now we're full steam. It looks a bit different in the studio this morning. Very colourful and all these Christmas trees and things around the place. Nice and bright. I'm liking my shirt. No, it's very good. Well, last program, I guess one of the big things that happened in Peru this month was the celebration for the Central Pacific Finance on the housing project. Oh, absolutely. So we finally had the launch where government came out. Shane Rishi came out from government. Every dignitary across every government department attended. We did a blessing first thing in the morning at 7:30 with Taku Parai and Callum Cartene, blessing all 18 homes. We didn't go inside each home because we just didn't have time, so we did the blessings on the outside. And then we had the official launch at 8:30 till 10:30, where a number of us obviously spoke. And it was just wonderful, and there was a couple who were moving in the next day who got up and spoke and told their story about how they got to their home. So it was fascinating, and it was really nice to know that these people are going to have a warm, dry house for Christmas. So 18 families moving in, and the whāli in the middle was outstanding.
Everyone wanted It's like to a book meeting that. house. It was beautiful furniture in it, sort of set up with a kitchen. All the landscaping was done. So it was just, and then we had a dance performance after that, and food, and so it was just a wonderful day. And then they had a night function. Yeah, we went along and there were food trucks galore, but they were all set up. They weren't all together. They were all set up, Spread out. A really good variety of food, store holders, the entertainment, and the community vibe was a really awesome, genuine community vibe up there. It was more than a market. I wouldn't have called it a market. It was a festival, as they called it, village festival. But it was awesome. It was really, really awesome. And the event, what was the event? At the place? Yeah. Yes, in the it was a middle. CPC housing village event, they called it. They used the car park, or the empty slot, as for some of the food stalls and some of the stalls. And it was just really great vibe. And they've started their next lot of houses. So, as I said to the government, you just need to give us more land and more money and let us build, because we need so many more of these. How about you just get your heads together and agree? And Ngati Toa is actually also helping with some of this land, at least through the project. They are providing the land leasehold, so it always stays with them, and then the homes are built on it, which makes them affordable. Yeah, and according to Whamtoa, I interviewed him on Monday after your, they're actually starting on another 38. Yes, that's right. Yeah. So and they're all got this I'll say strange, but the roofs like the whales. Yes. So they look different compared to the houses around them. So, but they all blend together. It does look like a village. All right. Ole, por kalame le matata no nei fatalo for malu tato no ole to fatalo fat. Fatasi male spunu masu punu ia ole tan noi mato tanong mulmulini ole tau sanga lua filusu lima. E fatau fo I mo tupu tono pulinga no. Ole o fale e fawa ele vaenga Whamtoa Inu Tino Pereira Central Pacific Collective. Ole ana whaarauroa ma whairana to manianga o whale nei le aso o le vai aso mawai. Ia mai e tele a whale suvaru whale ia ma o loa aingalana ia te tonu o mana whaatulanga le whaataunga whale ia. Ana e whaanga solo le si I lātou mo whale ia. Ia le lana tau Anita Baker e ma nei o sauninga na iai a tangata maoli la tuto maanga masani whapai ino whale ia whai fōilo o sauninga whapitoa le lotu mo le amatanga o le Polokalame. Ia na whaua wele o ngā ruenga. O le sauninga la Anita Baker o lana ia whautuanga le malo na iai sui o le malo ina ia whaamato o maila o le ele ina ia mawhai o na vave le whauina o whale mo tangata Pasifika. Ia mai na whapopola ia o Kairi. Ia le sauninga whai mulmuli ane le afiafi. Ia na maana ia matangofia le vaia fo I tō maanga tātou Pasifika na whaatanu wai. Well, it looks like a very nice day because I was meant to attend, but I double booked. I had my Victoria University graduates program, and I was here reading out the names of all those people who have finished, successfully completed their degrees. And I said, if you're one of these people from Pororua, make sure you're registered on this project. You might even get a housing within the next 10 years. Absolutely. And it's exciting that so many people are graduating. Yes. So that's really good. All right, there's the amalgamation. You had a Mirror Forum. Perhaps you can give a community update, Anita Baker. We did. We have, well, the amalgamation discussions, because government have put the regional councils up to get rid of them. We did have a Mirror Forum discussion, and you probably saw a press release from the Mayor of Wellington saying we are now discussing amalgamation. So Porirua and the Hut obviously put out that referendum question, well, not referendum, but a question, and our people in the Hut agreed. We're open for the discussion. Now Wellington are saying they are on board for the discussion. Upper Hut getting there slowly, but they've got a new mayor, and she hasn't been a mayor or a councillor before. So we need to get everybody up to speed, because we've been doing this for like 15 years now, these discussions on amalgamation. But with getting rid of the proposed idea to get rid of regional council, they say that the mayors of the region will take it over to run it.
We're not keen to do that. We would rather it ran till the next election and then we had an amalgamation, so that the next election would be for one council. Whether or not we can do that in time will be an interesting Is there any pressure from the government to do this? Yes, this is where it's come from, and that's why they're getting rid of regional councils. So there is a number of councils around New Zealand talking about amalgamation because they have got regional councils in their area. They want us to go down to one council. If we go to one council, we get government funding, whereas we stay as 4, we don't. And my point of view is we are small, and you saw what happened in Christchurch when they had an earthquake. They got lots of government funding. If we stayed as we were, we might not get that funding, but if we're one council, they put money in, and they've made it quite clear there is not room for 5 councils in the region, and one would be better, which would be a territorial authority. So we have to work towards that. There's a lot of work to do, because it's all very well having the conversation. You've got to do the work for the people so that people can have the consultation. So we're working on that. Yeah, and that question was in the election papers. It was, which gave us the mandate to go to this next step, to work to it. So we knew that our people wanted to have the discussion. So now we've got to work out what the discussion is, because we know we all want to be one. It makes sense, because the rules and regulations all need to change and all be the same. But actually, how do you do it? That's a bigger question. So water and roading and those sort of Water things. goes next year. That goes in July. Right. So water will get a separate bill, and so council loses about 60% of its business, well, financial business, out of its rates from losing water. So when we're all left with less to do on that topic. So it's how do we do things smarter and better? Because the most important thing is local voice. You have to have local voice. So if you amalgamate, you still need to hear from everybody and do the same things. We still want our flag raisings and coming here and everything else. So it's how do you do that within the region? So the rates are likely to come down without the water? No, definitely not. Okay. Oh, sorry. They'll come down without water, Yeah. but then you'll get a water bill, Right. which will be higher. Right. So it's not going to be cheaper. Yeah, But like even Kapiti, amalgamation... Kapiti, I think they got Yeah. all the rates. Like That's that. right. So amalgamation won't make cheaper rates in the long run. It will take 10 years to get a cheaper rate. It always does. But it makes things easier to do and more money hopefully coming in from government. But yes, you will get that water content taken out of your Poro City Council rate bill, but then you will get a Takiwai bill, which will be dearer than Perhaps what it you've forces been people paying. to manage the use of the water properly. Absolutely, and that's why the rush is on for water meters, because people save water when they have meters. When they know what they're using, other people just leave the tap going. You see, we haven't got restrictions this year because we've had water, a lot of water over winter, so the lakes are high, so we haven't been telling people not to use it. I still don't run the tap when I clean my teeth, all those sort of things, but I don't think people do. They need to look at council sort of managing the water that's sort of leaking through the pipes in the city in Wellington, for example. Our leaks are all down in the region because we've all invested into leaks, Right. but we haven't fixed pipes, and that's the big thing. So all those pipes need fixing, and that's a 20-year job for Takiwai, and so they need funding to do that. So the 5 councils are putting over a big debt to there, so it's how do we do it? Right. It looks like we're going to discuss this over the next few months just to We will. clarify. Ole, vaenga li tana noi mato, e whaia sina tele o malawe o vaenga i tana noi. Ai ele whono lea o Pulenuu o Iei Wellington po Rural Hutt Valley, i o lai e ma apahat o le tau tustoso mai tonu. Ile whainga palota taluai, sa iei ma le fesili lunga pe palota, pe te tau on amalgamate pe tu whaatasi e Pulenuu. E amal tō tele tangata o ni porua sa tali i oe. Whapena fo i wani tōni maisi. Ina ia o whaatasi ngā rue whaatasi. O le whanau nangol malo ia nei pe o na whanau iloa. Ina ia so loia ia council, regional council le iai. Ai whaunga rue ngai whai e pule ngā nu. Le lai tau whamatala e le pule nu ia anita. O le tele o vaenga na tala noa e le swinga lea e mali dia i e lai tō. Ia mwawa ai le whaanga yoinga, tele lava e ngā lawe e mo vai o awala matulanga na. Lena ia e whaaringa e onu whaia tato mita mo le vai e whaonga i tato ta mafa. Po le vai e whaonga i tato whale.
ina ia mawhai ei o nei loa le tau, ia mawhofua mo tātou, ai ei se vaenga tō tatanoa tidi i mata upu nei, i le umatau sanga nei o le la tam whai whaaliu, i ona whaamtala atule i maua tau toa tātou e porua. Wai au fia i mai la tau i Wellingtone, Noah Hutt, ma Upper Hutt. I'm just saying to the audience, I will go and listen to what we just said. There's a few things covered here. And what you just said, it does not, it also applies to the residents of Wellington, Hutt Valley, because it's the same things. Lower Hutt, Upper Hutt, yeah. Yes. So we need to, and then we'll obviously over the next few months, next year, we'll be covering as you progress with all the changes. Exactly. We're talking to councillors about it on Thursday. Yeah. And it'll cover the 3 years. It will. There's a lot of work to do in 3 years. It's going to be interesting. Ia o tūlanga na iai o lela tam whai toi whaangolongo ma tus whalei anu whaamtatala pe fo leon tala noi ani tele ai si vaenga toi whaawau mo lumuna i tano toi mata upu nei i whaapupula e mo tātou ma wai au fia o mai pulenga anu i vaenga leo tātou tō wha i Wellingtone Upper Hutt po rua i ma Lower Hutt. Thank you for that. Now we're talking about picture stuff. Now we must welcome to your annual plan. Yes, that was meant to be a very long meeting on Thursday, and we've got such an effective council. We did it in half the time they thought we would. So, right. Yeah, everybody's in agreement from the start. Yeah, we had so many workshops. Lots of people had their say, but we got down to 3.1 as a rate rise next year, which may sound high to people, but it's the lowest in the region. Everyone's scratching their head at how we did it. 3.1%, right? Oh. Yeah, well, we've got rates cap coming, we think, so we're in that area. But to do that, we pushed the curbside recycling bins. Because we're not sure what's happening with the tip, we haven't put them out next year. We have to work out what's happening at the landfill. But we did bring forward the basketball courts at Bedford Court. That's going to be done at the same time as the library. So you'll have nice flat basketball courts instead of things that go on the land at the moment. So we brought forward those sort of things, and everything else is really tight. Right. So we do need to keep it as low as possible for people. So you've got some press release or something with all the things that changes? We did put a press release out. We still have to go through the process next year for it, but that's what we did at the meeting. Okay. And there's an article in the paper this morning, I see. And there was one yesterday as well, but we did. It's on our website as well. Correct. So, yeah, we better get my news team to include this in the news so that hint about what's coming. Well, it still has to be stamped and all those sort of things, but this is the early indication, which is always good because people are really worried about their rates coming forward. And valuations, new valuations next year, so that will be interesting. I think that's May, June. Yeah, because not everybody will have a recycling bin every week. No. Well, recycling bins are every 2 weeks, aren't they? So, I have to look up on the Antino app tells me when to put my bin out because I never remember. So that's the one thing everyone should do is Antino. So the 3.1%, when does this effective from? That's July next year. July next year. All right. It's almost like a Christmas present. I've been given in mind. Well, we've still got 6 months to work on it. Yeah, we've got to make sure nothing happens in between then and now. So it's an indication. I'm quite sure the listener would be praying that you're successful in keeping it at that percentage. Yeah, well, I would have liked to have seen a 2 in it, but that's probably pushing it a bit. But yeah. All right. Ole vainga le matata no le annual plan la to Tony Purwa e le to ole tayala por fa vaile mo to mo le si nga ilu mai ngai mas tau sanga pe to nga se fulu e fa ta ti nga wenga an meta ole pe to fa ta mai ole u tam fa ina ia tu ile tolu tesimal tasi pasene e si ti ile rates po to la fongo le to ngi mo fa nganga o nanga se vai awala ma me fa pe to no po ru ya a fo me le sumo mo yu la tsa sanga fo ale pe no fa ilo pulino tele ai si tanwanga fa tanwanga o lo fa mo fa ina ia ma fa ye ona fa mo to le ai pe ole va ingale ina o mana fono la to committee fa pe ai o mi le fono ia ale mai e va ve mai lo no wingo le utau mo le lo tasi e la to just mention how impressive it is now. You seem to be at sync from the start
Yes. Very, very good, to hear that. It is good. 2 new councillors, Yes. and one has been a staff member before, so slotted in really easy. Very good. Ia o tūlanga na iei, o te vaenga fo nei toi whataltano isi pulkala me luma wai. O lefto a whamautu le le masino iulai. Ia peo lato fontanga mulmuli tau sanga nei, o le ana lato pasi ai. E te tau o na ngai i le tolu te si maltasi pasene. Mai le aso mua o iulai tau sanga fo. All right, so let's come back to the summer play tour. What's happening here in summer? So it's happening on the 22nd, 23rd and 24th of December, is that correct? That's correct. So it's a play trailer, so we'll be hitting spots in Porirua, offering sensory, imagination play and much more. So it's free, spot prizes like swim passes are up for grabs, play equipment, balls, heaps to do. But just keep an eye on our Facebook page, because if the weather's not great, then it will be... And our website. Cancelled. And our website, yeah. And the age group that you're expecting to be entertained in this... I'd probably say the younger age group. Yeah, I was... 5 to 12, I would have done. Yeah, is what I would have thought. Not so much the older ones. Something like this is be required in Australia. Yes. Now they can't do social media. They need something like this. I've spoken to kids and they're not missing that social media during the day. Okay. So it'd be really interesting to see what happens. Yeah. But I think with the the vibe and something happening, I assume the trailer will be in really good, well-seen places. Okay. Ole vainga le tala noe neia e Kylie. Ole fofanga le mo le aso lus fulua, lus futolo, lus fufate sema. Mo le to le limas fulu tau sanga ia fa fianga ia fa tono polo te loe fa la lo to tato le tio. Ia mo la to ia fa tau sanga na limas fululu. Ia mai le fa mo to te le fo la to fa ngaina. Ia vainga ne fa fu el pulenga nu. Ia mo alom fa na witi. It's good that you're taking care of this age group. And these 3 days, it's either they take their mum to the shop and say, buy me a present. Yes. Mum should take them to where you're having this trailer. Exactly. So true. Keep them out of there. And summer concerts in Waitangi Day and eat, drink and be crafty. Yeah, so the summer concerts are a huge hit here. And it's great because it's going to be at Adventure Park in Whitby again this year. The parking is great, it's much easier. There's many shops around too where we can go and support local businesses, supermarkets that you can go and get a picnic and listen to the bands and stuff that are coming up. So the dates from the 16th to the 19th of Jan, so it's Wellington Anniversary weekend, and starts at 6 and finishes around about 8 p.m. All welcome, bring the chair. Free event. Yeah. Free? Bring a blanket. Yeah, we do have a Mr. Whippy there and some food trucks. Okay. And there's about 5 different entrances to park at. Yeah. But, there's pizza, fish and chips, curry, across the road, Chinese. Easy, Chinese. Really good. This is at Adventure Park? Adventure Park in Whitby, yeah. So kind of where the where the bowling club is. Yeah, there's a big car park there. You can come down the link roads or you can come through Whitby. Really easy access. Very good. O le vainga le tala noe nei, o le Adventure Park I Whitby, o le ia fufuanga ia au tau nei porua, e maufu ia vainga I tawhao, e alam whanau, ia maainga fo. Temi e fo I asiasi mai tono porua nei ia ainga. Ia mani o le vainga I fufuanga, o le aso lusu wha o Januari, ia whai le Battle Hill, ia a o le aso sfulu o le sfulu iwa o Januari. Ia o le whai fo isi whawhianga ia to tele ila to e mawhai ono mai ai le si tutongi, me ta uana le wha mai free. Ia mani e whafofo ia fo ia uto nei porua. Ave matamata mai moi fo fufuanga al pulenga nu porua. When you had it last year,
Roughly how many people turn up for these things? I think it was 3,500 one night. It got really large. So because everyone's going, why can't you have it back at Aotea? It's too small. Too small. So parking's a nightmare there. Yeah. So it's been a real success there. Right. Yeah. So that's I good. forgot about Waitangi Day. Sorry. Yeah, that's all right. That's 6th of February. 6th of February. But the main act is Sons of Zion, a huge band, a really good band or group. Yeah. 12 till 5. Yeah. And they will be the headline act in the middle, won't they? Usually, yeah. 12 lunchtime till 5. Ish. Yeah. Yeah. Ole si vaenga le tupulu matau sang fo fuanga ne te ole tama fanfana. Ole Waitangi Day, ole aso no February le fa mamarwa ine porua, yema mainga fo New Zealand. Aiele la to fuanga le yel fa ili le fa fifi Sons of Zion. Sfudulu le ole tau le lima le fiafi. Ya mai tele ya fo ia me tau mafa me fa pena mo fo le aso le. Yo le tele ya me ye fa fifi o to nei porua. E fo fuanga pulenga no. We'll just take a little break and then we'll come back and finish the last part. I'll ask our DJ to play us a piece of music. It's a memory of an old Christmas card. There's an old Christmas card and an old dusty drum, and it brings sweet memories back here to me. No ex-favorite and worn, it's as treasures as the mud. When I found it, neither first Christmas card, I feel with every word in every line. Yes, I'm always sad as matter round this time. Heart in me if I tears or some more my Christmas tree. When I found it, neither first Christmas tree. Memory of an old Christmas card. I thrill with every word, seen every line. Yes, I'm always sad as matter round this time. Heart in me if I tears some more my Christmas tree. It's a memory of an old Christmas card. It's a memory of an old Christmas card. Toi fatalo fatu fafonga le tunu ya mato fatasi tato proclaim name le pulino por Anita Baker ya ma Kylie We Happy
sui pole no tatano fo I tau manga fo ngā ruenga la tau. All right, our next topic, Derek Watton. Yes, the Memorial Trust. He was the police officer who was run over laying spikes in 2008 in Titahi Bay. And I was on that trust, and we thought it would run for 10 years, and it's gone for a lot longer. But we have now closed the trust and given the remaining 8,000 over to council, because they always funded the community bus that we have, Te Pai, sorry. No, it's Te Pahi. Oh, I did have it right, Te Pahi. Yeah. Sorry, in my mind, I was somewhere else. And that bus takes kids swimming and into town, to Parliament and all over. But we fund that. And Derek Wooden had been doing that. In the time that it's been set up, it's raised 120,000 for young people in our community. So it's pretty impressive. But we'd got to the point where most people who had been on it had either retired or moved on, so it was time to close it. So the community bus is still there? Still running, yep. Right. Council still fund that. You know, we apply for funds from other agencies to keep that bus going. And how does the community have access to the use of the schools book it? Oh, right, so through schools. Through the schools, yeah. Okay, yeah. Thank you. Ole, vainga le tatanoi, ole, e se leo se leo sa maliu, ile lua fe malevalu. Sa la vea, o faila na ngā ruenga le tau whaio mea, fo I whapapai pa o ta vale. Ene maliu le ia e whaiero le whatuole o le trust. E mawai tupe o na whaongala I e whainga ruenga mo along whanau tupulanga tala wau tonu porua. Le lau whaamtala ne Anita. Se lau luas furu wafe le tupe na awina I tono le trust le whainga ruenga lofa ia mo along whanau. E whaiele pasi e whiawe I tangata I tonu porua nei. Ai awala mai whaonganga I tonu wa onga. I o lea lau wa tāpunia nei. Mai e vanu whawhitana le tupe na toi o lea lau tu watu I le pūrenga anu. Ia ma le pasi e whawawala tau le whaola fo le whaonganga. Ia ma whawano mo ainga a misa ia tupulanga laiti. Ia onga. E oi I la tu whatinga. All right. Pacific Night Market. Yes. Was a huge one. I took my 99-year-old mother-in-law in the wheelchair. She took her hearing aids out because it was so loud, because we had so many performances. We stayed for the Aotea College performance. Pacific Connection were there. You stayed longer than I did, I think, because she'd been round all the stalls and bought all kinds of things. She went home with the sister in Tauranga was just raving about it. Said how she really enjoyed going to all these different things. So it was huge. So we will bring them back next year. I'm guessing they will start in about March, but we'll keep an eye on the council pages for it, because they will be back. They've been wonderful. Yeah, the food. I went round to almost every store and bought something. Food-wise. Barbara Edwins was buying up chocolate cakes, and there was Oh, I had a beautiful, and if anyone's listening, I bought a beautiful banana cake. And I want to know who made it, because I want to buy more. And they were at the Pacific Night Market, and I want to support them again. But it was the most beautiful banana cake. You need somebody. If somebody has a video of it or a photo, bring it here. We'll put it on. Was it on the stall in the middle where we had the fundraising for one of the women's refuges? Yes, possibly, and it was a family, on the kind of towards the stage, and she knew who I was, because she said congratulations. So if you're listening, I want some more of your banana cake. Sorry. Whafonga mai tangata le o le matata no le maketi o tole fa le po. O le moto e fia I la ua nei na awai le maketi le po lea. Ia mese I le tangata le na whaatau le keke o le la tala no ia Kylie ava pio e whafonga mai o oere na e whaatau e re keke. Mana whaatau se sia na keke. Wa le whaapea na te si le fialo na ingoa. Whaatalo whatia te ia. Ia mana ia fo I le awa moni mawina tūlonga po kalame nei le leolo au le whainga o le keke lea. Ia a whaapea o e whaafonga mai. Ia mana ia fo le mase keke se tofo I tasi I le bato le tio. I'm just asking if you're listening. Give one for us so the tasi the DJ can taste it. You want it for your Christmas party? Yeah, but that's lovely. And lesi mene tana noi. E le fo I le tina le riva su riva tausanga o le na o fatasi mo le pulenu. Mo to I fia le mana I o musika,
ma mena tupu I le tau night market. Ia atonu leo o loa ele tala ave fo el market I porua o lo anga I pe luma ia mo whaafonga anga le atunu. Ia me se fo isi vaenga lo ke lope whaafonga mo il pokalame nei. It sounds to me like we had a nice sort of ending for the market this year. Yeah, it was awesome ending. And it seemed bigger, more stalls out there, and everyone was in a really good mood. So, yeah. It'd be good to canvass the people who use the, like, selling things here and see how they rated during the year. That's true. It'll be good to get some feedback from them. Yeah, well, some of those people go to the market down in Kaitahi because I've seen them down there. Right. So it would be interesting. Yeah. Performance has got a lot to do with it as well, because I think they had Nathan Lupa. Yeah, they did. As the MC, and he's always good at, you know, the vibe up, getting everybody all, you know, yeah. So. And Tura Compass Health was there, and they were doing all the vaccinations. So there was a lot of people getting vaccinations and blood tests. So that was really There was a report that came through health to do with the immunisation in the central region, and we seem to be heading. We're doing really well. Yeah, so it's good to have events like that where they promote it. That's right. Together with and all our nice, you Pacific could line Health up and get Service. them all. Yeah. I spoke to one lady and she'd had 4. You know, she'd done her COVID, her measles, 2 others. She was off to the islands for Christmas. So, yeah, great. Well But protected. It didn't cost anything. No, all free. Cool. Yes, no, we're very fortunate, you know, to have this free. Yeah. Not in other countries, they have to pay for every. Yeah, well, the other one that I've done this year, this month, was the opening of the new Orotoro Health Clinic in Waitangaroa. Yes. So that one opened, that's the iwi one, and it's massive. And that, compared to what it was, it's probably doubled, tripled in size. All these rooms, it's just what the community needed. So all the different services can now go there. So we had a blessing for that in mid-December. And so that's open. So the people in the community who go to Orotoro were all having to go to the one in Bedford Street. They were there for almost a year. Those doctors shared. So now they're back in their own space, and it's just awesome. O lisi whainga le whaali e pulinu Orotoro, le uto e lisi la tō whainga le utatala wa whaatele ia mo umane ia fo I mo le waingo tato ngase. Au isi me ina ta o fo ile pole ile marketi. To tele la to na fai mo la to tui puipuia. Ye mane o fa ati de yale le o tatu tangata to no le vai vainga ne o Wellington o New Zealand. Le ta o le Central Region. To tele ata to le o mo le fai tui pe ava I fo I fa mo male so I fo maloloina. Ye me le fa tai la to o fai la to tui mo le foi vaenga tā ua. And Pataka exhibition. Yes, now I'm sorry I can't pronounce it without getting it wrong. Tipuripuri? Yes. Tipuripuri Alvaine. Thank you. So that we had 3 openings on that one day. So we started off with the new Ngāti Taua exhibition at 6 a.m. in the morning for a blessing. So you now go in there and the anchor stone of Kupe is there in the middle. Then you go round and the next exhibition, the Graham exhibition, joins that, and then this one joins that one. So it's awesome. You need to spend some time there and listen to all of the things. And these hanging on the wall, the colour is outstanding, and the Pacific performers were amazing. They're singing and everything else. So that was an evening opening, that one. So we had the 3 openings together. So Pātaka, which is free, is really worth going to in the next couple of months. Go down, spend some time there and have a look, because every exhibition is just wonderful. All right. Ole vainga le tala no ai ne vainga le ole fo I sa tala lo I le se fala longa onisi fo yo falinga le au tukuki ai lani. E le ta wala to le te pure au vaine. Ia o le aso na amata mai le rua fesul maliwa ia malo fa wa o le la ta ue le pulenu e tolu ia te talanga o nisi vaenga I tonu polo sa awai ia mana amata le tai o le ngati tole sa I fo vaenga le ia mai lania va ai el mi tuku tonu polo ma to ai fatu pula ia
le to tele ia male mana ia fo yo o sa tapinanga o me o fainga fa pini tonu polua ia mo ia polua I whanulunga fo I me tu. Thank you for that, Anita. Okay, a couple of things. I just want to remind people that the Phoenix Women are playing this Saturday, yes. 2 p.m. at Porirua Park. You can get tickets up there, and you can check out the council page because we usually give some away. And then they're playing on the 10th of January again. So if you're looking for something to do, those women seem to be performing really well. Kylie and I went to the Over 70s Christmas lunch on Sunday at the arena, and it's been going for 10 years. Started off with the Lions, and now we've got 3 gentlemen running it, Roger, Wayne and Martin. New World were the main sponsors. They provided the food, and Sushals from Muscle Chef Kitchen in Aotea cooked it all. We had 190 over 70s there. Really fun event. Met up with some of our lovely Pacific ladies who come along. And we had the Porirua Trust Brass Band and then a pipe band. And they didn't want to go home. We got there at 11:30 set up. Who wants to go home and be lonely when you have a bunch of, the crowd? It was wonderful. It was fun. And a lot of people don't know each other, but some people have tables. So we had a great time, and they had a beautiful lunch and then dessert. So the food looked amazing. So everybody had to present their ID, make sure that they over 70? They had to present their little ticket thing that they had been given. So you had to register. They make them register because they only can take 200. Yes. And so they had 190 this year, which was up on normal. So people need to look out for it next year because there's no Kapi Mana, they can't advertise it very well. So it's online. You've got to look for that. So it's a free event for the over 70s? Yep, absolutely free. Everything donated? Yeah, everything donated. Wine, beer, you name it. Everything's donated. And when was this held, sorry? On Sunday at the arena. We always have it at the arena, and it's always 12 till 2. But it was a struggle to get them out by 2 this time. They were all having such a great time. And I have to say, the pipe band piped it out, so it was just awesome. And the people who can't get there, they get picked up. Brilliant. The gentlemen do a wonderful job organising it. Mane tele le whanulongo I vaenga le tana noa e le lato whatsinga le I tausanga umwa la te kisimasi. I lato it fits full tausanga anga ilunga. E se lau I was furu lato sa iai I le aso saan mawai I le rina. Mai le sfuru lua le au li le dua. Ie whai il tau mawhtanga whatsinga. Ie mai peunta ua sfuru tausanga nei o whai il lato whatsinga lea. Malo whatupula ia level numera no sila ia whawhiana le stala tangata wā le fitsfulu ngai lunga tausanga ia le ta ua le stala elu swafa masiaki umai o whamomunga ia on ta whaile na LWI ia mo utou ele ia awai I whatsinga ia mane foi whafso taile pule ngā nu tausanga I le lumanai mo le whaialau le stala pe fia awai ia ai tele ia ia sa ele fai di tu tongata ia ma fa mai fa ai pe ta wa Anita e o mane lua ia wole fiosi ai ngo mane il ta fa I. So what happened to people who didn't want to leave? Did you just give them another hour? I actually left at 2 o'clock. I walked out because I was exhausted, but I think they slowly just got rid of people. So exited everyone from the building. Very good. Pet food. It looks like you're looking after our other domestic. Yes, our furry friends. This is our 6th year. It is our 6th year of the annual pet food drive. And what started as a small, can you just donate and we'll just give it out to the community. It's become quite big every year. But it's only really made possible through Kiwi Community Assistance because they provide us with bulk cat food and dog food every Christmas. So that's a really good place to start. And then we've got kind people in the community who drop off to local restaurants. And then we've got local businesses, dog businesses like Little Wags and Happy Tails who collect items on behalf of. So we know that Christmas is tough. It's actually even tougher this year for a lot of families, and we just want to make sure that our furry friends are being fed.
So Anita and I are going to be at the One Agency office on Sunday at 4 p.m. in the city centre. So if you've got a dog or a cat or a dog and cat, come and see us for some kai for them. Sorry, the time again? 4 p.m. 4 p.m. this Sunday? Yes. Moto o ia me ola o lo tausi whaare le ia mai mana fo i o le ia le tesi futu swani fo le pulenga nu e whai le One Agency. Whereabouts is One Agency, by the way? So for your it's in listeners? Harpen Place South where the blood test unit is. So the one that's closer, it's a building, the buildings that are closer to New World. Yeah, okay. E le lata le New World e le potu le e whai e fo i mo meo lata le whale le sa i mo meo o sia kei toto. O ina le ta o le One Agency. I le whale aso sānei. E o le e le whatisenga i la tau. O le si lea fiso soani a le pulenga nuu. I mo meola anai a ingolo o wa ieli nei. E iei le Kiwi Community whalaputonga le fiso soani mo maia me ai anai meola ia. Ia mane e fo ia whapesi me whasawaliwali lau whau ia po nai pusi. Ia o lisi vaenga le mwhai o na abe ina mto whiro e fo i mo le pulenu, mo le sui pulenu. Ia mo fo e fo sitau mawhitanga mo kisi masi. I'm glad that you're looking after the friends, our domestic friends, because you're looking after the young people and the elderlies, and also now you're looking after the domestic. That's good. I've just also promoted to people never come to your elderly. They need to register. So they need to contact. We'll remind them next year. Yeah. So that they know what to do and how to get there. Anita, are there any other things No, you I want think to cover for the year? I think we've probably highlights? Well, the highlight is actually now that we're sworn in and we had our first council meeting last year. So that's this year, sorry. That's been really awesome. The councillors meet for the last time this Thursday, so that'll be nice. We had a function at my house on Saturday where the councillors brought their partners and we all got together and bought a plate, so that was really nice. So looking ahead for next year, I think, is the main thing. For the next 3 years, a lot of hard work to do and keeping our costs down, but I just hope that everyone has a nice Christmas. It's not about presents, it's about people, so getting together and sharing some kai. So really, hopefully the weather will be fine. We're sticking around. I'm doing the Christmas down at the arena on Christmas Day for the less fortunate. Right. Then I'm going to friends in the afternoon. So, I just hope everyone has a nice time. And if you're staying around here, which I am, hope the weather's good. Very good. And Kylie? I think that we all deserve a bit of rest, even yourself. I'm going to be putting on an out of office, and please contact Anita for a week while I'm in Auckland with my whānau. But yeah, I just want to repeat what Anita said. Have rest, enjoy time with your whānau, and stay safe. Yeah, pento whaafonga mai ia o le wa amata na whaatata no fo ia la tu fufuanga mo le whaingo le tausanga nei. No fasili highlights po ani me tūlai mai fo i le waai mo le tausanga atua. Ia pe o taurunga i le waai Anita la tau i le whainga pālota pe o na mai a mwai atu. Ia de sa amata lona whaia la tu fontanga mua malana whaipule. Ia leo o whaamautu i tu whinga ia. Ia masa whaifo la tu whaasinga lona la whale mo lona ainga. Ia ma councillors po la tōlo i te mini. Ia mai fōringa mai pe o isi whamtalanga le vainga mo mo le pōkalami. Na solonga le lei ale whono ma whaingo fia o na whaamautu ia la tu whai unga. Ia ma se mane fo le whaamulonga tu tūlanga lea. A o tano ia Kylie. Ia o le fo e wawa i malolonga o kisimasi. Yeah, se tausu e fo I vaingo le paloto vai atu nei. Yeah, I think for you two, it's been a busy year, and then you have the election, and that took out a bit of. Yep. And now everything is back to normal, so now you're on the uphill sail. Yes, there's a lot of work to do over the next 3 years. There is a lot regionally, so. Yep. All right, your final word and wishing your president. Yes, just have a Merry greetings. Christmas, everyone. No matter what you're doing, try and have a break, put your feet up, and keep smiling. We just have to smile, enjoy it. They should be smiling if you're offering 3.1% interest rate. Yes, well, I'm sure some people still won't be happy, but
we do what we can and we work hard. So, yeah, just everyone have a nice time and enjoy your break. Yeah, and if you see us out and about, come and say hi. Yep. We're in the mall shortly. We're going to be doing Christmas wrapping from 12 till 3 upstairs. Right. So come along, have a chat. Do you ever sing a Christmas carol when you two are together? Oh, my voice isn't really good for that. I wouldn't want to upset your listener. I'm getting our band together to try and sing some Christmas carols, so we'll invite you to come and join us when we sit I had to sing that one time, remember, on the breeze, and that was enough. Ia na vo va tu fa mun yang ki sima sima tau sanga fo mo to mai poru ia ma tatu au fa fonga pe fo na mo mai ia ole ia fa singa lo ia la o te mine o to ala ki sima se pe unta o pulinu ia ma sui punu ia mo i ma ftanga o to poru ia o tu langa na ia fo tatu pe o le jo fa wa we're on the same boat. If you're working Christmas Day, the Samuel Capital Radio works on Christmas Day as well. So okay, we could be playing that music down there. Yeah, thank you for this year. It's been a pleasure. It's always fun coming in. Thank you for having us. And now, as I mentioned, you walk in here, it's a bit of a change here. We got some nice pictures. And for next year, we need to have some nice photos of the city. So we can put it up. We talked about that. Yeah, when we do our program and have different scenes and that during the year. Yeah, some drone footage. Someone must have one. Yes, it'll be good. Ia o tato por kalam mulmuri na ni tau sanga mal pulenga no porua le pulenu ia o ni te peika fa pe ma kaili we happy o le sui pulenu ia o fa mani ia fo ki simasi mal tau sanga fo ia te felo I masina fo I guess we're getting together next month. Yes, we can come in. Yeah, works just continues, rolls on, just a year of change. Ia na o tulanga na ita toto e tanofo I se masina fo ia te mini to fa so fo. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night and see the bright new shining star, then hear a choir sing a music, sing to come from afar. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that men will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, then see the bright new shining star. Then hear a choir the music say, sing to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night, then find no place to born the child. Another single room was inside. Out now here
tali tali ai le afio mai o le Mesia na whanau mai le apo ia tatou whaamana tuina le asona ia soifuai le kerisi masi ia fai le amaso e fia fia
vali anga iloa mai tawina fatu mulia au sama vali ia pia eta lungalu watu mule au faafu ia tato sawa van fama male tausan le maisu katino puta fa alalo pona kapista matku kama fala waina uma tato ola soifu manuya I le polkalame le nei o le soifua maloloina taltonu i o lo tātou tau whai tusa uma i le manuia mai le atua ia ona olana tausinga malo nā alofa ia i tātou le ua tātou toi au lia mai ei le nei aso i pe lava na masani ai o tae au o aso lua ta itasi ia e whaangasolo le tātou polkalame le nei o le soifua maloloina e ngā e whaangasolo mai fo i lātou i tutonu au nanga pe o nanga Pasifika ia masose au nanga lava i lalo mtanga mengon soifua maloloina ia whaangasolo nei polkalame tal no atu ini vaenga tā ua e aona whaailoa ma whaamanatu i o tātou tangata ia me se fol nei vai tau o tātou tūla la tātou i le Kerisimasi i o taimi fo i tele ina whaangasolo ia fia whaatasinga ainga ia e tā ua fo i le manino o ainga taitasi ia ini vaenga e au o na nofo sila fia iai ia matapena pena iai ina ia maupele soifua lau le lei o tātou iai nei vai taimi o le ua whaatasi mai le sunga ia pola taivao ia pola fianga fa ia pola taivao le lua vesi le lua toi lolo ia tal no atu i le polkalame le nei tae au malo lava le soifua vesi ia malo lava soifua malange ma Savelina ia whapea fo ili pa ia male malu o le whafunga sa mboa nei tae au mātango fie ia vi ia le tua tato lia mai ia le masina mulimuli o nei tasanga dua fie dua suma lima ia o le tapo kalame mulimuli fo ili nei a Savelina ia malo lava le tau ata ia e whaatalo fatu ili tapua inga ma le whafunga anga Samoa susua i sunga i whawhia inga moto whalitua la lelei ia le ngata whaelea o awhionga i pātele matamaita i sā o Fisosoani Katoliko o Epikopo o whalitua matausi nei o tātou mātua mātutua o lo tapua ia whi au mga luenga mao o ngā whanau ia ele taina ni whoi o nei o tātou mātua mālolo manu mālo mani ngā luenga le atua ia whawhetai mo le tuuino i mātou i tarusanga i le aso mo le aso ia ngata whaelea le au talvau le au ngā whaapae sau au manga ia alam whanau whaamanuia le tua whatalo whatufo i olo o itono ayonga singase ma e fui olo mawhatia i tūranga i se isoletino ia nei whailele fo i manai pepe fo whaamanuia le tua malo lava soifua ia whatalo fo i le awhionga i le pule o le tatu ofisa whaasalau le tio nei la whionga ia awhamasanga ia e mai se fo i la awhenga luenga ia malo lava ngā lue ni tausanga Maloa vesi whaftai oi. Toi manatu i tua le nei tausanga ia e leo se taimi pupu. O me le tausanga. Ia le wo mai lava e le masina whaiu. Ia le nei lava e te ono sai mai lava e mai whailo whamtalanga tāua wale no fsila fio tātou tangata i vaenga tāua le seifua maloloina. Ia ea oa mai. Wa tāpena le ham. Male. O te whiwhi e le. Ia o te loa lea sa o le wau le si vaenga le lena e su e ele ne tausanga. Ia o tau mawhapaleni. Ai mai se la vai tau whapea nei. O le o tātou wo o i vai tau o le tau sami. Ia vai tau o me tau mawha a ma vai inu. Aia o le vai tau po le season e celebrate ai ma whailonga ai. Ia le ngata ia o ngal whanau o me tutono le ekalesia. Ia o a inga community. Ia ai whailonga fo i o aso whanau o nisi tuua li
taimine ia Yes, po fai poiponga foi ia ai mai se ia fa amana tuina las na soifua mai ia tata ali faola ia o te tonu tonu fa matonga luenga le o tama fai fa o manga luenga ia o le vai aso nei o mai matonga luenga ia mo meo o asia singa ia inga ma fainga o li poti o a meo lo mana o mie a inga tauna o na fatau ia tama fai ia uma ale o nei o tai au ia so tofi lo fai le inga fa fia le mato officer ia malolo ai lo le las falaila ia ma e tanga mātou hei tua pe e tanga tafe le so tu si vala aulia VIP e pola e mafai ia e manto foi tātou e tāua foi vanga na besi wai wale alu foi le ile fatasinga fai le se vala aulia au le lau mafaina o fai atu mafaina e ala tu wai o la ia mato vala audia foi na tangata na mato nga lulu fatasi ia ale we fasili mai ia o te mana o ia esusu atu ia ele ta watu lunga liti o ia le dresi te o atu mai se vaenga ole fo ifua tapenanga ile ai yes ia fafatai mesilo fasili mai ia malo ia ile le avanua malo vesi ia se tanga ile mta upul nei tai au e ile vaenga le e na o mata watu pe o le sa ye se fata singa fo ina fai ai au kilani ia se ele fo ile fai lo o nisi o vaenga ta ua o lena e au sia nei tau sanga o na le te atu le ata lena o lunga el Facebook ia po o le sa va ile ata o le te tu malo tu spasi ia me se foi fata sima le ole stasile fo mai fo ile longa pasifika longa ia tukutonga olana fa ilonga vesika faftai Savelina ole onga tono tau sanga nino vai o fasala mai ia vanua mo la to fia fa ile course nei ale Heart Foundation mali Auckland University of Technology I sponsor le be fund le Ministry of Health ia no titilo le ia tu sa ole vasenga lona lua le aina fai mo vasenga le matanga tau sanga ia ole vasenga lona lua la le mo tau sanga ia so ona fapia o te fia mana fo ile ia o mamala matili mia tau tu mia tau mafa wa ole fo te faia ia o nga motina mai tanga fai le lempepe fo mainga ia sa fai fo mato api kuka fo le mato tu si kuka le na fai wo lota sangtan wai ia ai sa ia le mato dietitian po le mato nutritionist le na sa fai mata wa ai te ola ia o te fie lo la vai au ia ina ia fa matala ma fai no so fa matala ia no o inquiry lo le ia mo officially ia po le ale le fainga ina ia ta awai le vasenga ia na le fa tumu la vo le form avato ta ID ia ma tu si folau ia ma lota pepa fa now fa ninga me le tatenga lui ai ia e pa ula le tongi pa u ma la le tongi ma le fante mai le Ministry of Health ia ole autu ole mo le saunga le mo ma soifua malolo ina le fatu ona e base nei su enga ilunga i tatu tangata Pasifika o le tele o tatu tangata e mari liu ona o fa ama ia afie le fatu i ele ngata le fatu le maisuka ai ole mafua angonimia uma o mea tau mafa ele ngata i mea tau mafa ele fa pia e le anga pe le mea tau mafa ele se tunanga fa pia o mea tau mafa uma lava ele lei ai ia i loa tangata fualan tau mafa ia mawa ai fo i po a mea tau mafa i tatau na tau mafa ia le mana ia la ia ole course le e valus fulu ia itula ia sa fai lava i lunga i po so lulu uma lava ta i lua itula ia ma na ta fa malo sila vai fai ona wata ilua ile ngata ina o nga mo ita o nga mo lo ta ainga e o nga fo mo ta community a wa officili ia oye fa le ya tato fa le ya tato e mo tato te fa longo fo ma ile tala no mai ma fai mai ia fatuanga ai atalenga yo ia ele se swinga ia pe mana ia la ia o costlia atele la wataimi mo te mafuta loya fiafi ma fisi mo la se swinga na fai neva yaso e maua mai i mea sa au ina lava yaso ia le ala na fa au uailo la ia lea ia mato uailo le au kilani o le tai mua mua la leo mato feilua i mato feia onga ia mai si vaenga in mato a onga pe toa
e o mal tolu sulu mat fasenga ia le fasenga to tele ia ai to 80 ana watu fa unga ona a mat mai lunga le North Island na lu South Island la tona mana o ngai to tele mat to Pacifica ia mai via faftai le tua ia lela o le winga fa ilonga ia to say bo mafai loa ona ta fai ni awa onga po ni workshop e lango le tatu tunu I mea tau sami talfea ngai ia wal so fo malo lo ina le fatuma pui mai fa mai e afia le fatuma to tonga le tino o le mana ia fo yo le vaenga a vesibe na sauno ai ona e le ua tili fa pula yo tatu tangata ele na le tasi se to aingo vaenga so fo malo lo ina e se le tele o nei vaenga ta tasi ia ainga lulue umai le auto e tasi o le so fo malo lo ina le tino ia le volau fa popo fo il nei tusi I le tele o mo tusi na wa e o mia ia ai pe o fetau le ma e te sawe te tala noa mai le si taimi ia o le vaenga le tausinga o le pepe ma ia e se fo le mana ia le la e tala noa mai mantua o fa tasi uma me nei ma loa vesi ia batu fai o masui o lau fa fonga ia batu al mato pati tele ia wa au sia fo ile vaenga taua vesi ma lo lava o le ala le sila sanga mo le lua feluono o le lua feluono la ia pokalame ia o le afatino ia tu salela atu wailola ia le Pacific Heartbeat Nutrition ia po le Healthy Heartbeat Pacifica awa ele ngata o mea aitau sami mo tangata umai mata tuai le pepe peno tatala noa telo taimi I le breastfeeding fasusuina le pepe ia e au ngā mea tau mawhaltinale tau mawhaltaimi le whailele ai sosoani ai mo le fasusuina le pepe ia e o le taimi o noi masina wa sui atu mea tau sami le pepe anga I solid ia malua toi tamaiti ma teenagers tangata matutua ia mwhailele toi maitanga e kawa umalawa I pokalame le mea ai ma mele wo fie mo fa fetai wo walu fai pokalami ia o le wa mafaiena o wo le te fesiri ni stanga ta fina le amaia le soswani o le wo lo le me mo le soswani atamana me soswani ta toya lo I le Heart Foundation lai tele ia resources ma fa matalanga matusi e o le telo time sa pia wi o le telo ni tusi la tusi mo tanta Pacifica ale to tele iloa mo me o poster of forms o ame uma lai yai uma ia fa matalanga e tau te mana o mia ia e wha o ngā lai ia o onga o lai ta tele tui alu lai tui tau whaina ta resources lawa ia resources ta te alu au mai e wha o ngā ia ta o ngā ia pia ia so ta sila lela poka la me lela whaito sang fau manei ia ale o mwhaina e tala noa wha lau tele o na o lewa i lau tu spasimal whailonga e mwhai e una e tala noa I vaenga ia mai e wha atua ina fo il wha amtalanga mwhaiona e wha a lau iloa atu na ia tātou tangata so ole matango feel na wa ina lele ngata na watu ia tatu tangata fo mai fa pe mal fo mai ia ta tauna tipila ai pe fa pe ia na saule ele ia se sif so swani na pawana tala e saulo pe fa pe fo igual na mato file type 2 diabetes ia le fatali pe pasi malo so ia ai foi nei ata foi na vai nga so swani ma te faia o onga ia o mai tatu tangata fa pe mai no wale vai le fo mai fai mai o te mai suka pe fa mai mo runga lo toto pola tulanga ia ona sauro le fa pe ia o le so wa fa ya visi por vaenga le Heart Foundation pe fa nef so soni mai ni meta ma fatala fe ngai nai lo mele na le sa wa fa mai mai suka ia ele lo pola le silango lango pa o le wa ia ta to tua ia ma fa na e sau ta no fo lalo ia o ha meta ma fatala fe ngai le ngata mo le lo mai ai mo le ai nga toa ia o le tau singa na tato soifua maloloina ia e pe mo ia ta itane ia whaia lao ia atama ai atame ai e mane ato no la muli e foi mato nei fa longo atu ia I ni tele o vaenga ia la e sau noa ia I le a onga sa e tam whaia tu fo iai ia whanga solo tata noanga vesi po ai si vaenga ia te fia walau tele a tili lava po le me te fia tal noa I se si vaenga ta o onga lea I le sa mau ili tu si lea ia whawhetai
Savelina, pe ana o fai atu o le nei polo kalame e esele mana ia ona o le maua ai o le sosoani mo tatu tangata e tatau ona sui ia le upapretani o le mindset sui tatu mindset wai e whapia tatu si langa o tatu anga nuu o mea tau mafa Beila o le celebration Christmas tatu o le mea ai la fai poi bonga o le mea ai o aso fa na o mea ai ia ai e foi le ale e toi mau fai tai au isi mea ai e le fa pe uma o isi tai mo nau se ai te wa lo tu o mo mea ai no lau ai o fai tai au toi mau fai isi mea ai fo wa ai o lona winga ia e ma fau lo soifua maloloina pe fa mata o mea ai e te tau mafaina e au ngā mo lo tino ia o le mea tāua lava ia vava ai mea tau mawhai tau o na tele lau me tau mawha o le pe tele lau tau mawha o vegetables ma fruit o mea ai e maua mai le palapala se tulou po la au le te alua tua tau mai o fo dinga ana o le mea ai so mea ai na tau na tele lau tau mawha ai me sa vegetable ma fruit e maua i lau tino ma losi ia o nisi mea ai e tau o na tele tato mea ai ia o mea o nuts o isi talana o nuts o nai fatuni nii ai te lele malosi o le mea tau le energy e te lele o malosi anga e mau mai ai wai e isi taim bo tele lau ai awa vai ai lau tino o nei lo tala fea ngai mea ai e le whapele anga mea ai ona waso ona se tulo so ona tau mafa ona tumule o tatou tino i mea ai le o tele se malo si e maua mai ai ai te tau mafa i mea ai e tele le malo si po le energy e maua mai ai e te alu foi lai tengadui e le ai so whanongotu inga le pewa e i vā pe ia wai maua tatou mea na tele ale ai watula moeloa le lava e umafa mai se mano ai no ola ia faila o ngalwenga le ai umale ai wale se malo se mo ia so tau mafai mea ai e mawai le malo si ia o natsi e te ta o vesi o se fatita inga e ale le peanuts le ai peanuts o le almond o a fatu uma fatu foi le fatu le nonu le te vai le fatu fale o loa o nuts ni o mea uma lavana ya nga mo le tino tangata ia tele fo ia afa pete snack ia o le snack le chips fo ina le lolo mar sukalati a snack nuts nuts na le fatau mai ia le o le si me tato e tato na tau mafa pe tai au po le uri ia pe fa alua le aso o mea ai mo me le susu pe o le sisi ia ma le yogurt o e fa pena ina ia se tasina mea ai tauna ma wa pe tato pe na de ti la vai fa susu ia ai se asa ta ma fa le sisi ma le yogurt pe o le yogurt e avita mai ti ai to te le tau ma faina ai le ia o nga fo le yogurt io tato tino o isi mea e maua so swani e tatou o le la aulea o le avoka e stele o ngā o le avoka fia tatou i le pata malofo i le mali pata lololo ai e tasina mafuanga e maua fui tatou i le mai o na pata nai mawhauna toa o ngā o ye toa ele maua e tatou soifua maloloina ai o le oil ia mameo o mea aia pela o le avoka whapata ia tato whalaua po le toast e mawai ia soifua maloloina e selma nei o le pata pe ai foi lea ai liu swa vai lungo o le whalaua lea oka e lei masasi le fia le pakanga e lai titir whalaua ale paka ma fia e vai lele aingo le pata pe o le sisi foi lele tipinga le stangata i tono le whalaua ia o le mindset lena e ta o e ta una sui o le to inga suinga la na ta una sui ia ves e tan fapia ia le ta ma fai o lo fai lo tino ia awa e iaila le sifa e nga foile e ta una o fata simal mia tau sami o le exercise exercise ia o le ia e o le
e te tau ona tau mawhai le ia o meat ese ai pe ona i le pepana no vatui te oi e i le fua te tau na fua ia ma ai la ai longa isi tato e whaunga le fua na e ngalo fua na ia tu sa o di mai dua tu fatasi tu sa le la poana o lau o Victor Pose te tau na tau mafa ia peila ia ngala ia te tau na whila na wai fo ia o Victor Pose pe carroti o le broccoli ka pisi ia cauliflower tu sa o Victor Pose na o Victor Pose le ese masoa ia una tua o le talo o le pateta e ia le masoa ia ai fa ititila ile vaenga na ala vaenga ia le ese masoa ia o le la po alo me tau mafeta na ia ia o lau moto no winga fa pe o grains ia no ta ua ia e tauna la po apela e au fiela le pateta ma le talo ma le alesa ma le fai ia winga la po ia por falava foi o la po ai fuatu lai le takata la vea ile moto o le mindset na no winga e tauna la titila tau mafai mea ai masoa ai tele mea ai le masoa pela o Victor Pose na fatso ia o le ala ia tu so le fua le lo fasi mai i yo tamtama i di le la po lo di malia le la po lo fasi e tau ona e tau mafai po le feel it for o le moa ia po le red meat po le fasi pua afoi ia ole me nan mafola le ele la vei tamai great ele la vei tamai lima ia men so foi la o vesi a mai lo KFC ia tu so fase furu times 5 fase furu le tele ole alo filima le ia weva aila yes it's low for ia ai ole lima tasi ia le ole size na lo snack afa peletes no umana inu lo tita lo breakfast ia ai le fa lo lunch ia pe tasi furu pe fa pe e wata fi ai ia ole la po ole lo snack tango fa tu mu yo nuts ia na no fo ale mata mafa ia po lo ka lo ti fa na tipi ia po se fasi apu po le apu foi ia that's the size ole la po ale ia po le va lo afternoon tea male dinner wa fi snack ia snack la le ia tato snack kalme o mai tanga pe no fo mai tanga pe pa Lima se lau sa ole o nuts ona fa si malo e nei tanga te le mafai ona e ala la alfa tuanga vaenga lea ia foi la pen fai atu ale ole nut ole fruit po le fai pula po le fai ia po le po se ia mo meo fruits for ia le dry fruits po apricot le te ala tu po le mango ia it is snack le metau mafa po se mango po se fasi pineapple fala ole fuala ia pela no fatu ole mindset e te na suita tu mafafau awa atu mafafau le stanta se tu lo lava ele to inga fuala e matua ita fa mai o eu kele ma o nga o tele ma ai pe no fa ia tu e o fata sile mea ai le tala fea ngai o lau me tau mafa male portion male la po o lau plate no nga tango la fua ia le ia va ai le fua le o fruits po Victor Pose ia fa po pode masina o mai pateta le o ile a foi nei me ai le talo o la po le talo po pateta ia o lo fasi ale ia awa fa pe ai fasi alo ngala tang malo lo ia le mite ai this time ia ai le alfa sia ia lo no winga si o tamai mea ai a fa pela o le size na lo me ai tau mafeso uma ele tau mate o le lucy la wait e lucy ale wait wa foi la le wa ai wa ele ngata na exercise inu le vai le taimi tau la vai paipa se tu lo wa ele tu inu if vai sumali po coca-cola wa ele tu tau sami me ia ile suka ma me fa pena wa kipi umana mia it's a vai la ia
e matua vave na pai pe ata pe a fai lava tati committed to inga ele fa pela a me fa sana ai o me fina le tama fai te tango o le upu discipline e pu le lo tomalo ma fofau tango lo le e fu me tau ma fa e lo na vinga e lo wa ma sani e lo la ia le ele e te va ele stanga te fai lai a fai ni me ai e te va e ni fa fianga po ni vas fa no e sa me senta my plate e te va sa pe ui e like ia te man so fo na vis o tato pe o le sime pe e mai le stangata o na pe tato va ver va mai le o le amu wa te va tu ai le te mai e o le fia ai o le teu tino ia man tu pe o vena e mai le stangata ia na fosia le fa tu mule ipo ia ona o le ula mai ia yo istangata ia o le ai le loa lai to sit so fo malo loina a wa le simia e tan man tu tato ia matutua to ia tamai te le tup ai ia e tam fai la vala i fa fanga fo tamai ti me tam fa tala fea ngai a wane iso ona putanga e le tamai te o te fa lo pe lava tala no te fo ma i tamai te laiti a o tino o te tele le tala fea ngai o me ai ele o mau fita mai tele nutrients ma mia tarfia ngai what's ona ai se tulo a pe no fai ai lo tarfia ngai ia o tele ta mai ti ona ole na ole a fai na le screen na mata TV ia ta mai tila tu film telefone a ole ai se ta alo I paka mo fa ta fa fa kolin ta mai tia so le mena o ta ta matutua wa suifo ta tino ole me ta ta ma ai ia ma lo sile ta le fatu tangata te mi uma ai o le simia o le maso ta tino ia wana itelele nga o ta tino ai vai ta maso a wa tele lo le nga o tino e vai le maso ia mo lo le me lo fita tu lunga pela me lo ita ia ka fa ku lunga ele kai o ka fa ku lunga ona o tele le nga o ai vai maso ai on me na le fa tu in afetia exercise ele nga tsena savali e fa ma lo silo tino ai exercise for ia fa ni to inga exercise na e fa ma lo si ai pe strengthen ia maso lo tino fa exercise o ma exercise e fa malo sia ia masolo dima o lo tino ato pe ai le a mata fa pe o le masanina e koleni ia se furu minuti te savali tu ai duma la pusameli savali mai tu savali luma savali tu e savali fa I tu ai lo fa le fa masani au ai a fa pe o e tanta le masani savali ale wa ia ni sima I se tu lo a o te savali mama o te wa savali mama o so ai lo sela a savali vale mua wa tu luma a me so ineta tomato matutua savali luma pusameli a mele meli sautua ia ta amilo ai tua ia amata me foi le puno lalo e portongala au fainga duenga tone fale fa masani e fai ia amata lon sa vali mamau pe afotanta ni masanina sa vali wai mo foi ia istemi e sa vali to sa pakalta avale sa vali to falo e o ko tau fainga ma ai wenga kwa unfit na vinga ia ta taun sta to exercise awa pe no fai atu ole afianga ole fatu fai e te savali le mina savali pe ni mamino te fa tu wa matanga te manga ngava matau sela ngai lo le wa matanga unhealthy ona winga ia o fa ta sila me tau sami star fe ngai malau exercise ma ia manatua ia awane itelele nga o tatou tino ia ma lo sio tatou maso ai me sia tatou le wa matutua lima sifuru nga ilunga ia fingata na to lose le weight ai piole o le tasile fotua nga va ai tatou me tau mafa o tatou na telele ai si o me ai mau lava ia so wale fatata ingan fai mai ia tala le sif ale fo mai na fai mata upu fo I le type 2 diabetes fa mai visi o so ia o tanga te tutudi sa le ni falo loa o tanga te tutudi mo se manu e lua to lua so yo mai le se manu o a me sa o lai e o le mo nuts o a la au sa edi mai fa ye me ai pe va ai e fo la au ma me le to ia no fo ina o mana eli fo la au ma ai me aina ena to sifi fo la ia o simeno no fo ai
Ai sa le ini fale o loa ma. Ia ata ia no mi pe u mi ai se me ai le ano manu. Sa okay ata tai I mo mi vegetables, ma fruits, ma nuts ia ata to pe ale ia le ma moe pot pipi. Pe se tu lo foi sa o le. Ia ai pe tu ngana pe on te va ai le mindset o tangata. Ale suia tato ma fau po tato attitude tanga I mea ai. Ia ole fa no noanga na te ia watu atele pa ia man malo tato tunu o mama isi tulo ma uma soi fuele tai. Ona ole mea ai. Ia. O a fa pe ai faingo fiena sui mai le ma fau le me le sa tato iai. Ole fo ile o le ai ni me ai pe ta ma fau le la iti o le me mau o le vaenga na fa so a fa pe la sa fa ngo fiena sui mai le tato ma fau I le vai tau le nei wa mau a me ai e tau mafa ia e tau ai ia se ilonga e matua mai ane alfa fonga anga wa palma na va se tulo am failan toi sui mai ile suinga na ia toi fo I tua a tonu wa te le fo ile so ani mo tato lava ia la malolo ina tato tino wa le simiana pela awal le okilani meteri o fonua ia o la tole o le o lo ia no foi o ia le fatan malo se tulo ele ma so tai so tatua fai tanga luenga o mata telefono sa au te alo loi falo matua inga na yo tuanga ka sa fai tua ia mai sai puki a mai se vai pola ia alu fatau o tava ia kunga ko kasika ika ole apapangi popo le momio o le faisalo o amia uma o mai fatau mo fasamo ele uminga ai le intal no mai ka vai la pusa esa poisa skolimi sa fa mai le sime ai ngore sime ai al pawal mele fai le mal tala no e ole tai fa mai sa ngai vai ska come ai ole wa fa fie se fulunga ai fa pia le ko inga lifestyle la le e te tau ona suika ko attitudes ia ai ali kai me kauinga ai uma alu faisonga luenga ia mava ai po le ali portion ole la po ole po tauina ai ia le me la le sa ole fangu juice ole KFC ia mai anti o KFC mai sa male fangsu mali fa pia oka le ko inga ia mana ia la lo dunga lo fa ungan matan no malo tuangane malo na inga mane tuangane sionto dua ma no mai ia masionto odua ia matutala no lo mo fa solo ia le ubingo lo qualification le ia wana le no fo ona o mamatala ndo ma fai mai fa fetai mana ia lo fa so ne foi la wailo atu ia wa ngungu lesi ngungu in abel falma e matuale mafai ana ia tala noi me ai tala fea ngai wa pela le sita pe pale le no tam o le fa ngai no masima tato fia ta singa attitude te na sui o le masima ma le suka ia wa ta vai tu nei o lai o na me ai lena ai ke sa vai la le lulu ngai makua alu fa pe o ta fa pe vui ia tu sa ta sina attitude ta fo ina sui po ta sina mio e sui tato ta ma final masima a walta ma final masima ma fai fo na afia de fatu over masima ia e afia de fatu e afia fo ia maro i lunga lo to ma walunga ma afia e mo le laina pese laina mani finifinga e ka vai to tono lo fatu e me fai na afia i le masima so e foi ni te taula mona sila fia ta tonu po afia ngomea ai tatu te ai ona ai lo ai la ia le ia wa tatu mai lo le faspo masima kipi man melo lo kipi mai melo e mo vai me ai lilo o le melo lolo na o le matele o le afia ngolo fatu e mo ai po le mamo e lolo fo ia per fatu le tato mai i le vai tau o fa fianga ma fai nga tau maftanga ia papakiu ia saunga le muta to ia tato si da fia me tau ma fai tau ma fa me tau ma fai tau na inu ia pe ia le vai atu ai a fa pia o ani me ma fai na sui el fa nga ina masima ma fai na sui ile
la ititin masima whaonga ti polo, whaonga spices, o whaonga ia mo herbs, whaonga ia le kale maleang sainga, ma le vineka, o le chili, ia o le osina olive, fo ile taste mana ia waiana whaonga masima, ia taste le ia le mea ai a suila i mo meo spices ki polo, leanging sainga o le feel me whapena, ia na mai lea, ia o lawa mana ia fo ile taste, ai te le whalango na o le masima. Malo, pesi se ita se pesi vai ai foil ta noanga ia ona foi mai lea to e whapau ta klame. Malo lava.
toi whaatalo whaatu pe lava ona whailo atu lo taltano atu ma le fionga e pola te iwao le lua vesi le lua toi lolo i le nei polo kalame o le soifua malolo ina. Ia o nei vaenga tā ua ia o lo toi whaamanatu pe ia e tātou o le tau mafa pā leni ma nei le te leo o le vaenga i sa whaasino mai e vesi mo tātou fua ia le tau mafa le nei vai tau. Vesi o le suka le si vaenga o le ena e sau no le e te sa ili fol whailonga mo le suka o le itu ainga lua pol diabetes tu wa. Ia ai manatu fo inisio vaenga o whalau aina ia e pei o le whai e sumalia ia e le se vaenga e pei fo se fua vaenga e te tau ona tau Samuel tangata. Ana pe ona fai atu le fuana na e sau le a whape te tau mawhali whai tasi a le whai tau mawhali taimi e tasi a tātou a tau mawhali whai pule umale a taimi e umalele ia na tau mawhai tasi a le wingana le portion e te tilo le size o le serving size po le ale la po o le serving size mo i taimi uma ia e fuala i lau tau mafa mata le upo le discipline pe pule fo loto ia atasi ala ta fai le wata snack ai ia lava le fai tasi pe tasi le apple snack le apple taimi tasi ia le sawa aya uma le fruit bowl pe mato ainga tate sau fatu mo le fruit bowl fo le o fai pula o ametu e tati alu atu to sa le se mea ala no fo no fai ale si ai o me la na le tu pule le tino wo wale a foi na family ole ai fruit ai le lo ole matua ai fa le taua ia tato le ia mai e nga foi e mal mala mai wal o lai foi mai ala wa ngala ai le fruit ia ai le fa pe fa tu e tau sami na matua fa ia le ia Pela le fua e tawana muli ia. Ia, mana ia lea fo ili fuana pena vai atu i muli fuanga o mea tau sami te ia wai o le tūlanga na o le winga leo lea onga Saverina. E na au mai le ofisa o soifo maloloina. E a oha o i tatu tangata a whai ua Whena le tama whai mai fo mai e o me tatanga te re whapuni mea whaunei mea. Leva. Tatou whaalongo lava i le mai suka o mai ese tipile ai ia o tau mawha nei mana ai a whai ua leo work fo i leo mai e fo mai mpalangi. Ia au hao tātou ia. Ina ia o atu whi tātou ia whasusuru atu ia malama lea. Ina ia mawhai fo ina soani nei o tātou tangata. Au o tātou le to te mafuta mo tātou a inga mo tātou tangata. Moni. Ia pe o le winga na ai e yen meta o le free shukas o le free shuka me ai ale fa popo ia tangata i le suka pe o fanuinu o me o keke o a me umalava le ia e te ai o lole o me na ta o free shuka o me na ta tau ona fa ala titi be tipi foi ele ai ni nutrients e mawai pe ole o Coca-Cola i o se fia Coca-Cola o suka fa popo na ele mawai ia se soifua maloloina ai ole natural sugar le maua mai fruits ma mea ai lava i tatu tama mea na tauna o mea na mawhai tatu tino na process ai o mea o suka i maua mai mea suma dieta tatu mawhaina e alo lua wale mawhai pe lana tala no fo ina i fo mai o mai ia wale mawhai e le tino na process ia mawai lo le maafia i lo le o le tatou tino ia ma o toi tūlanga foi lea wa mawalunga le suka ma lua tua ia wale mawhaina wale mawhai le tino ma le matoto na o ole ia mea le le o kesene wa poloka le nga o ma le suka ia ala toto ia ole mawhai lo na lua tu le toto i vai pe wa foi le mamau la lo o e whenga tā le fatu a whawhale tonu le fatu whenga tā na pamu le fatu le toto e haluanga i lalo i vai ia maolo le mea na wa matana mamai tamtama i vai ia amata lole tatal no le so eu amata na tipi se tu lo tamtama i vai a fa so solo mai ala ia le vai a toa so le ole tulanga na ia pe o foi wole mafai le tino na process le ia le fatu ia le suka ma me uma ia le amata lo na fa mama
mai lo le toto ia ai po le sita tanoanga na le tausaga fo ai pe na whamatala latum whamatali atu o le tūnga fo i wai le se mea fo ai tau na toi whamanatu atu i le nei vai taimi o fianga ia va ailo masima va aile ngao pe o me tau ai o le masima ngao ma le suka o mea ia te tau ana whaititi ai tato tau mawha ina ia awal soi fo malolo ina o tatou fatu o mea na sa tuli tatou ia soia pea le lava le e tuli tamo e atu i le ingala le pe i se suka se i whasuka tatou ti ia pe i se masima se i le lopo o se tasina vaenga o le pipi e ia tatou mafo fau fia whaonga suka ma masima wa o tatou langana sa iai a le swinga o le mafo fau le te sauno so ia vesi se awale fa ngofio na sui e tatou ia o le sime tele o le suka ia o le alcohol le bia le waina po le ele ngatala o le tele o le suka ai o le ona la ai e mfai ona fale ngai nai lo fatu se tulo mauto tonga e mana tua to se mea ai pen tala no ina foi e alu lo puta se tulo alu o wala toto e alu to ni vai ona ma afia i to tonga lo fai ai se tulo me foi na lai ona talo sanga i tinama itanga e le tatau ona e tau mafai ava ona mile te mai tanga i ona ia fia i le pepele tonu lo manava se o me fa pena tu fa manatu pia a tonu e sa pe se o fai mai so tinga talinga i ai e tata pe pe fu le fa sa mo barbarusia ale fau ia awas tatu so fu malolo ina ia fa pe foi ona maua tatu se mafutanga fia manuia ia awana i mama i tatu o le puipuia e sili atu i lole tautonga fitia o le te mana tua ia le sauno ngale isi fei au whaatinga talinga tupea whaatinga talinga ia e ia le taimi te ia ua ngā ai o la sa whailinga luenga o le taulongolong malo whaftai vesi ia ono le taimi o le la talata atu ia i taimi o fia o fianga ia tele lava malosi tele tau mafa pe o le tawana o le te avatu le taulongolong saunga le mu wa telefone o telefone nei Severina i telefone mama i tangata se tulo mele o le food poison food poison me ai ia o le taua lava fufulu mama lima ai le saunia me ai kava le le tu pusa i salanga lo vela so e va vena afia me ai i le meu siama pe atu umi fafo ia pe o le saunga le mu talano atuna mo saunga le mu malo ia e isi vaenga taua le no watu lau pepa o whamtalanga mo nei aso pe a fianga iei ia o le asonga fuale na te ia le tua ia tali wai ona mato poka la menga lulu e maa inga ma whanau a mese fo ina i whanawiti na tatala ina e se tasi o se tautua i totono New Zealand sa o le tautua le sata o le children's commissioner eva aia ia o le commissioner le sa va aia ia fala putonga malava inga lui matamaiti le la wa ia sui e tau o le mana mokopuna e fo ila le na o le lato tai o Dr. Claire Ackman o ia le sa o whaaluana mato inviting ai whai ma ke speaker po le saunanga amia mato le mato conference lena whai tausanga ne ma tausanga lena te e le lana invite mai mato pe ma whaina mato awa ia tu te tala ina aloa ia o le whaalaputonga ne po le officer le mana mokopuna o le mokopuna le upu wha maoli lona winga o tamaiti po whana witi le mana ia tusa o le malosi po le wha penga ina o tatou whanau ina ia o le winga la o le vaenga le tu so la to le tu ma oti fala o le ofisa tu ma oti malo la tu te va aia le saunga le mu o alo mawhanau le ngata le health o le safety o alo mawhanau iti e o le sfurvato sanga ia po lufu lima wafo e taus o le lalo sfurvato sanga o tamaiti ia ave esel malo mesele ona ngata maliki me o lato ainga ma ave tu isi ainga pe awhaelo saunga le mule ainga o le o se susu enga na whai ma se li poti nei loa ai in tele tausanga pe fona wha solo ia
ia whaato e senga fo ilan malo ta maiti na ave e se malo ai loa e la sawaina le maua i fo telo tatu tangata Pasifika lo matutua maua i loa o lai tupua o lai ave e se tamaiti e lo sanga le mua lato ainga na ave le atu isi ainga fo ina e foster care ai ame lipoti o la fo isa waina i o ia ona failo nga luenga i matua fa pe faini ni workshop mo matua ina ia i loa tau si tamaiti e toi fo i mai tamaiti wa i loa matua tau si ai umae e mai tamaiti wati le nisa waina na minga ele o maua tamaiti le alofa ele o maua mafanafana ele o maua tau singa o tele o tala noa tutulanga fo ile le te e tatou fa mai o le aiata taua tamaiti wa te lo tala noa tu le tuna nanga ese fo le tanoanga na al tanoanga nei e tele tamaiti o lo sawaina o lo vava ai fo i tatou tutono e kalesi te va ai fo i te mia ele feso ainga no va ai tamaiti o te fula mata le anga tino e sono fa tatou ainga la sawaina tamaiti ai pe fo ile o fa ese up te tulo fo ina tamaiti le mai sa mo mai se le fate mai ia so ia tamaiti ai ia fon mafu anga le ni fa le tonu ai o le upinga o le official tuma oti o tatou tangata matutua o le tatou ngaluenga o le pui o alo mawhanau ina ia avea ni whanau o ni whanau i o lae e fia ma ia ausia tamaiti tūlanga tauna lato ausia i le tūlanga taua o oina ma le aveo lato tangata tūlai mai tato te wha moe ia i lato te ta ia tato a inga ma e kale sia bla tunu ia aveo ni tamaiti e whaiso lato sawa o ngā ia ma o le tūlanga pe fuela o le tamaita ile e momo alo na loto o Dr. Cleo ia le va ia le ofisa le mo e tala noa mai e whaasolo lana malanga ia New Zealand ato ma tala noa i tamaiti e ave ese o le mea le mana o mea tamaiti o le alofa ma le mawhanawhana le alofa ma le mawhanawhana a whai le maua i tono la ainga ia wolo tamaiti whaitulanga whaina le wa wawen whaito o lua pe alu e whai drugs ma alu i mea le tauna alu iai o nele o maua i tono la ainga Halo ma a mafofau le tasil tamaititi lea e umale ola i tono vai aso e lima o se ona o sa wanga po le tu la fo ino i lato ele o stama e fo ino mera io e o le ola you know for my yearly o se suenga na one every 5 weeks ia o loa hard fo ilena so no o te subscribe fo ile le page leo le e a fo inei e tolu vai aso tamaititi o lo hat tolu vai lai pepe mea alina amatu fale mai e ngau yo na pona ivi fa e le se tulanga tona o ise pepe ia la fola fai su inga pola ma fuanga fa pietalo fai fo pela e vatu per fatuanga fai o se tama postina lewa mo se pepe e mana o mir so swani wale so single pepe lo se me fai ngofie me fai na le la pata yatu awol mana o fai lo le wolf mo tama fa se ma pepe I tell you already you're not physically you're not mentally ready e fai se pepe ia e tang so lo pepe o solo fale i malita ia tūlanga lola le maua ia ole avato le pepe ua manu al mafau bo manu al fai ai pe manu al tino pe sili mai mo se soani au te ma a fai tangi sol pepe pe le ai le pepe po wa lava me na mi soani fa so ta i metanga taulo a inga po ma tau nei o lo nga lulu e tūlang i le vainga lia e maua to le soani ai aua nei e fa o lima i le pepe po tamaititi so tamaititia wa telo tamaiti manu lalo lima tau sanga nei le o mfaina tau tala o tata we ula vale e alo tamaiti tau me lo ula vale ma to isasa o le upuale e tau mai e lo ia te oese to mai ma se sila fia e te lua fafsanga i matamaititi le pa wala le tali tata matua o le me isasa tuala iti ala le iti sini tamaititi o le sivainga o te manatua pe a i whatasinga fo i au te vai ini pepe manatua e tamaiti po te pulanga i fia i si i a pepe a isi o te manatua la te whatoa whaita alonga o te manatua lau whaamatalanga vesi
e tautua nā foi, ona i sta mai tongi lunga le pepe, o lai ta alo, e man tua le i titi le pepe, e tau whana toi mai le fautuanga, vesi le vahenga le. O sa mua no vai aso ia, o ne tamaiti foi nai lai tau sila tau tei, ia e awa whaile lape, o le silima le afisi le pepe, ai tai le silima, i ta mo e amasi ane pepe a ta sina mea le fautua ina, i fo ina ne awa tu ua ia pepe tamaiti la iti, pepa u, ai le o mai ta o mai, ia na fiule su e vatu fale mai fa mai, ia waleanga le ulu, se tu lo wala vea a fir fai ai po le tino, ai le lo pe fa fena tupu ia o ia tu ua, ia e tu ua i lava i mātua, so whamuri mole, ia tausi le lei fa ai tete a fa pe sta mai titi foi le fia si le pepe fa isa no fo mai o ta fa masi to e tu mai pepe ya oi wana i o ta mai ti ma ave pepe wa te e watangi e la fa mai o na ma ai le lo ta o mai le na le na pa u tu langa fa pena pui a tato whanau, taimi o tato na ole wale titile taimi a ole ta avale, whaika sita tamaiti. Whamana mole whaika sita tamaiti. A whai e se swimming pool, po se tapu vai fo ile i whawhaitai ni tamaiti. A umato i sa saa e se le vai, pe kava pe a whai se swimming pool. E whai tamaiti o maali liu, ono male lemo. La e whai e pātia la inga la to tamaiti ti aia e lunga le tepo swimming pool, puna i ton. To e maua atu. Ia pe o vai fo ina wai se ainga ia mo me le ala vai po le ali ta feitua ia esu e ai ma watu la mali mai ai ia o le situlanga ia me palaka ma me fa pena ia va e me mo mono i palaka fo ia ma me wai o telefoni me fa pena please va ai le soifua maloloina o alu mafanau ina ia stanga le mu o tamaiti fo ia wale tele o fale ia wale aini ia te ta alu tamaiti inga ole tamaiti ta alu luma le driveway ta wana i tangata matua ino fo iluma pea fai wo tamaiti ta faufafu ia wan mielena le ta fa tamaiti pita ata alu ate o ta atia e amoi lalo ta vale ia la susanga ta alu le be na va ai fo ina i faavla vi tamaiti la veve driveway please look after tatu whanau ia uma e ia tuanga wa onga ready for tamaiti toyoe ila onga ala e mawal soifo maloloina ia mafia e awane tatu whanau noa au for the beach please ia ma ai tamaiti wa isi atu whail papa kiu iluma i taftafala wala ai o tamaiti sami no ele mawhaianta fia tamaiti fio whai tamaiti oni ta ele sesi no ele mawhaina ta fia e ato tamaiti fia so fia sami so make sure ai le yo ile sami va ai fale o ia va ia tamaiti pe ata ele o ia fail papa kiu o ia me tu na fa pena fu lele ina ia maua tamaiti man ai ngato man via mar fia e ta pokalame na e o le sivanga vesi ele i fa mai o le mantuole la atele ia me ta alo me alo fa tamaiti nei vai tau mantuole ia fa taule le me ta alo e fetau mal tamaititi e age appropriate pole me ta alo e fetau i mol tau sangol tamaititi o mo me ta alo fo ina ye mo me o mai tonu fautu ina o le avian me ta alo na wai e ta tala tamaititi va tunga wala mo le ma pe follow mo me o tupe o le me fa pena please awani avia va ai me fo ye te wa kisimasi e te tanga tupa o mo le polo ai mo le tama me la ititinga le fa mau le la ia e follow tamaiti o me paluni me fa pena a papa tu o la pisi la ngata meti la iti o la tu natura o le tu o me mutu ia malo fa tai ia nei vai nga tau o manau fautuanga o no o nei vai tau mo le saunga le mo fa nau e mo tato ai ngai taimi ke masi malo fa tai mo le atu fa tai tele lava vesi mai lava lam tanga nei tau sanga se o mal nei taimi ia ono pol kalame sa e so mai pea ma fa atino ia wal tau longo mo na ia tato tangata malo lava fa tai ia manu ia fo le ke masi male tau sanga fo i lau sunga ia male kupenga o moana ia mole pokalame nei tau sanga malo lava ia ro mole mai alo fa ngal matou pole le faletua pole tamaita ia choice peli antibus ia male kupenga mona a toa lava tato felua i tau sanga fo fa manu ia tele lava le tua ia onor swa fa yesu amene ia fa tai manu ia foi ia tato pokalame na so fo maloloina mol nei aso ia toi mo fo fa poponga o tato pokalame so fo maloloina lele uma tato pokalame ia mol fa i nei tau sanga ia manu ia tele lava toi taimi toi nei aso fa so i foia
Talo falava I le nei vaenga o telefou a le siufonga o le lo mua. O le aso lulu atai ao, le o le a lawi nai le whaai unga le whaamsinonga whaai tū malo I Wellington mo le li isa avea ma komesina lango o leo o Javon McScheming. O le mataupu a fiai le tangata le nei pe on silvia na vevesi ai taluai nei le matanga luenga o leo ina ua maua I se suenga na iai se tau mawhainga ta I o le matanga luenga e na ma whaalilo lilo I ni whainga soli tu la fono sa a fiai le nei tangata. O le aso sfurulua o me o le tausanga le nei sa wha ma vai alo iai le nei li I mai le matanga luenga o leo. Ma e na whaali ai le minsta o leo ia Mark Mitchell I le taimi ua wawe o na wha ma vai o ia ai se manu e tuli ma wha ma lo mai lona tuwhinga o le sui komesina. Sa mo lia o ia I lona wha o ngaina o masini computers ale matanga luenga I ni whainga soli tu la fono ma wha ma lo le tu mawai mai lona tuwhinga a o wha ngā solo suenga lo ia e wha sanga ia te ia. O le masina ua mawai lea sa wha ilo mai ai I se lipoti a le IPCA le iai leo se tau mwhainga na awhi ai tai o le matanga luenga awhi ai ma le komisina o leo sa iai le nā taimi o Andrew Costa na ma aua le whalau i te leina I ni tua inga e whaasanga ia McScheming mai se tamai tai sa whaisala ua whaanumi. O le lipoti na mahuai o na whaamawai mai lona tuwhinga I le ofisa o le Social Investment Agency I le li nei o Andrew Costa sa avea mua ma komesina o leo. Ua sitia ma whaale leia tili le tūlanga o le puipuinga o le saunga le mu o tangata iutaia I le tonu o New Zealand taluai le whaalavelave matutia le ana tupu mai le Bondi Beach I Australia I le asusana te anei. E toa se fuluono le a whai o tangata o whaamaunia mai le whanoai o la tau soifua I le a whaalavelave whaaterorisi ma le whaitauhia se fulu o isi sa manunu ai o loo tonga whitia ai nei le whale mai. E toa lua tangata na o la ua whaonga ina ni whana o se fo iai ia se vaenga to tele o tangata na awai se sauninga whaapitoa a le tapua inga iutaia e whaingoa ina o le hanuka le sa whaiai e la talata le sami I Bondi I le afiafi o le sa. Ua whaamaunia mai fo I leo le malo Australia o tangata e toa lua sa whaaponga I le whaalavelave o se tama e ngoa ia Said e limas furu tu sanga malona atari e ngoa ia Navid Akram luas furfa tu sanga le matua o la uma oni tangata a rapi na maliwai ia lea tama I tawa inga whana ma leo ai o le atali na manu o tingaina mai o lo tau fia nei le whana mai I lalo o le wa inga leo. O nei tangata e whape ua lewa o na malangane I Australia ma whaamautu ai South Sifo o le ai o Sydney. E lengata lai New Zealand nei, ai telefoi ia isi ai te tele lololangi e au fi ai ia Lone Tona o Perilini ai whape ai ma New York o whape nā o na whaamalo si ai mea tau le pui ngā le songa le mū o tangata I sauninga whapea o loo whai ai a le tāpua inga iutaia. Whailo mai le li pāremia ia Christopher Larkson I se talaroanga ma le wales whaase laua New Zealand. Ua whailo I atu leo I taitai o tangata iutaia o New Zealand mo le whaamautu ina o fuafuanga mo le puipuinga o le saunga le mū. Ta ua hoi le pāremia ua uma o na whesota I atu o ia I le pāremia o Australia Anthony Albanese ma ua whao o atu I ai whaamaisenga mai le malo New Zealand mo a inga o tangata uma ua mau lo la tu soifua ona o le nei whaalavelave matu ia I le Bondi Beach. Sa whailo mai foi e le komesina langolango o leo o Tasha Penny o le asitia ma to tele leo e tiute I vaenga ia iai manu le tapo inga iutaia I tu SS New Zealand ona o se vai aso tāua le nei I lea foi tapo inga ma la tu sauninga o lo whaatino inai mai mautinoa e to tele tangata e fia whaatasia tu iai.
O whailo mai leo le maua ai o tino maliwo ni tangata e maunga se to lua na lei lo mai le whai unga na vai aso o mwae i le Fiordland National Park i le motu i saute. O i la ua neisa tau mawhai ea le maunga maulunga o le Aoraki Mount Cook i le hoi vaenga o le motu i saute. O le fiafio le stona aina amata ai o na whaia sa i li linga mo i la ua ina ua silinga o na toe taliwane i le awala na fua ina. Whailo mai e le leo sa maua i lawa i le pōlest o na ai le tino maliu o le tasi o la uaia ai whato a maua le tasi tino maliu i le aso sa. O le tasi o tangata nei na maliu i le whalawelawe o se Australia ai o lezi o se New Zealand e iai o na pitanga i Kanata ai e whaamautu fo i Australia. E maua mai tino maliu o ia tangata i to lua ai whailo mai e leo e to lua fo i isi tangata o loo iai nei le maunga o Aoraki Mount Cook ua silinga o na toe fo i fo. Ta ua mai e le teita i leo ia Vicky Walker o loo timunga ma losi matangi mai ua whaingata i ngā luenga la vea i mo ia tangata ai o loo i ele wha moe e whaia se sa ilinga mo la ua ia i le taimi o le a whio rolo ai i a tūlanga wha le tonu o loo ia i le tau o le a ngāra rue wha tasi ai lea suenga i a le ofisa o le leo ma le matanga luenga le siu manga wha pēa le vaenga mo sa ilinga ma ngā luenga la vea ai le search and rescue. E to tele to ngata ua whautua ina e le leio na wawe whaafau o la tau tusi whalau a o le io ina vevesi i e talo sanga mo le whaafau ina o le tele o tusi whalau i e ua uma po o le a uma leo ngā. Whailo mai le matanga luenga o mata upu tau i le loto i whale le Department of Internal Affairs e siri atu i le tasi tesi mo le 3 miliona le au whainga o tusi whalau New Zealand ua toe lua nei tau sanga o na uma lea o lea o ngā. Ta ua ai ele minsta o le matanga luenga o Brooke Van Valten e toe lua tau sanga o na uma lea o lea se furu tau sanga e au ngā ai i a tusi whalau nei siri atu i le tasi tesi mo le 3 miliona lea whai. E tusa ma leono se lau lua se furu lua afe lea whai o tangata e le tau o na toe whaafau o la tau tusi whalau i le tau sanga a sau. Malaysi fitu se lau limas furuiwa afe i le tausanga i ona tua. Mai ua whautua i nā i la tau nei, ina ia wawe o na whaia fuufuanga mo le talo sakaina o le whaafauina o la tau tusi whalau e fo i ai le umi o le taimi e whaataritali ai. Whaalia mai fo i le minsta o le uma whaia na whaititia mai le luas fulima aso sa whaatari ai le whaafauina o se tusi whalau i le tausanga i luafe luas fultolu i le nā o le tolu aso i le teimi nei. Peita ai, a o ina matua tele i ala whainga o tālo sanga e tango fia le matanga ruenga mai le teimi i le teimi e o no o i le se fulu aso e whaatali tali ai. O le tūlanga lea e tā ua ai le wawe o na whai o tālo sanga ai le o le whaatali tali se ia o i le teimi e fia malanga ai ai ua uma le au ngā o se tūsi wholau. O le ANC, le whale tupe lea ua so o i nei o na si i le tūlui o la tū whaune ngā tupe mō whale, a o taunga whai le whale tupe whale leo po le Reserve Bank, i na whaititia le fua o tūlui mō ai tā lafu. O le ANC, le pei o na si le fia, o le whale tupe o pito i te lea i te tonu o New Zealand. O le asanga fuan nafi lea na whailo mai ai le whale tupe, o le asitia i le luas fulu basis points i le tului o lātou ai tā lafu ia e fix mai le se fulu walu māsina a ngā i atu i le lua tau sanga le umi e tongi ai. Ai o ai tā lafu e ta i tolu, wha ma le 5 tau sanga le fua o lātou tului o le ao i le tolu fulu pasene le sitanga o le fua o tului. Whailo mai e se suisi nia o le ANC i a Grant Nuckley ua mahua na si tia le fua o tului o ai tā lafu nei, ona o le tūlanga ruanu pē i lunga o le fua o tului ia ta ua e whale tupe o wholesale rates. E whaitau 4 miliona tā la o le awhaalu e le kompani o le Harroways and Sons i le ai o Dunedin
I le whaaleleia ma le whaafawina o masini mo lona whalenga o si me ai mai fua o le la au o le out. O stasil nei o bisnisi ua au tau sanga i le tūmalo o Otago e whaapitoa i le ngau singo me ai mai le out e awhi ai i le polesi mai si tau mawha masani o le tae ao. E ai le talitununga e toi paulea o le whale tele vili ai le out po o le oatmeal o lo o te toi ai nei le tonu o le tunu o atoa. O le company le nei le Harroways na mua i te tala ma amata i le pitanu o le Green Island i Dunedin i le tausanga e tasi valu ono fitu mai o le tele o ana me ai mo tamo fitanga o le tae ao o lo whata wina le le tonu o le tele o supermarketi i New Zealand hei. E lenga te ilea e la tau te whata wina atu fo i le out e company e ngau si ai i le susu ai whapea i le masi atoa ma muesli bars. Whaelo mai e le pulisidi o le company o Henry Hawkins e tusa ma le sefumaltasi miliona tā la lea o le awhaalu e le company i le whaafawina o masini mō ngā luenga whai i lo lātou whalenga o si mea po le oatmeal i Dunedin i se vaianga o fufuanga sanga whaale leia i nei au aunanga i leanga i atu i luma. Na ia ta o foi o le masina tasi e tu sama le afe lima se lau tone o me ISS e ngau sia mai le lātou whale whainga luenga le nei i Dunedin. E tu sama le onu se furula whainga o tangata e whainga luenga tu mawai mai e mawai fo i maavano whainga ruenga le tu mau mo tama mateine a onga o le University o Otago. O le masina o ke topa lea na malo ai le company le nei i le whailunga tau o loa mea tau mawha a New Zealand, le New Zealand Food Awards mo le lato tau mawha ingo o le Harroways Road Oats. E to tasi le tangata ua maliu ai manu nua isi tangata do lima i se whaalawelawe tau ta amale na wheto a iaini ta amale sa lua i le pitanu o le wai pā i le pō le sa whailo e le leo o se ta amale o le tuainga o le BMW na waia le alu sao sawa i le awala ingo o le Arapuni Road na muli ane maua ua wheto ai ma se tasi o ta amale o le ta amale o le ave ta amale o le isi ta amale le na afia na maliwai ai manua tinga ina ia le istangata sa iai le lava ta avale to lua istangata sa malanga i le BMW na manua tinga ina foi malezi to lua e feololo e le tinga ina te leo la manu anga taiminei o leo o whanga solo ia suenga leo e tu sa ai o lea wha lave e nai tala mai le Pasifika ua whiliwhidia le Parliament o Tonga ia se tasi o sui o le ai ngā tupu o le liingo i a Lord Whakawhanua e avea Malaysi Palemia so ai o lea fo i atu no. Sa tau wā o ia ma le Palemia tausi sa iai la tamai nei o Tonga o Dr. Isake Eke i le palota i le songofua i le whontanga mua a le Palemene talua na umala na whainga palota i le asolua sefulu o Novema. O le taununga o le palota whaalilo o le Palemene o Tonga mo se tofi Palemia na mawai Lord Whakawhanua palota se furuono ai se furu palota mo Isake Eke. O le li Palemia fo ua iei nei o Tonga e wha se furu tausanga le soifua o le tolu ai leo no pele po sui whaipule mai le ai ngā tupu ua umia i le tofi Palemia taru mai i suinga sa whaia i le whaavai o lea malo i le tausanga i lua awhi se furu. I le na saunua ngalo i le mai ai o lona filfilia nafi sa tautino ai le li Palemia fau o le atau mwhai e tu ufa atasia ma ia ngalo rua whaatasi le Palemene mo se manuia lau tele o tangata o mo Tonga. O le asa ngofua nafi lea na taunua i Ausitalia i aulua ai tangata o tuvalu ua talia i lalo le polokalame whaapitoa le malo Australia e nofo mawai i lea tunu ona o mawhatianga masuinga o le tau. O i latou nei o ulua i tangata i o tuvalu wa awa i aile wha opunga o tangata suru whai ona o suinga o le tau o le laulangi. O le nei polokalame le malo Australia o le atalia i la whainga
e lua se lau walu se fulu o tangata o mai tu walu e malanga atu manofo mawai i le tausanga e tasi. O le anganga ma le wha moe au tu, ina ia mawhai o na wha sahuina tu maanga nuu e mai se le soifuanga o tangata o tu walu ia o amata o na ngoto i fo ilalo o lato whanua ma o lato lau ele ona o suinga o ngaonga o le tau. O le ono se furu pasene o tangata o le tunu o tu walu, e tu sa ma le se furu tasi afe la fo inga, e no nofo ma wha amautu i le motu o tu o funa futi, ai o le motu o walo i mai le wha la poptonga le nasa, e o atu i le tausanga e lua o lima o lilo fia e le swasami, ona o le sao sawa o le sisia e pea o le swatai mai swinga o le tau i le nei vai taimi. I ta alonga, o le tamatai New Zealand o ia Alice Robinson, mai le ai o Queenstown, ua manu malo i le ipo le laulangi, i le tuunga e ta ua o le Super G i whaase enga i le aisa. O le nei tamatai luas fulfadu sanga le matua, o se taimi mua lea ua ia malo ai le tuunga tele le nei o whaase enga i le aisa o le Super G, ua whaia ina ai le tamatai Amerika e i longa i lea fo i ta alonga i ngo i a Lindsay Vonn. Sa tu langa lua ia Robinson, ia le tamaita i Romain Miraldi o Falani, ai tu langa tolu Sofia Gokia o Italia. O Alice Robinson, o whaono na malo o ia, i le ipu o le laulangi i le isi tu unga ingo o le Giant Slalom, i whaase enga lava i lunga o le aisa. I kirikiti whaalawa o malo, ua toe wala o ina e le au kirikiti a li New Zealand le Black Caps, ia le lifa te ata veli o a Jazz Patel, mo le au to os fulma le wha, le o le asau ni mo le talonga whaita wina lona tolu, i le vama le au o le West Indies i le vaya so nei, o le o fia i fo i le au taalo le to os fulfa o Filifilia, ia le li o Tom Blundell. O Patel, o suitu langatu i a Blair Tigner, o le lato au mai le tu malo le Central Districts, le ana whaamanu o lia lona tau au i lona lua o ta longa whaita wina ma le West Indies. O le lia Tom Blundell o se tasi o mulumu o le Black Caps, ai e le ita alo o ia le ta longa lona lua, o na sa whaamanu o lia mai le ta longa whaita wina mua. O le ta longa whaita wina la lona tolu a New Zealand ma le West Indies, ua whaatulanga e amata i le stofi nei i le malai o le Bay Oval i Tauranga. O le whaiunga na o telefou. O te whiwhilawa toi whātana whātu le whāwhunga lo tātou te nuu, e le isi fwoi whaopopongo tala i meo lo te tūpui Samoa, o se mai ilo whaafonga. Ua whaamanu e ina whio anga o manono tai, o whaliu, a pai, le puiai, sa lua, a toa ai ma le moto na mua. E wa a whialu le ele tise, ua whaamea alofa mai i le maro i Apani, e visosoania i la tōlo au mau mananofo i motu, e so se teimi fe malanga iai. O le fionga de sui paharimia, le fionga toe lupe po mulinuku on semo. Na i te tala aloa i eina le nei wha moe, e le ngata le visosoania le malo i Apani luna whaatu peina, e lana le proklame le Climate Actions Pathway for Island Transport, po le CAP-IT. Na whaaftaia fo i le fionga de sui paharimia, le whaalapa mtonga le UNDP, le lato pule ina le leo le poloketi le nei, a toi malimtanga luenga o ngā luenga whela ua inga mātina e te tele. Lo lato wha mautu wina lo le tause siol tu la fono ma le saonga le mua o ia alia e lima. A toi malimtanga luenga o tina mata mai tai, a tina nuu a fio anga maanga whaso tai. E lo lato sao le longo puia li ino ia a fio anga e lima, ena i mautino lo lato tausia le lei, le whaonga ina o ia a seta le mano. Whai loe le fionga le sui pahanemia, o le bloketi le le CAP-IT, o se vanga au tui te mwhainga sa moe fausia e le ngaftou li maina, ma le malosi te te ea tui swing o le tau i a wano whela awa inga. O le whaaluina mai o waa e le tise whai loa e le la sanga tahaua, o le whai titia le o kasa o ona e whaonga i nei waa, pui o le si o manga o le sami,
ma le whaalawi lo o le whaongaina o le marusi anga mama. O le poloketi foi, ua o ngatasi masini au tu o le sao fuina sa moa po le NDCs, ai maise o le sini tawati na e ngafutau limaina, o se wha mao ninga manino lea o le mawhai o le whaongaina, mauna ia tau mawhai ngai te te atu e swing o le tau, e atunu lai te tawati ae. O le au sia foi le sini taua, e whaali ai le maloso le ngalu rue whatasi pea, i le vao sa moa maisi ana pa anga o atunu i whafo, ma le mamalu lau telo le atunu. E whaali ai fo i le taua le ngalu rue whavao malo, e fo i ai lu tau e whea ngai mātunu laiti, e au fia i maro tātua tunu sa moa. O neiva ai le tise lima, o le afso swani mo a wala whila awa inga i a fia onga te tasi, le a wha le leie fwere sao le mua whila awa inga, ma wha maalo sia le ngā whatia on te atu, i swinga o ngaonga le tau. O le amatanga rewa iaso le neina whiloa i atua le taitai o le atunu, le laule le mali topala te vau fosi, ma lana ka peneta i suita mai tai masui o a fioanga. O le lato whilo inga mua lea, ma whasanga e wha manino tūlanga o le a whaanga solo, e fuafuanga le whainga malo fōu tūla i mai. Ina ia manino ma solo ngā le leile lato ngā lulu e fantasi. O le awai lua le mtanga luenga le nei. E se lava le mtanga luenga o le atina ina e fiel tato miliona tala. E se le mtanga luenga e va aia le tūlanga o le mtanga luenga o tinamata maitai. Ma o la suia lo na ingoa o le mtanga luenga o a inga. E a fia umai tina, tama, ma whanau. Ai se a. Wa te lere lu i tau lea o tau nuu lea tunu. Ua malo losi le tu pao tina. A e vai le tu pao tama. A ua matan wha le tonu tupulanga talavou. I le anga i meo sa wanga matanga. Ma fuala au sa ina wau fale le tunu. Lona winga. Tauna tua ta pena le ano fale tatum tanga luenga. Tai nei wai limor ka peneta, le vai lua ino tanga luenga, fa tūlanga tonu wa le fa la popitonga ngafa mal tatu 2 miliona tala. Fa tūlanga uma ia inga ma whainga fa vai e fetaui, ma tala whea ngai, ma ia inga o me fa le tonu tatu iai, ma lea o onga ina ia tau pule le lei whainga fa vai. Ia aua ne ito e vale tu lima, le tatu ngā luenga mo le atina ena o le tunu. Fa sanga tonu foi leisi matanga luenga e fa o wentanga luenga tinamta mai tai. O le pu le aina lea e a fia ai uma matatou o le sanga lulu e ai nei tau sanga tele. O le tāpenanga le whainga malo le ua fall sia. O le sedi au tui ma whai o na ngā lulu e whaatasi i suita mai tai ma sui nuu, ma le au whainga luenga te tofi o ofiso fonu whaavaya te tasi. O le whamoe moe o lo ta pena mo le lumanai. O lea ua tapena tai fono mo fono whaavai uma. Ma le toa sifufa, toa lua se fulu o le au fono. Tapena ina le atina ino fono whaavai tu tonu i tu malo. Pa ua fua foi, o tato uma lava le tu tonu le maota le nei. Ua fetu na i le whainga whaavai. O e uma firi mai i tu malo. E tato te o mai e ngā lue whaatasi, suita ma suiti na uma, e la lango i le ati na e ina o le atunu. E ele tūlanga e te tauna whapapula, ne i te i ua mau ese tu tuila maape. Ia pe te e fo i leo lunga ia te o tau o levantou ngā lui whenga whaavai le malo. E peise i o leo sautfono whaavai whao lau tau ngā luenga. O lau tatalo, ma lau whao lolo maau, e le ai se mea o suia i tō whinga nu. Male tu mano. E tu mau lava le filifilinga o pule no, ma suiti nā, e tu mau. Pau ale fetuna inga le la fai nei. O lautou ngā luenga o lo whaatino le teimine nei, a wale atina enga le tu malo, e te tau na tu whaatasi ma le teite i fono malan komiti o le atinae. Ina ia manuia atiri ai le tu malo. O le whanau nongo le titai o le atinu, e mawhai o na soso tau au whaatasi le ka haruenga, au fiso fono whaavai iawhio anga 5 maltase, ma suita mai tai, ma pule nuu o a whionga uma.
O se tala toi tuliloa, e atunga lunga ma polenga o le ofisa sili, o le ofisa o tiute, o le awai le o tangata whainga ruenga le malo o lo i te tonu o le vaenga i pui puia, leina whaavao malo e ulu whale mai ai le whala au whaasaine sa moa, e whainga le manuia lolo tausolo muai, e le whaofina nā mai o ia whala au whaasaine le atunu. Sau nofo na titala i tupu tefo. Le taimineia pe on silafio le ai whaanga solo tātou por kalame ngā lue wawalua ma le tanga lue ngā leo leo. Ala lea i le lea i atu i whalau whasaina. Ma olo i ai fo i le fuafuanga ua longo ina ina tanga lue ngā e whaatino ini awa onga. Por kalame wha lea awa onga. I le tūlanga leo au whainga lue ngā le ngata mo le tanga lue ngā lene. Ai whapea fo i moa tātou mtanga lue ngā lo o i totono le li o leo le pui ngā tātou tua oi whapa malo. Wawa onga ne, ele le ale si la fia e tangata nei le i tu ai ngā onga le wai ele mta upu. En ma le ono o ati ala to le environment i mta upu nei. Ono le ai pio dane le ia whamatalanga mwhamamonga le mta ngā luenga. Ia o le wa amatai ona, maua taitastasi mai ia i la to i whainga luenga. O le fo ua pia ona uwhaitu mua mua. O mai tau atu, e ua ngaunga maua tau na whaisifu fuanga. O le bawale o le ngā luenga e, o le whaamnatu pe iai o le tāua o le nātou ngā luenga. Mai au ngā fo i ia mta upo e tūlai mai, e whai mā o inga ia i nātou o lo o fuafua mā o isi o lo o whaatino le temineia, o lo o whaasawasolo atu iai ia ngā luenga e mwhai o na maua i nātou. O le temiane o le salamo, e pe o le whiaulea, a whai o lo whai, salamo nei, a whai o le fuafua e se environment i tua i ngā mta upu nei. Ia ua tau ona tau whina ma whawhau, e a toi ma whawhau se lenga o le o tātou iai le taimi o Christmasi. O leisi popo lenga o le mtanga luenga, whapena fo i le mtanga luenga o leo leo, o le mātutua leo le soi fo i lanto o lo o a fia. Mai tau ai le mtanga luenga pēr fua iai, ua le ai a se papui pui o se age group e whaonga. Le ua tātou wa ai o le ua uma tolu sfut, tolu lua, le ua lima sfuru iwa. O le vulnerability o nai tanga nai o tātou tangata le siwaenga o le ua o iai le susu e ngā tangata soltula fono ne. Ia ma o le awala fo i te tawana whaatino e ala lea le whaatino pol kalame whalawilo. Ia e tu sai ma le fianga o lātou, ma le fianga o le atunu ui ngā e ui ngā lātou. Ia oni pekos o le mana o se vai ngā tupepe o na isau noa ia. Na sau no fonti, mo i lanto umalo tino ue wha a waupea nei tu ai ngā yoinga, e le alo le tula fono. O tala fawia o le nei aso lua, manu e tele lo tātua tino, wha saifoia.
wana olo ola atua e mana oai. Lila lola nie e te pesili e a ia te ai. O te tautino atu ua loa la lona iai. Lona whana mai o mai e tali sapai whaan mamani a loto e a fio ai. Sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agala o so i fua ai te alama e pepe ole kirisi masi o oile gata aha e te fesili e a ia te ai. Ko te tautino atu ua loa la mauna iai. Lona whana mai o mai e tali sapai whaamamai a loto e a fio ai. Te tautino atu ua loa la lona iai. Lona whana mai o mai e tali sapai whaamamai a loto e a fio ai. Whaamamai loto e a fio ai. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ,
was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night and see the bright new shining star, then hear a choir sing a music, sing to come from afar. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that men will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, then see the bright new shining star, then hear a choir the music sing to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night, then find no place to born the child. Another singer room was inside. Out now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, you listen what they say, that men will live forevermore because of Christmas Day. I am finally so love in a stable all for long. And then the major golden dove, Mary little boy was born. Up now hear the angels sing, new king was born today. That men will live forevermore because of Christmas Day. Up now hear the angels sing, new king was born today. Men will live forevermore because of Christmas Day. Oh, trumpets sound and angels sing, you listen what they say, that men will live forevermore. O le whawhiwhianga o Christmas I le nei vaenga o le awa uli toi los 10 minuti o na tale o le tu lai tasi. Ia, o na whamai a fo ile o tato tautua I lunga o le tato frequency tasi ono te simal tasi whamo. Le nei vaenga o le aso toi whatalo whatu foi ia tato wompa anga umalawa lo mafuta mai lunga o tato beng of sota inga ia a mese fo ilato lunga o le tato frequency tasi ono te simal tasi whamo. Ia lelo leo tele mai le tato tautua ia I tutono maota malawa. Ia le ngata I leo tutono o whawhainga nuenga ta itasi ia o lo mafuta mai le tato tautua mai lawa le tae awana le ila si ipa ia mai le nei awa uli. Patalo fatu yalum whanau, tupulanga talavou leo mafuta mai le whale le toa te leo nei tato walum whanau ia le watu ua onga nei tau sanga malo le tau malo lava le ono sai, malo le wha malo losi.
Ia o a tatou whamanatu maasani lava o le awauli o lo o whaatimu i tatou i nei poirua i whawhatua tatou ofisa whaasalalau. Ia, papena fo inisi o vaenga o Wellington ia, tatou anale saunga le mūrunga la wala whatalo whai latou au tāwale. Whatalo whatu fo i nei ave upa i sitama Samoa le na lifi mai an nei tae au. Ia, whaftai fo i mala o taunga luenga i le whaingofi. Ai au inatu au inatu pia tatou whawhiwhianga sui whiwhiloi i le nei hawauli. O le whawhiwhianga Kirisimasi mai le puni alawa ama le pese ta te le ta tuli. Kirisimasi ua o mai maletangi latanga enga to ata silo ua fe fia ai I au talane a uata o tole au lape amu ia se iole o fia sangole ngole tamaiti puluonge eva apa fanga ofe desenga manuau au maile sau ole vaveao le aso soifua o Yesu sei au mai so ufilemu
Toi whaamalo atu nisi o whaamanatu o tatou smoke alarms ia po o whaailo asu. Ia le tele lava ina whaamanatu atu i tatou po kalami. O auki lani le sau ele tala i longo le le tio New Zealand i le mulea i auki lani sauti i wiri. Ia le i tangata e toa tasi le uwha manu alia. Ia matamatatu fo i nisi o videos i le te leo le mulea i pea le tae au ana le la. So sa peo se warehouse le tula i mai le mulea le whaaleanga i nai ia le whale lea ia wa tele le asu ai atu le tele le asu aluane inunga anuane inunga manu kau haba ia e fo ili si tangata o le au putine mu sa ave fo ili whale mai ia peo na ili poti tua tasi tangata le i miro moa ia le alo o whai asu esu enga le mafua ango le mu ia tua manatu atu ia tato wha ailo asu ai po o pere i uma le maa ia e longo fia wa uma le maa pe o e so whai ma pe i fo ilia ia nisi na whamanatu o le walata mai fo ile tau ma whana ia o le a telefo ina wha o ngā fo ia le ea malulu i tutono whalo le a ki fo ile o le a le toi ki ele heat pump i le vevela ai o le a ki le ea kon ia vai anel vaenga na a mana ia mai aso mana i fo i tala o whamalama ia e whaasau ele malu ia e sefe fo ile ile tisi ia pe a ta awani tia ia tamana fa malulu pe fa malu ele fale wa ilo sunscreen ia ele mo neo no le timu ia pe a ole utato fa so solo to lava ina matona ma fanfana ma vevela mai aso ile la ia e wa ia tino a mese lava ia lum fa na wa fifieta alon la e wa ile tino tama matine ia e pui mai la tau mai la ia pui mai fo i mai mawa ile ka ni sole pau to lo ia ma vai tato fala au nei tato matua ia ile nei au uli ia vai tato fala au ma labels ia vai tato fala au ile lo i fale tala vai he anga ia awani ngalo na piki man tu fai tau biliona tu pe e faalu ia le telefoina faile sao tatou tangata tongi la fonga ile tausanga ia awafala au ie mai si fala au fa atu pele fa mek ia ile tele ina tumu fata o fale tala vai ele o pikia ia tatou fala au tatona nil vaenga na ma aila siaki fa tausanga ia pola Warren of Fitness ma aile se siaki molo so fo malolo ina pe fa pe o ele te tai e alo vai fo mai pele mo mia fo ina alo vai se fo mai ia tautua na vili pe sa appointment e te alo e fai so siaki ato tu ile toto tu lo fai se so enga ia awaile lo lava po isi mai e le o fa ai lo mai ni aunga ia ai mana ia pele o pere fo mai le o to ono minute fa mai ina tato tautua ilunga o le frequency ia vel ni taimi mo le toilanga whaftai tato wompa anga umalava ilunga le tasi ono te simal tasi wha mo pa mangalo fo ile tautua le yaso ai tato toi wheloa ile tai au ia o le anga lulu e atuai ia le sunga ia mari wha iwanu ia ma le sunga ia ta Sesalem Sam awale pol kalami o le ata o le tai au toi te tala ili tautua al si fonga lo mua ili tu lai fitu tai au tato nunga Facebook ma le YouTube ia wha fonga mai pia wha ma eina tato tautua ili tu la ilua tawanunga atu tautua ilunga tasi ono te si matasi wha mo ili wha fianga mai le Pacific Love Band ma le pese sa ta mai titi Yesu manuia lava o tau fofuanga o tutoyo ne aso.
talo falava I le nei vaenga o telefou a le si fonga o le lo mua. O le aso lulu atai ao, le o le a lawi nai le whaai unga le wha amsinonga whaai tū malo I Wellingtone, mo le lisa avea ma komesina lango o leo o Javon McScheming. O le mataupu e awhi aile tangata le nei e pei ona silufia, na vevesi ai taluai nei le matanga luenga o leo, ina ua maua I se suenga, na iai se tau mawhainga ta I o le matanga luenga, e na ma whaalilo lilo I ni whainga soli tu la fono sa awhi aile nei tangata. O le aso sfurulua o me o le tausanga le nei sa wha ma vai alo iai I le nei ri I mai le matanga luenga o leo. Ma e na whaali ai le minsta o leo ia Mark Mitchell I le taimi, ua wawe o na wha ma vai o ia, ai se manu e tuli ma wha malo lo mai lona tuwhinga o le sui komesina. Sa mo lia o ia I lona wha o ngaina o masini computers ale matanga luenga I ni whainga soli tu la fono ma wha malo lo le tu mawai mai lona tuwhinga a o wha ngā solo suenga lo ia e wha sanga ia te ia. O le masina ua mawai lea sa wha ilo mai ai I se lipoti a le IPCA le iai leo se tau mwhainga na awhi ai ta I o le matanga luenga awhi ai ma le komisina o leo sa iai le nā taimi o Andrew Costa na ma aua le whalau o I te leina I ni tua inga e whaasanga ia McScheming mai se tamai ta I sa whaisala ua whaanumi. O le lipoti na mahuai o na whaamamae mai lona tuwhinga I le ofisa o le Social Investment Agency I le li nei o Andrew Costa sa avea mua ma komesina o leo. Ua sitia ma whaale le ia tili le tūlanga o le puipuinga o le saunga le mu o tangata iutaia I le tonu o New Zealand taluai le whaala velave matutia le ana tupu mai le Bondi Beach I Australia I le asusana te anei. E toa se fuluono o le a whae o tangata o whaamaunia mai le whanoai o la tau soifua I le a whaala velave wha terrorisi ma le whaitau fia se fulu o isi sa manunu ai o lo tonga fitia ai nei le whale mai. E to lua tangata na o la ua whaonga ina ni whana e o se fo iai ia se vaenga to tele o tangata na a wai se sauninga whaapitoa a le tapua inga iutaia e whaingoa ina o le hanuka le sa whaiai e la talata I le sami I Bondi I le afiafi o le sa. Ua whaamaunia mai fo I leo le malo Australia o tangata e to lua sa whaaponga I le whaala velave o se tama e ngoa ia Said e limas furu tu sanga malona atari e ngoa ia Navid Akram luas furfa tu sanga le matua o la ua uma o ni tangata a rapi na maliwai ia lea tama I tawa inga whana ma leo ai o le atari na manu o tingaina mai o lo tau fia I nei le whana mai I lalo o le wa inga leo. O nei tangata e whape ua lewa o na malangane I Australia ma whaamautu ai South Sifo o le ai o Sydney. E le ngata lai New Zealand nei, ai telefoi ia isi ai te tele lololangi e awhi ai ia Lonetona o Perilini ai whape ai ma New York o whape nā o na whaamalo si ai mea tau le pui ngā le songa le mū o tangata I sauninga whapea o lo whai ai a le tāpua inga iutaia. Whailo mai le li pāremia ia Christopher Larkson I se taleranga ma le wales whaase laua New Zealand. Ua whailo I atu leo I taitai o tangata iutaia o New Zealand mo le whaamautu ina o fuafuanga mo le puipuinga o le saunga le mū. Ta ua hoi le pāremia ua uma o na whesota I atu o ia I le pāremia o Australia Anthony Albanese ma ua whao atu I ai whaamaisenga mai le malo New Zealand mo a inga o tangata uma ua mau lo la tu soifua o na ole nei whaala velave matu ia I le Bondi Beach. Sa whailo mai foi e le komesina langolango o leo o Tasha Penny o le asitia ma te o tele leo e tiute I vaenga ia iai manu le tapo inga iutaia I tu SS New Zealand ona o se vai aso tāua le nei I lea fo I tāpua inga ma la tu sauninga o lo whaatino I nai mai mautinoa e to tele tangata e fia whaatasi atu I ai.
Ua whailo mai e leo le maua ai o tino maliwo ni tangata e maunga se te olua na lei lo mai le whai unga na vai aso o mwae i le Fiordland National Park i le motu i saute. O ila ua neisa tau mawhai e ea le maunga maulunga o le Aoraki Mount Cook i le hoi vaenga o le motu i saute. O le fiafio le stona aina amata ai na whaia sa i li linga mo ila ua ina ua silinga o na toe taliwane i le awala na fua ina. Whailo mai e leo sa maua i lawa i le pole stona ai le tino maliu le tasi o la awaia ai whato a maua le tasi tino maliu i le aso sa. O le tasi o tangata nei na maliu i le whalawelawe o se Australia ai o lezi o se New Zealand e iai o na pitanga i kanata ai e whaamautu foi i Australia. E maua mai tino maliu o ia tangata e to lua ai whailo mai e leo e to lua foi isi tangata o loo iai nei le maunga o Aoraki Mount Cook ua silinga o na toe foi ifo. Ta ua mai e te i leo ia Vicky Walker o loo timunga mama losi matangi mai ua whaingata i ngā luenga la vea i mo ia tangata ai o lo ia le wha moe e whaia se sa ilinga mo la ua ia i le taimi o le a whio rolo ai i e tu langa wha le tonu o lo ia i le tau o le a ngā rue wha tasi ai lea suenga i le ofisi o le leo ma le mta ngā luenga le siu manga wha pēa le vaenga mo sa ilinga ma ngā luenga la vea ai le search and rescue. E to tele to ngata ua whautua ina e le leio na wawe whaafau o la tau tusi whalau a o le io ina vevesi i e talo sanga mo le whaafau ina o le tele o tusi whalau i e ua uma po o le a uma leo ngā. Whailo mai le matanga luenga o mata upu tau i le loto i whale le Department of Internal Affairs e siri atu i le tasi tesi mo le 3 miliona le au whainga o tusi whalau New Zealand ua toe lua nei tau sanga o na uma lea o lea o ngā. Ta ua ai ele minsta o le matanga luenga o Brooke Van Valten e toe lua tau sanga o na uma lea o lea se furu tau sanga e au ngā ai i a tusi whalau nei i siri atu i le tasi tesi mo le 3 miliona lea o whai. E tusa ma le ono se lau lua se furu lua hafe lea o whai o tangata e le tau o na toe whaafau o la tau tusi whalau i le tau sanga a sau. Malaysi fitu se lau limas furuiwa afe i le tau sanga i ona tua. Mai ua whau tua i nā i la tau nei, ina ia wawe o na whaia fuafuanga mo le talo sakaina o le whaafauina o la tau tusi whalau e fo i ai le umi o le taimi e whaatari ai. Whaalia mai fo i le minsta o le uma whaia na whaititia mai le luas fulima aso sa whaatari ai le whaafauina o se tusi whalau i le tau sanga i luafe luas fultolu i le nā o le tolu aso i le teimi nei. Peitai, a o ina matua tele i ala whainga o tālo sanga e tango fia le matanga ruenga mai le teimi i le teimi e o no i le se fulu aso e whaatali ai. O le tūlanga lea e tā uai le wawe o na whai o tālo sanga ai le o le whaatali se ia o i le teimi e fia malanga ai ua uma le au ngā o se tūsi wholau. O le ANC, le whale tupe lea ua so o i nei o na si i le tului o la tu whaune ngā tupe mo whale, a o tau mo whai le whale tupe wha leo po le Reserve Bank, i na whaititia le fua o tului mo ai tā lafu. O le ANC, le pei o na si le fia, o le whale tupe o pito i te lea i te tonu o New Zealand. O le asanga fuan nafi lea na whailo mai ai e le whale tupe, o le asitia i le luas fulu basis points i le tului o lātou ai tā lafu ia e fix mai le se fulu walu māsina a ngā i atu i le lua tau sanga le umi e tongi ai. Ai o ai tā lafu e ta i tolu, wha ma le 5 tau sanga le fua o lātou tului o le ao i le tolu fulu pasene le sitanga o le fua o tului. Whaelo mai e se suisi nia o le ANC i a Grant Nuckley ua mahua na si tia le fua o tu lui o ai tā lafu nei, ona o le tūlanga ruanu pē i lunga o le fua o tu lui ia ta ua e whale tūpē o wholesale rates. E whaitau 4 miliona tā la o le awhaalu e le kompani o le Harroways and Sons i le ai o Dunedin
I le whaale leia ma le whaafowina o masini mo lona whalenga o si me ai mai fua o le la au o le out. O stasil nei o pisnisi ua au tau sanga i le tu malo o Otago e whaapito i le ngau singo me ai mai le out e awhi ai i le polesi ma isi tau mawha masani o le tae ao. E iai le taliturunga e toi paulea o le whaletele vili ai le out po o le oatmeal o lo o tutoia i nei de tonu o le tunu o atoa. O le company le nei, le Haraways, na mua i te tala ma amata i le pitanu o le Green Island, i Dunedin, i le tausanga e tasi vanu ono fitu, mai o le tele o ana me ai mo tamo fitanga o le tae ao, o lo whaatawina le i tonu o le tele o supermarketi i New Zealand hei. E lenga te ilea, e la tau te whaatawina atu fo i le out, e company e ngau si ai i le susu, ai whapea i le masi atoa ma muesli bars. Whaelo mai e le Policidio le company o Henry Hawkins, e tu sa male se fumal tasi miliona tā la, le o le awhaalu e le company i le whaafowina o masini mō ngā luenga whai, i lo lātou whalenga o si mea po le oatmeal i Dunedin, i se vaianga o fufuanga, sanga whaale leia, i nei au aunanga i le anga i atu i luma. Na ia ta o foi o le masina tasi e tu sa male afe lima se lau tone o me ISS e ngau sia mai e la tau fale whainga luenga le nei i Dunedin. E tu sa male onu se furula whainga o tangata e whainga luenga tu mawai mai e mawai fo i maavano whainga luenga le tu mau mo tama mateine a onga o le University o Otago. O le masina o ke topa lea na malo ai le company le nei i le whailunga tau o loa me tau mawha a New Zealand, le New Zealand Food Awards, mo le lato tau mawha ingo o le Haraways Rolled Oats. E to tasi le tangata ua maliu ai manu nua isi tangata do lima i se whaalawelawe tau taamale, na wheto a iaini taamale se lua i le pitanu o le waipa, i le po le saa, whailoa le leo o se taamale o le tuainga o le BMW, na wa ia le alu sawa i le awala ingo o le Arapuni Road, na muli ane maua ua wheto ai ma se tasi o taamale, o le taamale, o le ave taamale, o le isi taamale le na afia, na maliwai, ai manua tinga ina ia le isi tangata sa iai le lava taamale, to lua isi tangata sa malanga i le BMW, na manua tinga ina foi, ma leisi te olua e whiololo e le tinga ina te leo la manu anga. Teimi nei o leo o whaanga solo i a suesuenga leo e tusa ai o lea wha lave. I nai tala mai le Pasifika, ua whiliwhidia le Parliament o Tonga, i a setasi o sui o le ai ngā tupu o le liingo i a Lord Whakawhanua, e a vea ma leisi Parliament so ai o lea fo i a tu no. Sa tau wā o ia ma le pāle mia tausi sa iai la tamai nei o Tonga o Dr. Isake Eke i le pālota i le songa fua i le whontanga mua a le pāle mene tālua na umala na whainga pālota i le asalua sefulu o Novema. O le taununga o le pālota whaalilo lilo o le pāle mene o Tonga mo se tauwhi pāle mia na mawai e Lord Whakawhanua pālota i se furono a se furu pālota mo Isake Eke. O le li pāle mia fō ua iei nei o Tonga e wha se furu tausanga le soi fua o le tolu ai leo no pele po sui whaipule mai le ai ngā tūpu ua umia i le tōwhi pāle mia taru mai i swinga sa whaia i le whaavai o lea malo i le tausanga i lua awhi se fulu i le na saunua ngalo i le mai ai o lona filfilia nafi sa tautino ai le li pāle mia fō o le atau mwhai e tu ufa atasia ma ia ngā rua whaatasi le pāle mene mō se manuia lau tele o tangata o Tonga. O le aso fua nafi lea na taunua i Ausitalia i aulua ai tangata o tuvalu ua talia i lalo le polokalame whaapitoa le malo Australia e nofo mawai i lea atunu u ona o mawhatianga masuinga o le tau. O i lātou nei o ulua i tangata i o tuvalu ua awe i ai le wha o punga o tangata suru whai ona o suinga o le tau o le laurangi. O le nei polokalame le malo Australia o le atalia i la whainga
e lua se lau walu se fulu o tangata mai tu walu e malanga tu manofo mawai i le tausanga e tasi. O le anganga ma le wha moe au tu, ina ia whai o na wha sahuina tu maanga nuu e mai se le soifuanga o tangata tu walu ia o amata o na ngoto i fo ilalo o lato whanua ma o lato lauelele o na osuinga o ngaonga o le tau. O le ono se 4% o tangata o le tunu o tu walu, e tu sa ma le se futasi afe la fo inga, e no nofo ma wha amautu i le motu o tu o funa futi, ai o le motu o walo i mai le wha apoptonga le nasa, e o atu i le tausanga e lua o 5 o ua lilo fia e le suasami, ona o le sao sawa o le sisia e pea o le suatai mai swinga o le tau i le nei vai taimi. I ta alonga, o le tamatai New Zealand o ia Alice Robinson mai le ai o Queenstown ua manu malo i le ipo le laulangi i le tuunga e ta ua o le Super G i whaase enga i le aisa. O le nei tamatai luas fulfadu sanga le matua o se taimi mua lea ua ia malo ai le tuunga tele le nei o whaase enga i le aisa o le Super G ua whaia ina ai le tamatai Amerika e i longa i lea fo i ta alonga i ngo i a Lindsay Vonn. Sa tu langa lua ia Robinson i le tamatai o Romain Miraldi o Falani ai tu langa tolu Sofia Gokia o Italia. O Alice Robinson o whaono na malo o ia i le ipu o le laulangi i le isi tu unga ingo o le Giant Slalom i whaase engalava i lunga o le aisa. I kirikiti whaalawa o malo ua toe wala o ina e le au kirikiti a li New Zealand le Black Caps ia le lifa a te ata veli o a Jazz Patel mo le au e tos fulma le wha le o le asau ni mo le talonga whaita wina lona tolu i le vama le au o le West Indies i le vai aso nei o le o fia i fo i le au taalo le tos fulfa o Filifilia ia le li o Tom Blundell o Patel ua suitu langa atu i a Blair Tigner o le latou au mai le tu malo le Central Districts le ana whaamanu o lia lona tau au i lona lua o ta'alonga whaitawina ma le West Indies. O le lia Tom Blundell o se tasi o mulumu o le Black Caps, ai e le i ta'alo o ia le ta'alonga lona lua, o na sa whaamanu o lia mai le ta'alonga whaitawina mua. O le ta'alonga whaitawina la lona tolua New Zealand ma le West Indies, ua whaatulanga e amata i le stofi nei i le malai o le Bay Oval i Tauranga. O le whaiunga na o telefou. O te whiawhilawa toi whātala whātu le whāwhunga lo tātou tunu e le isi fui whaopopongo tala I mea lo te tūpui Samoa o se mai elo whaafonga. Ua whaamanu e ina whio anga o manono tai o whaliu, a pai, le puiai, sa lua, a to ai ma le moto na mua. E wa a whialu le ele tise ua whaamealo whamai e le maro Iapani e visosoania I la tōlo au mau mananofo I motu e so se teimi fe malanga iai. O le fionga de sui paharimia, le fionga to e lupe po mo le nuku on semo. Na I te tala alo e ina le nei wha moe moe, e le ngata le visosoania le malo Iapani luna whaatu peina, e lalo le proklame le Climate Action's Pathway for Island Transport, po le CAP-IT. Na whaaftaia fo le fionga de sui paharimia, le whaalapa putonga le UNDP, le lato pule ina le leo le poloketi le nei, a toi malimtanga luenga o ngā luenga whela ua inga mātina I te tele. Lo lato wha amautu wina lo le tau se si o le tūla whono ma le saonga le mua o ia alia e 5. A toi malimtanga luenga o tina mata mai tai, a tina o nuu a fio anga maanga whaso tai. E lo lato sao le longo pui ali ino ia a fio anga e 5, e na i mautinolo lato tau si le lei, le whaonga ina o ia a seta le malo. Whailoa le fionga le sui pahanemia, o le bloketi le CAP-IT, o se vanga au tui te mwhinga sa moe fausi ai le ngafto li maina, ma le malosi te te ea tui swingo le tau I a wano whela awa inga. O le whaunuina mai o waa e le tise whailua ai le la sanga tahaua, o le whaititia o kasa o ona e whaonga I nei waa, pui o le si o manga o le sami,
ma le whaalawi lo o le whaongaina o le marusi anga mama. O le poloketi foi, ua ngatasi masini au tu o le sao fuina sa moa po le NDCs, ai maise o le sini tawati na e ngafutau limaina, o se whaamao ninga manino lea o le mawhai o le whaongaina, mauna ia tau mawhai ngai te te atu e swing o le tau, e atunu lai te tawati ae. O le au sia foi o le sini taua, e whaali ai le maalose le ngā lurue whatasi pēa, i le vao sa moa maisi ana paanga o tunu i whafo, ma le mamalu lau telo le atunu. E whaali ai fo i le taua le ngā lurue whaavao malo, e fo i ai lu tau e whea ngai mātunu laiti, e au fia i maro tātua tunu sa moa. O neiva ai le tise lima, o le afso swani mo o wala whila wa inga i awhia o ngati tasi, le a whaale leie fwere sa o le mua whila wa inga, ma wha maalo sia le ngā whatia on te atu, i swinga o ngaonga le tau. O le amatanga rewa iaso le neina whiloa e toele taitai o le atunu, le laule le mali tōpala te vau fosi, ma lana ka peneta i suita mai tai masui o awhio anga. O le lato whilo inga mō mua lea, ma whasanga e wha manino tūlanga o le a whaanga solo, e fuafuanga le whainga malo fōu tūlai mai. Ina ia manino ma solonga le leile lato ngā lulu e fantasi. O le awai lua le mtanga luenga le nei. E se lava le mtanga luenga le atina ina e fielta to miliona tala. E se le mtanga luenga e va aia le tūlanga le mtanga luenga tinamta maitai. Ma o la suia lo na ingoa o le mtanga luenga o ainga. E a fia umai tina, tama, ma whanau. Ai se a. Wa te lere lu i tau le o tau nuu le tunu. Wa malo losi le tu pao tina. Ai vai le tu pao tama. A wa matan fa le tonu tu pulanga talavou. Ile anga i meo sa wanga matanga. Ma fuala au fa sa ina wo fale le tunu. Lona winga. Tau na tua ta pena le ano fale tatum tanga luenga. Te mire nei wai limor ka peneta, le vai lua ino tanga luenga, fa tūlanga tonu wa le fa la popitonga ngafa mal tatu 2 miliona tala. Fa tūlanga uma ia inga ma whainga wha vai e whetaui, ma tala whea ngai, ma ia inga o me fa le tonu tatu iai, ma lea o onga ina ia tau pule le lei whainga wha vai. Ia aua ne ito e vale tu lima, le tatu ngā luenga mo le atina ena o le tunu. Fa sanga tonu foi leisi matanga luenga e fa o wentanga luenga tinamta mai tai. O le pule aina lea e a fia ai uma matatou o le sanga lulu e ai nei tau sanga tele. O le tāpenanga le whainga malo le ua fōl sia. O le sedi au tui ma whai ona ngā lulu e whaatasi i suita mai tai ma sui nuu, ma le au whainga luenga te tofi o fiso fonu whaavaya te tasi. O le whaamai moe o lo ta pena mo le lumanai. O lea ua ta pena tai fono mo fono whaavai uma. Ma le toa sfufa, toa lua se fulu o le au fono. Ta pena ina le atina ino fono whaavai tu tonu i tu malo. Pa ua fua foi, o tato uma lava le tu tonu le maota le nei. Ua fetu na i le whainga whaavai. O e uma i firi mai i tu malo. E tato te o mai ngā lue whaatasi, suita ma suiti na uma, e la lango i le ati na e ina o le atunu. E ele tūlanga e te tauna whapapula, ne i te i ua mau ese tu tuila maape. Ia pe te e fo i leo lunga ia te o tau, o levantou ngā lua i whainga whaavai le malo. E peise i o leo sautfono whaavai e whao lau tau ngā luenga. O lau tatalo, ma lau whao lau maau, e le ai se mea o suia i tō whinga nanu. Male tu mano. E tu mau lava le filifilinga o pule no, ma suiti na, e tu mau. Pau ale fetu na inga le la fai nei. O lautou ngā luenga o lo whaatino le teimiri nei, a wale atina enga le tu malo, e te tau na tu whaatasi ma le teite i fono malan komiti o le atinae. Ina ia manuia atiri ai le tu malo. O le whanau nongo le tita i o le atinu, e mawhai o na soso tau au whaatasi le ka luenga, au fiso fono whaavai i awhio anga 5 maltase, ma suita mai tai, ma pule nuu o awhio anga uma.
O se tala toi tuli loa, e atunga lunga ma polenga o le ofisa sili, o le ofisa o tiute, o le awai le o tangata whainga aduenga le malo o lo i te tonu o le vaenga i pui puia, leina whaavao malo e ulu whale mai ei le whala au whaasaine i Samoa, e whainga le manuia lolo tausolo muai, e le whaofina nā mai o ia whala au whaasaine le atunu. Sau nofo na titala i tupu tefo. Le taimine pe on silafio le whaanga solo tātou por kalame ngā lue lua ma le tanga lue ngā leo. Ala lea ele lea i atu i whalau whasaina. Ma olo i ai fo ile fuafuanga ua longo ina ini tanga luenga. E whaatino ini awa onga. Por kalame whaale awa onga. Ile tūlanga leo au whainga luenga ile ngata mo tanga luenga nene. Ai whapea fo i moa tātou tanga luenga lo o i totonu le li o lea o le pui ngā tātou tua oi whapa malo. Wawa onga ni. Ele lea le si la fia e tangata nei le i tu ai ngā onga le wai elim ta upu. En male ono o atia la to le involvement in ta upu nei. Ono le ai pio dane le ia whamatalanga mwhamomonga mtanga lwenga. Ia o le wa amatai ona maua taitastasi mai ia ila to whainga lwenga. O le fu ua pea na uwhaitu muamua. O mai tau atu, o ngonga maua tau whaisku fuanga. O le bawale o le ngā luenga e, o le whaamnatu pe iai o le tāua o le ngā tau ngā luenga. Mai au ngā fo i ia mta upo e tūlai mai, e whai mā o inga ia i nātou o lo o fuafua mā o isi o lo o whaatino le teminea, o lo o whaasolosolo atu ia i ia ngā luenga e mwhai ona maua i nātou. O le temea nei o le Salamo, e pe o le whiaulea, a whai o lo o whai, Salamo nei, a whai o le fuafua e se involvement i tua inga mta upo nei, ia ua tau ona ta ofina ma fofo ai to ma fofo se lenga o le o tato ia i taimi o Christmas. O leisi popo lenga o mtanga luenga fa pena fo il mtanga luenga o leo. O le matutua leo le soifo i lanto o lo o afia. Mai tawa ia mtanga luenga pe afo ia ua le ia se pa pui o se age group e whaunga. Le ua tato wa ai o le ua uma tolu sfut tolu lua le ua lima sfuru iwa. O le vulnerability o nai tanga nai o tātou tangata le siwaenga o le ua o ia i le susu e ngā tangata soltula fono nei. Tia ma o le awala fo ia te tawana whaatino e ala lea le whaatino por kalame whalawilo. Ia e tu sai ma lea fianga o lātou, ma lea fianga o lea tunu uinga e uinga lātou. Ia o ni pekos o le mana o se vai ngā tupepe o nei sau noa ia. Na sau noa fonti, mo i lanto umalo tino ue wha a waupea nei tu ai ngā iuinga, e le alo le tula fono. O tala fōi o le nei aso lua, manu e tele lo tātua tino, wha soifoia.
no tawati amatai Neva whaapale upolu Saili se abae angatonu ai Ai uale sala Nenga ngana letu sipaia Wai lava se fia sili Ia wana mua mua Nefa ae aina yole polonga Ale fai fatua ia Awa ole ole pule Eu ia tu ile tautua Ole fue male toto Oa upenga I ole malai fono A ola wa mama ota Ole fau male tano A fai o se ama fa a fae La e mai le tuina O me sina mai ana mua Fa me melo ia I Samoa Ai ole sala Nenga ngana letu sipaia Wai lava se fia sili Ia ona mua mua E pa ae aina ole polonga Ale fai fatua ia Awa ole ala le pule E ui atu ile tautua Filofinga mea tau mafa E mata ina lona pulenga Ole tula fale fasoa E mua mua fa fenga inga Saso ai mata mali Ole tuua mapoula ua Ole no ota maitai Male ulu ale au manga Ai ole sala Lenga ngana letu sipaia Wai lava se fia sili Ia ona mua mua E pa ae aina yole polonga Ale fai fatua ia Awa ole ala le pule E ui atu ile tautua Awa ole ala le pule E ui atu ile tautua Whawhiwhianga sui whiwhiloi le ne vaenga o le awa uli le ua tele titi ar afo le tasi. Ia, tautua ti ufonga lau mua I le 5 aso le vai aso. Ia, ai whasoro atoa toi whawhiwhianga nungo le tatou website. Ia, ona e mawhaiona e toi whafonga I le pokalame I le whiawhiana nei. Pea whaperena misi a o inisi o pokalame ia tāua nei aso. E le pokalame o le pulenga nu o porua. Ia whapena fo I le pokalame o le soifua maloloina. Ia ma le atau taeao I le taeao ana leila. Na mwhaun toi whafonga I lungo le tatou pengo so ta ingo le website. Mo I latou I e mafuta mai Canterbury. O le ofisiri ia pele saunga le mo o le tau mawhaina o le vai o le paipa I Canterbury. Ona le masalomia e mawalunga I le nitrates o lo mawa I tutonu.
le ta o nisi o tamai lungo le Radio New Zealand. O lato ainga e inu mai lava pe mafa mai lava i whanguvai le whatau whale o loa. E le o whamoimoina i lato pe trust le inu o le vai mai le paipa. O le sa whaisu esu inga le pule ngā nua Canterbury. E le wā o le whātesi ma le tolu ma le lima tesi ma le tasi fitu. Mili kalama o le moalungo le nitrogen i po nisi o vai la au. Sa maua e tutono o le vaile o le vai o le paipa. Ia le alauro o tele e ina whaonga e tangata pe whaatau ia whangwai. Ai mantua le sa avatu i talafo. I le vai aso taluai ia le o su enga fo ina whai i winga i whangwai. Le whapea ele e matua ele saunga le mu lava le inu mai whangwai e whaatau whale o loa. Ona e ia vai la au po o chemicals e tutono al whangwai. E umi loana na e umi on e whamai le mor soi fo malo loina. Ia e atiri ona le saunga le mu ia whangwai pe whapea e talo ta avale a inu wha awhalau whangwai. Whanwai a whangu plastic. Inu wha awhal whangwai vevela e tono ta avale. Ai te whalua i maoia e te ua e to i nua po o le toru le awa uli. Al whangwaina e avatual tae au. Ia tu sa whamai e matua i tumu i bacteria mo e tamai so atu whasa mo upu e tamai particles ia po tamai mea mai vai la au e whai le whangwai ia e whamai e le mu au na liki le mu tono le vai a le tau mawhai tātou ia o le whautuanga la mai le au su e ia e mana ia le lingi lava le ipu pe inu le ipu ia au le o te lua whaingtaha ia ono o tātou e te leina whewa ia e te tawana whea lua ai ma awe le whangwai ai pe o le whamamafa mai lava le ia su engana le vai aso talu ai pe e whamamafa mai lava i whangwai plastic ia whaatau i whale o loa ia ai ele i tā ua mai e ini whangwai fo ia pe o lau whangwai ne e le whale le nisi e pe alumini tutono le tino ma tutono ele i mention pe ele au mai ala ele li poti il vainga na ai pe papito lava mo whangwai ia emana tua a watu fo ista tato i Samoa ia wata e tato te tau lefi i nua le paipa e te le lava ina o le whangwai lava plastic le whaatau ia au nisi nao so esu enga lin whaalau i loa le ne mai astalu wai pe o langalanga ai manato tangata ia awa o whangwai le whaonga taimi nei ai alu nei whaatau le whangwai le ai le whatata inga lao le whala supermarket i Pack and Save ai alu whaatau pe le kākuni atua ia pe se fulu tasi tā la se fulu lua tā la ai lua se fulu wha whangwai tutonu ia le tele ni whaatau inisi o tato a inga pe a whai wha lave vaenga whapena ia o te le lopo le ase swing o le ala le po la le me o le a fai pe ale tu me fai ona saunga le mo na ingu ia whangwai le plastic drink bottles e oni sio tala me whain whasoa tuai le nei hawa uli patalo fatu ti resa ene patalo fatu fo ia futialo Tyrell malo lava le mafuta mai patalo fatu Amelia fa moana ia malo lava soi fo manuia o ha mai o tauri nei awa uli awa umato fa atau ngor Christmas mai aso fo ia pa ua ele aso lulu aso tofi pa ua ele aso tofi la so luas fu lima fa manatua ele soi fo mai o le tato ali fa aola tato atu sina fa afifianga le nei awa uli ia ele pesele fa apea mai no more mukuka oho ele mukuka
vai pe au le vai ngalo tu. Ia e tu mausu mai le ami o tonu. Tau mamau masiva ma pale apa. Ina de ia pa ua tuai i le angasala. Na olo masusu mai whami whangi isu. Ai leilo ole masusu ole aitu. Tau nu mai. Solomuli ilau fai unga ua fai o le lalo langi nei e tumu I mea masi e te le whao so songa e vai vai ai o langona ia e loto tele aua e te fefe a
Aluma le fia lo uatali e manuia. Aloi o fai vai a manuia. Aua e te no to vai pea o mai whainga ta. Lua te whatasi ma le atua i so se ala e te uia. Ro'ua whawhine se I e whaalongo mai I le maupu o le awhai Nei e manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga ta O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Ta ai e se lau whala Tu e se le aluga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Tia matai ne va fa fale o polu sai se aba e anga tonu ai ai wale sala ne ngana le tsi paia o ai love se fi sili ia ona mua ne fa ai na yo le polonga ale fai fatua inga
o ataulunga toi fo ima le tatou tautua I lunga o a tatou upenga so ta inga whawhitai lava le mafuta mai whawhitai papali I sina leo ia whawhitai mo whatu vio le ma whatu mu le ta lafo mai ia whamanu ele tua mo o tau tatou toi whelo ai le tai au awane imisia I o le tautua le asu ia tu le panga I le aso a tai au ia ne ole a tautua tuai I le atau tai au ta si Salem Sam ia ma le tuangani a Mari Whaivanu ia I le tai au a tai au tali tu le asu tasi tai au a tai au le pol kalami o le ina I lau ia le masani o le matatanoa toi ma le use a Savelina ia le o maua le vanoa tai au le sfultasi ia mwhaiona whaonga e vato il tatau pol kalame na ia ai mo le taimi nei ia vato wha soifu hatu mo o tau malava o lo mafuta mai lunga o tatau penga of sota inga manuia lava ia fuafuanga o tutoe wha amoe moenga uma ia o le nei a fiafi.
trai o e lai o tua tua tau tau